Assalamu alaikum saygılı teleseyircilerimiz, efirde bugün yayını. Malum olğan ki bir hramda adaletsiz mahkeme prosesleri yüz beri ve vatandaşlarımız mahkeme proseslerine destekini göstermek için Çexalar ve Rus hakimiyeti Rosgvardiya'nı toplay ve çeşit kuvvetlerini toplay ve bugün pervasız olmayan vatandaşlarımızdan Leyla Yaşlavskaya milli işinin yaşagan ve yangan Leyla Hanım keldi öz destegini göstermege ve biz bilemiz Leyla Hanım gerçekten de pek vatanperver bizim vatandaşlarımızdan, lahayt olmayan vatandaşlarımızdan biri ve onu da bugün polis xadimleri alıp kettiler. Nasıl olğanını kelini seyredik. Кристально чистого, честного человека вы ночью, вы хоть немножко думаете, ночью зашли в дом, 4 детей у него, старики, и вы его судите за что? Это стыд какой-то. Перед миром стыдно, стыдно за такую страну, которая совершает такие подлости против своих граждан. Что вы хотите? Моя вина в том, что я в 44 году не погибла, когда вы выселили, а 50% нашего народа погибло. Вот моя вина в чем. И вы, молодой человек, страж права, и чем вы занимаетесь? Старший лейтенант полиции, Минаев Сергей Александрович. Докладываю вам, что согласно пункту 2, части 1, статьи 13 Федерального закона от 07.02.2011 года о полиции, сотрудник полиции имеет право проверять документы, удостоверяющие личность граждан, если имеются данные, дающие основания подозревать гражданина в совершении преступления или полагать, что он находится в розыске. Вот эти данные, объясните, какие данные у вас есть? Объясняю. Так вы же понимаете, как я только дохожу до этого момента, вы начинаете меня перебивать. Вот, это некрасиво, да? Давайте будем с вами взаимовыезжать. Поэтому я вам докладываю, что мне нужны ваши документы для того, чтобы я смог проверить, не находитесь ли вы в федеральном розыске. Так как вы мне их не предъявляете, у меня есть основания полагать, что вы скрываете от меня ваши данные. Вопросы есть еще? Есть, конечно. Так. Какие именно данные у вас есть, полагать, что я нахожусь в федеральном розыске? Какие именно данные? Я вам неоднократно. Вы не назвали Я вас неоднократно просил предъявить ваши документы, вы это не сделали. Поэтому данные у вас я вас попрошу пройти со мной в наш служебный автобус для того, чтобы установить ваши личные данные, и мы с вами направимся в отдел полиции. Поверить, что человек сам пошел в полицейскую машину. Получается? Пройдемте, пожалуйста. Нет. Пройдемте. Увозите. Пройдемте, пожалуйста. Увозите. Вы такая прекрасная женщина, не могу вас уводить. Давайте пройдемте с вами. Я более старший. Пройдемте, пожалуйста. Паспорт у меня есть. Вы подозреваете, что я нахожусь в федеральном розыске. У вас есть все основания меня взять под детектив, уволочь и Вы дальше. отказываетесь пройти? Пройти? Да. Да, я считаю, что для того, чтобы вы у меня потребовали документы, вы должны указать, какие данные у вас есть подозревать меня в том, что я нахожусь в федеральном розыске. Я же вам сказал, какие Вы данные. не сказали? Я вам сказал, но... Не процитировали нормы закона. Понимаете, мы сейчас мы с вами говорим об одном и том же постоянно. То есть я вам привожу данные, то есть зачитываю закон, а вы отказываетесь пройти. То есть вы... Да, я сейчас вызываю адвоката, если вы меня будете без адвоката, это ваше право. Ну, вернее, не право, это Смотрите, вы сейчас не подчиняетесь законному требованию сотрудника полиции. Оно не законно. Законно это когда Вы это сможете потом обжаловать, законно оно или незаконно. Вы пройдете? вы меня убедите. Вы что, говорите, что у вас нет права меня убедить? До свидания. Хорошо. Пойдемте. Пойдемте, пожалуйста. Если могли Лиляеву быстро позвоните, у кого телефон? Или не знаю.
Нам или не нам? Я не знаю, куда вы. З тими көрсетме є, çünkü o А куда мне идти? В какое отделение? Отдел полиции. Ага. Угу, да, это. Ой. Я не знаю. Там. Ой, нет. А это международный район, да? Павленко. Біз көреміз кеміна олған вазиет Коста-Рики насыл акимиет біздеріна сустырмаға истей бізім халқымыз үшін насыл адалетсізліклер. Япа ве Леля Яшлавскинын мына олған яхаловыны біз тақып етеміз ве бізім мұхберлеріміз иллерде бұл мевзуны музакире етежек. Ве неонде процесслер олып кечті ве мен білесем Азиз Ахтемовның қардашы ичтимаи ағларда оның чықышы бір чоқ инсанлардың ләхайт қалдырмады. Келіні сейр етейік. Меня зовут Ахтемова Айша Искандеровна. Я являюсь дочерью Ахтемова Искандера Ринмаровича и родной сестренкой Ахтемова Азиза Искандеровича. Насчет этой ситуации хочу сказать, что мы, крымские татары, в любой непонятной ситуации, которые обвиняли моему брату и всем, кто нас поддержал, хочу сказать одно, что мы непобедимый народ. И какие бы поступки не были против нас совершены, мы все это пройдем. Мы прошли депортацию, пройдем и это. Біз керчектенді әршіні енерік ве илле бұ күнлер кечер ве адалетлік күнлер ватанымызға келер күрешіміз девам еті. Вемен әнді сізлеріні бүгін кемсафырымызнен таныш етмеге істейм. Бүгін біздерінен жанлы бағымызда Хырым газетасының мұғбері Сиранаға Ибрагимов келіні соны селямлайық. Селям алейкум, Сиранаға. Селям алейкум. Сиранағам, бүгін мұна Қырымда біз көреміз бір чоқ ажинақлы процесслер юз бере. Бұндан да ғайры Украинада да чешіт енішлер де бар, не айет ве бүгін тілімізге бағышлаған стратегия үзерінде чалышмаларыны қайт етмек мүмкін. Ве топонимика меселесі ачық қала, ама мұйым бір меселелерінден бірі. Бөлелекнен, мұна сіздің тамырларыңыз албаттан келе. Албат olmasına ne yapmak gerekmez? Başından bugün olup geçken vakıyaları hepimizin böyle bir lakayt kaldırmadı. Bu Cuma günü hayırlı olsun diyecek olam ama bu hayırlı olmadı. Yani bunlar kadın kızlarımızga da başladılar ilişmeye. Böyle işte bu dini imanı olmayan bir hükümet, hem millet. Ama til meselesinden başlayacak olsak, evet Ukrayna'da til boyunca hareketler yapılı. Kırım Ukrayna'nın erkanında olganda az olsa da mında ana tilimizge dikkat ayırılaydı. Milli mektepler açılıydı, derslikler çıkıyordu. ATR'ın yanlı leyhalar ile tilimizin saklap kalmasına çok hissesi oldu. Ama şimdi halkımız da, tilimiz de haf astında. Halkımızga nispeten yapılgan vahşilik hepimizge belli. Ular mında şimdi gizliden de yaparlar, açıktan da yaparlar. Ama halkımızın ekseriyeti Kırım'da şimdi biraz sakınıp yaşayır. Bazıları ise milli meselemizki bütünleri lakaytlar. Düşmanlar da bunu bekliyorlar evet. Bizim ülkemizni hep Hristiyanlaştırırlar.
kilseler kurula, haçlar tiklenile yol boyu. Onlar bizge aytan da hem karşı hem açık hem gizli hareketler yapalar. Biz buna elbette karşı durmak gerekmiz. Endi toponimika meselesine kelgende toponimika vatanımızın saklap kalma toponimikani tiklesek bu vatanımızın saklap kalmasına mühim rol oynayacak. Çünkü eski adlarımızı biz tiklep olsak evet ona hareket etmek gerek çok güzel olur da ama buna da ayak çalırlar. Ama biz tiklemek yollarını, onu usullarını kıdırıp tapmak gerekmiz. Hem ona göre hareket etmek gerekmiz. Siz aytkanız gibi evet, benim tamirlarım, babam Albatlı, anam Kermençikli. Eski, ben babamın koyu hakkında kaç yıldan beri babam koyu hakkında malumatlar toplayayım, kitap çıkaracak olan. Eski mikrofonimler toplap işte tarihten hatırlarlar. Kısmet olsa bu yıl yetiştirip olsam yılın sonuna çıkaracak olam ama yetiştiremezsem gelecek yıl Allah kısmet etse mutlak çıkaracağım. Böyle bir koylar hakkında kitaplar yazılsa çok güzel olur. O da işte bizim vatanımızın saklap kalmasına bir usul. Evet teessüf ki aradan çok yıl geçti. Bunu bizge hepimizge gerek edi başlama bir 15-20 yıl evvelsi daha esli başlarımız sağ olganda ularda bütün Rusça aytganda bagaj var edi. Şimdi çoksa yıldan eksili ama buna bakmadan da kalganlardan bile koylar hakkında biz yazıp kaldırmak gerekmiz. Endi sizin sualınızga cevap vermesteyim. Albat'ın albat olmasına ne yapmak gerek? Evet albat'ın albat olmasına başta Elmas Hanım Albatlılar, eğer Albatlılar hakkında alsak, Albatlıların neslini toplap, Albat'a alıp ketip, körsetip, onu acayip Albat koyunu işte, tamirleri olgan koyga sevgi aşlamalımız. Tamirleri kaydan olganı unutmasınlar. Ve şu toprak onlarını hep çeksin. Ana böyle yollardan çünkü bizim geleceğimiz yaşlar. Bizler ketken son yaşlarga bunu aşlamasak son küçük olur. Ve Kenya'da keç bir çok mında Ukrayna'da mana çok talap etken meselelerimiz endi yavaş çözülmege başlana. Onlardan biri bu Latin urfatı. Mana Latin urfatı nasıl imkanlarını aça ve bundan da gayrı Kırım'dan öyle bazı hocalarımız çıkalar ki aytalar bu bizge tenqit etkenler de var. Mana bu hakkında ne ayta bilesiniz? Bu siyasi mi davranış mı? Ne için öyle ola? Biz Latin urfatında bizim tilimiz edi. Onu son geçirilir Kiril urfatına ama bizim neslini alsak biz Kiril urfatında Kiril'ge aşladılar bizim. Elbette o olmak gerek. Ama bugün bizge başta Kiril urfatında olsa da ana tilimizni menimsemek gerekmiz. Bizim Kiril urfatında ana tilde okumaylar. Ama Latin urfatına kelse evet o asıl da okumazlar. Onun için bu Latince olsa ama bu hem Kiril hem Latin bu paralel olmak gerek. Bunu evet gelecekte bu meselenin kesin koymak gerek. Ama bugün ben belesem til meselesi mühim. Çünkü bana keti bizim nesil ana tilde laf etmeyesine olacak. Bizden son nesil. Ama bu buna Latin urfatını tenqit etken insanlar ne için böyle davranışlar sizin fikriniz? Ular çeşitli sebepler tapabilirler. Çünkü ularga nasıl urfat olsa ular hep bir okumaylar Elmas Hanım. Ularga evet tenkit etkeni ular alıştılar Kiril urfatına. Onun için okumak Kirilce ularga yengilce gelir. Ben bilesem bunda dembellik, hareket yapmayırlar. Benimcesine öyle. Ama onlar arasında hocalar var. Niçin hocalar böyle davranışlarını yaparlar? Çünkü biz bilemiz Kiril urfatı tilimizni boza. Ama hocalar böyle çıkışlar yapkanda bu elbette ki çok öyle taciplendirici ola. Niçin öyle ola? Hocalar da işte aytkan insanların fikrindedirler.
Evet bizde Latin urfatı olsa misal için A harfleri bizde yumuşak telaffuz oluna ama bu H etken son buna Allah sözüne layık biz kimerde gazette Elmas Hanım. Nemet amayık. Allah bu bizde Kiril urfatından gazete çıkar. Abi aş eti verecek olsak endi urfat bozulur. Ama H yapacak olsak bu bir kaba çıkar. Onun için biz Allah deyip alamız ama o yanlış. Allah'da bu Rus adı. Onun için tekrar bir kolaysızlık. Evet Latin urfatına geçsek bu şeyler hepsi düzelecek, güzel olacak. Ama Kırım gazetesinde böyle sayfelerini, Latince sayfelerini çıkarmak gözde tutasınız mı? Biz başlangıç, bizde bir şimdi 97. seneleri mi? 98. senesi biz Türkiye vasıtasından ular bizge öyle müracaat etkendir. Siz Latince çıkarın sayfelerin. Bunda da darkatırık Türkiye'de digest olarak. Biz böyle Kiril urfatına çıkargan gazetanı Latince'de çıkarıp digest olarak bizim Kırım degenedik o adını yollaydık ama hepsi de işte bu maddi taraftan maddi taraf başta bir maddi tarafın gözde tutmak gerek. Evet ileride kısmet olsa halkımızda ben bilesem geçer bu Latin urfatına. Gazeteler de Latin urfatından çıkar. Kırım gazetesi biz bilemiz ki bugün Kırım'da öyle bir halkımızga öyle mevani saklagan bir matbuatlardan, gazetelerinden biri bilesizim pek meraklı ya gençler öz mahallelerini yollaylar mı? Esasen Kırım gazetini alsak şimdi abone meselesinden başlayıp Kırım gazetini teessüf ki abonecilerin sayısı eksili yıldan. Dünyanın misal için biz oktyabr ayın tirajını aldık. Sentyabr ayına baktığımda 7 adamga eksildi. Bir ay içinde 7 adama eksildi tirajı. Evet bizim gazetanı çoksu esli başlılar okuylar. Onların da sayısı ona Covid meselesi pek sebep oldu. Sayıları teessüf ki yıldan eksili alganlar da az ola. Yaşlılar tekrar okumaylar desem olacak. Aslında okumaylar desem olacak. Ama böyle bir bu sonki vakiyalarga seslenip bazı bir yaş şairler biz onu gazetelerge Rus dilinde olsa da beremiz. Bu olup geçken bu vaziyetke bu hayırsızlıkta yazılgan şiirler Rus dilinde bazı da seslenip yazılar beremiz. Ya siz düşünmediniz mına gençlerimizni takımınızga celp etmek için bugün takımınız kimden ibaret? Bizim takım biz 14. senesinden sonra işte gazete bütünley böyle öz başına çıkıp başlansın ondan sizin haberiniz var. Atlarında yardımı çok oldu. 5000'ge tirajın kotermege atlar vasıtasıyla ilanlarının reklamasının. Ama biz mecbur olduk bütün nefakacıların nefaka çıkarmaya. Şimdi bizde teknik hadimlerden beraber hepsi olup 8 adam çalışamız. Kenardan biz celp ettiğimiz ama biz onların böyle ştat boyunca alma bizim imkanımız yok. Bizim aylıklarımız bildiğiniz gibi 10 bin aylıklar bu rublinin. Onun için hepsi maddi taraftan bağlı. Evet tirajımız biz kenardan celp edip böyle bu jurnalistika yazıga abes aşlamaya tırışamız. Bekraga getireyim talebelerini tipudan. Onlarga bir şeyler sumarlay. Ama hepsi paranın bağlı. Kırım gazetanı da işte aboneciler Kırım gazetini ben belirlesem halkını kaygırgan vatanperver insanlar Kırım gazetine abone olurlar. Ama mına fikrinizge göre bugünkü Kırım Tatar gençi onu nasıl tasnif etmek mümkün? Çeşit türlü soyları var Elmas Hanım. Çeşit türlü var bile vatanperver soyları var. Var tekrar bu kenardan yürüye bir şeye koşulmay, bir şeyden meraklanmay. Ama gençlerin işte bu kureşimiz ki böyle vatan uğrunda kureşki biz celp etmek gerekmez yaşların. Eğer yaşlar böyle milli ruh yaşlarımız karşılasak, onlar evet gazetke de abone olurlar.
bir türlü böyle tedbirlerden de kenarda kalmazlar. Ama bunu bu yolların kıdırmak gerek. Ama bu yollardan biri bilesiz milli işe celp etmek için ve bu gazetasını daha çok darhatılması. Ama siz düşünmediniz mi diasporaga müracaat etmeye, bütün Dünya Kırım Tatar Kongresi'ne müracaat etmeye, gazetanı daha çok renkli yapmak, onu saytını yapmak için, daha çok onu popülerleştirmek için böyle gayeleriniz olmadı mı? Maliye cihetini çizmek için. Biz onu tabi Ukrayna devrinden başlap bu meseleni düşünüyoruz. Hem birkaç kere Bekir'e Türkiye'ye barıp anda bu meseleni kotergene de herkes işandıra ama işe kelgende toktala. Biz renk meselesine kelgende evet mana şimdi bizim gazetanı renkli çıkarmak için renkli bir nuskanı renk masrafları 2,5 kara beyaz nuskasının masrafları. Onun için hepsi parayla bağlı ama bana bu alayık diğer gazetelerin anda renkli çıksa da onun tirajı koterilmiyor. Onu bu sıfatı değil de içindeki derecesi meraklı olmak gerek. Adamın celp etmek gerek. Ona renk belgenden ondan bilmiyorum. Biz renkli yarım yıl renkli de çıkarıp ama bir şey değişmedi. Ama saytını yapmak için bugün biz internet zamanında yaşayımız. Sayt meselesi düşünüyoruz. Hem de ona bilmiyorum. Leyhalar korçalap yapsak saytın ama şimdi de bir yıllık saytımız çalışa Elmas Hanım. Bir yılda ama onu son bakacağımız devamlamasını. Biz 2 ay oldu. 2 aydan beri bizim saytımız var. Yerleştiriyoruz. Hem de bu PDF formatını yerleştiriyoruz. Okumak gazete nasıl görünüşü ola hem de yazı şekilde işte. Demek böyle etip biz şimdi ilan ettiğimiz Kırım gazetasının mülkün okumağa indi sayt atta çalışa. Ve Siran ağam siz hakkında da laf etmeye isteyim. Siz ruhumuzni kotergen şiirlerini yazasınız. Bugün sizinle nasıl mevzular en çok rahatsız edi? Sen haberiniz olgan gibi benim meraklandı. Ben sesleneyim işte olup geçken vaziyetlerge. Böyle ben de aytkan edim. Yani böyle lirika şey men meraklandırmay. Çünkü şimdi lirika devirde de gül. Şimdi biz halkımız böyle alda olganda evet men de mana bu olup geçken vakiyalarga şimdi bir şiirler doğa men de mana bu olup geçken vakiyalarga inşallah onu bitirsem o dünya yüzü görür. Ama bugün işte aytan da benim şiirlerim mevzusu bu halkın taqdiri, vatanın taqdiri. Ve böylelik niye bizlerge bugün okur ediniz, göremiz vaziyetimiz pek kirgin. Şimdi ben böyle misal için siz gibi insanlar için halkımızın cesur kahramanları degen şiir. Gurbetlikte azap çekken, solgan gül de yaşagan, duygu anı düşüncesin vatanıyla bağlagan, öz yurtuna kaytmak için meşakkatlı yol geçken, defalarca sürgün olgan, zindanlarda çekişken, boysunmagan halkımızın cesur kahramanları, milletinin geleceğin gece gündüz kaygırgan, silahsız o akılının hakkını korçalagan, vatan için misal olup canını kurban etken, özünün yargının halkına yol gösterken, boysunmagan halkımızın cesur kahramanları. Çadırdağının kayası da ayakta kavi durgan, meydanlarda halkı toplap azatlıkka çağırgan, menfaatın düşünmegen, halkı için ant etken, son nefesine kadar vatan için güreşken, boysunmagan halkımızın cesur kahramanları. Gelir bir gün, vatanımız kısımlıkken arınır, milletimiz öz yurtuna ebediyen bağlanır. Güzel Kırım üzerinde milli bayrak tükenir. Hatıramızdan silinmez, altın suyla yazılır, boysunmagan halkımızın cesur kahramanları.
Çok sağ olunuz. Bilesiz, Siran ağam, biz sonki efirlerimizni pek çok milli hareketimizni hatırladık ve o vaxtlarda da bir çok mahkeme prosesleri olgan edi, Moskva tedbirleri olgan edi ve bizim şairlerimiz şiirlerini okup vatandaşlarımızı ruhlandıra ediler. Buna böylelik, buna sizin fikrinizge göre bugün sözünün emniyeti hakkında ne aytabilirsiniz ve şeriatımız aslında nasıl inkişaf etti? Bu mevzu inkişaf etti mi? Şeriat menbelese mına bu olup geçken vakiyalarga işte seslenip şiirler yazganlar mına aytkan edim Rus dilinde olsun, ana dilinde olsun çoklar. Mına şimdi biz Allah kısmet etse biz Kırım Millet Vatan Devlet kitabı çıkardık bu işte edebiyatımızın itiraz devri. Bu 14. senesinden 17. senesine. Biz Allah kısmet etse bu yıl ya gelecek yılın başında çıkaracak olamız bizde Kırım gazetine basılgan ya Besikar ya şairlerin ya da belli şairlerimizin şiirlerinin esasında 18, 19, 20, 21. 4 yıl gazetemizde derç olunan şiirlerin senedi kitap olarak çıkaracak olamız. Evet, sözünün alayık Sovet hükümet devrine alayık. Anda Osip Mandelstam, Vladimir Vysotsky, öyle insanlar Yevgeny Yevtushenko sözünün onların silahı kalem edi. Şiirlerden olup geçken vaziyetleri şiirler esasında seslenip böyle bir adama bir ruh verirler. Bugün de alsak işte bu şiir olsun böyle sözün emniyeti küçük büyük. Yani silah olabilir. Söz. Ve da bizge ne okuradınız? Son da bir sualim olacak. Şimdi. Bana Kırım hakkında ben şimdi mında halkımın ruhu Kırım'da. Allah'dan indirildi bizge bu Kırım. Bağrında asıl oldu dev yürek halkım. Asırlar devamında tamirini attı. Taşına toprağına şavlesini saçtı. Halkım ile yaraştı bu yarımada. Nice insanlar ona oldular sevda. Şairler tesirlenip eserler yazdı. Halkımızın hayatı hoş tasvirlendi. Yavuz düşmanın gözü yurtuma düştü. Halkımızga hast etip zehirini kustu. Beftan yalanlar köktü, yurttan ayırdı. Halkımın tamirine balta vuruldu. Halkım anasız kaldı, evlatsız vatan. Kırım'da at oynattı pis Yavuz düşman. Yurtumuzda haksızlık hükümü sürdü. Milletimin ocağı karardı, söndü. Evlerimiz kelmişik yavurgat oldu. Halkımın mal mülkü tarmar olundu. Mezarlıklar sürüldü, yeksan edildi. Kırım'da tamir halkının adı silindi. Camiler, minareler berbat olundu. Halkımsız kalgan köyler tüsünü coydu. Çayırlarını dağ bastı, göller kurudu. Topraklarının suları pislikke doldu. Vatan hasretiyle halkım yaşadı. Yurtta olgan sevgisini coymay sakladı. Gurbet acısını çekti, gayip olmadı. Baltalangan tamirlar kurup solmadı. Düşmanlar yok etmege bizni istedi. Hast etken maksadına olar yetmedi. Yaralangan tamirlar filisler attı. Halkımız yaş nesilden yurtuna kayıttı. Kırım'da Çatırdağ'ın adı silinmez. Halkım da Çatırdağ'da yurttan vazgeçmez. Mında halkımın ruhu, mında negizi, kaya taşına singen ecdatlar izi. Sağ olunuz böyle sözler için, böyle cesurluğunuz için, böyle sözler yazganınız için. Sağ olun sizge aytamiz. Bu bizge olgan bu hücum hareketler bugün aktual, teessüfki. Ama bizim kurashimiz hep devam eder.
Ama tarih bizge neni көстіре? Мына Қырым татар милли әрекетімізні алсақ, мына сіздің пікіріңізге көре милли әрекетіміз денішті, мына о вақытлары, ма оле келе, о вақытлары халқымыз ғайы бар еді. Я бүгін насыл? Bugün de işte hepsinde olmasa halkımızda gaye var. Bu günlerde olup geçken vakitler birsini kapaylar 10 tanesi toplanır, 10 tanesini kapaylar 100 tanesi ama yazık ki bütün halk buna koşulmayın. Bütün halk koşulsa elbet küçükte büyük olacak. Ama başta vatan yok idi. Gurbette yaşadı. Hepimizin maksadımız vatanga kayıtmak, vatanga varıp yaşamak. Şu yönelişte işte kureş alıp barıydı. Şimdi endi bazıları var öyle söyleri vatanda yaşay ama bir şeye koşulma işte keldin. Niçin öyle ola? Bu insanlar mına olarga muhit tesir etti. Niçin öyle ola? Çünkü Özbekistan'da yaşaganda halkımız daha çok mına Kırım'ın yaşaydı. Mına Kırım'a kayıtkanının mına bahasını bazı analar babalar öz ballarını kadet sınıflarına verirler ve düşünmeler. Niçin onlar hatta karşılık bildirmeye istemiyorlar. Mahsus kadet sınıflarına verirler. Çeşit tedbirler balaları katnaylar. Georgiyevski bu şeritlerini balaları tahalar ve analar babalar buna karşılığını bildirmeler, yok demeler, mahsus onu yaparlar. Bu neden bağlı? Yani isterler o kadar boysunmağa, uygun olmağa, neden bu şeyler ola? Onlar zamana göre hareket yaparlar bu insanlar. Çünkü Özbekistan'da bu maksat bariyadırında havaytalarda uzaktan bir şeyin bakacak olsak uzaktan güzel görünüyor. Uzaktan ama yakınlaşkan sonra dağın da görecek olsan kenardan bakacaksın ama içindeki sen ayrı bir direklerden sen anlayıp olamaysın. Böyle de buna vatanı uzaktan güzel görünüyor. Ama mında şimdi var öyle insanlar halkımız arasında teessüf ki aytam böyle bir zamanına göre adım yapkan söyleri. Ular düşüneler buna halkın düşünmüyorlar. Ular buna bugünkü Kazaklar gibi bir günlük günden yaşaylar. Bugün onlarga yaxşı mı? Yarın bir gün halkımızın halı ne olacak? Vatanımızın halı ne olacak? Onların düşünmeyiler. Demek zamanға böyle uyup yaşaylar ve böyle biz asimiляцияға da kelebilemiz. Yani düşmanlarımızın maksadı öyle. Bizlerini yapmağa böyle bir halk yani öyle boysungan biz göremiz ki tarihimiz var. Bekim tarihimizni biz pek az anlatamız. Mına bar Yekaterina vakitleri, son Sovet vakitleri var. Ama ne için bu insanlar tedavilenmeler? Meni de bu çok rahatsız etti. Mına görem bazı konşularımızga bakam ve onlar içte. Bekim biz tarihini az anlatamız. Aytalar ya ne yapayık? Mına böyle gerek değiller. Bekim tarih meselelerine çokça kötürmege gerek. Nasıl düşünüyorsunuz? Biz devir okugan devrimizni alsak da bütün bu Rusiya bütün tarihin çevirdi özüne göre. Bizge şu tarihini açladılar. Mana Kırım Ukrayna erkende olganda tekrar biz başladık tarihimizni açıklama böyle değil de mana hakiki tarih böyle. Ama bular kelgen soň Kennedy tarihimizin özüne göre nemediler. Çoksa insanlar okumaylar, okusalar da ana mektepte bergen anlatkan tarihe inanalar. Onun için özleri bile fikir yükseltmiyor. Onun için ama bizge elbette bizim elimizde işte böyle bir hükümet devletimiz olgan olsa işte derslikleri biz çıkargan olsak gerek hakiki tarihimizin yazgan olsak elbette bir başka türlü olur da. Ama şimdi bütün bunların yazgan tarihine inanıp hepsi değil ama teessüf ki ekseriyeti. Onların tarihine inanıp yaşaylar. Bana öyle halkımız arasında öyle bir neme var işte. Bana bu Elmas Hanım. Bu Asan'ı algansın. Men eşittim. Komşular aytdı ki bizim haberimiz yok edi. Yanımızda terörist yaşagan. Bana böyle söyler de var.
Yazıklar olsun Naриман Celал'ını bilmegen soyları da bugün var. Ve biz yani halk ne çalışmak gerek, halkını öyle manqurt seviyesine bugün ular öyle manqurt halkımızın yapmağa isterler, manqurt alına getirmeye isterler. Yazıklar olsun buna böyle insanlarımız etrafımızda var. Ve böylelikle böyle insanlara buna sohbetimizin sonunda ne etmeye isterdiniz, nasıl tilekleriniz olur? Benim milletime işte halkıma tilegim al-hazırda işte başta bir al-hazırda hüküm sürgen bu hastalık vaziyetinden hem de bu siyasi vaziyetten halkımız sağ selamet çıkıp milliğimizni joymayıp neticesini görmeyince kuruşumuzni devam etmek gerekmez. Vatanımızı elde ettik de son tez ara içinde hapishanelerde olgan vatandaşlarımız azat olunup korantalarına kavuşkanlarını sizler de vatanga kaytıp birlikte bir koranta olup yaşamalarımızı isterim. Evet bunu bu gazete vasıtası evet bizim elimizin ayaklarımızın kesmeye tırışalar bizi halkımızdan iş albarmaması için. Ama buna bakmadan bu sizler, bizler işte halkımızdan çalışmak gerekimiz, halkımızı doğru yolda koymak gerekimiz. Dil, din, millet, vatan hepimizin kalbimizde olmalı. Öyle biz bu vaziyetten sağ selamet çıkarız. Amin. Amin. Sağ olun Siran ağam, sağ olunuz bizlerden bağlanğanız için, böyle sözler için biz sizge can yürekten minnettarmız. Saygılı teleseyircilerimiz yayınımızını devam etemiz ve bizlerden canlı bağımızda bizim faal gençimiz endi halkara adliyeci olgan bu Muhammed Umerov kelini sona selamlayık. Selamun aleyküm Muhammed Bey. Aleyküm selam. Muhammed Bey, mına fikrinizge göre bugün gençlerimiz o günde nasıl vazifeler olmalı? Birinciden davet etkeniniz için teşekkürlerimi bildirmek isteyeyim. Çok sağ olunuz. Benim için bu büyük bir imkan. İlk evvela Siran Hoca aytkan bütün sözlerine koşulam ve daha çok ben gençlerimizin tahsili hakkında bahsetmek isteyeyim. Yaşlarımızın vaziyeti birinciden bana kelip bugünkü dünyada onların bilgilerinden bağlı ve bana kelip en evvela bizim neslimiz ve bütün milletimiz akıllı olmalı. Akıllı olmak için gerek bugün bayağı bilgi almağa, yaxşı tahsiller almağa ve bu benim için pek büyük bir problem ve bu problemle de bana kelip biz daha çok güreşmeye gerekmez. Muhammed Bey, siz tahsilini mana Kiev'de aldınız. Fikrinizce tahsilini diğer şehirlerde, ülkelerde almağa mühim mi? Elbette. Birinciden mında şimdi bu imkanı kullanıp şimdi Kiev'de olan yaşlarının bir teşebbüsü var. YUHAP yapı bir projekt, UNITUR ve bu projekte bizim işte balalarımız Kırım'dan abituriyentlerge anlatalar nasıl üniversitelerge nasıl şekilde nasıl bir problemlerini bizim abituriyentlerimiz karşılaşa ve nasıl bu problemlerini geçip Ukrayna'nın üniversitelerine girmeye mümkün. Hatta onlarda Ukrayna'da olan en güzel üniversitelerine böyle bir abzorlar yapar. İşte onun için eğer de biz şimdi yaş abituriyentler yoksa onların ana babaları seyretse bu projekte dikkatini ayırmağa tavsiye ederim. Birinciden gerek buna böyle internet şimdi her şeye bizge imkan verir ve mümkün bu böyle projektlerini seyretip mümkün öğrenmeye işte nasıl başka şehirlerge, Ukrayna'nın başka şehirlerine mümkün üniversiteye girmeye. Tahsil meselesi aslında pek mühim. Onu sadece Kiev'de değil de, sadece Ukrayna'da değil de, Rusya'da değil de, Türkiye'de, Avrupa'da, Amerika'da, hatta bilem şimdi var bizim bir bloggerimiz, Lenur degen bir oğlan, o seyahat delisi
адлы Инстаграмда бір блогна алып бара, ол мәселе Чинде оқи, ве анда оқыған университеттен, шерінден бір блог алып бара. Яғни дүния бүгін пек açık. Дүнияның анги бір көшесінде оқыған университетке кірмек үшін интернетке кірмеге етерлі. Андан да керек olған сайтларға кіріп, бір бурс қазанып, стипендия яғни қазанып, мүмкін дүнияның әр бір көшесінде университетте өзіне бір ер қазанмаға. Ve elbette da онлайн тәсіл бар. Şimdi kene de mana bu globalizatsiya, yangi texnologiyalar bizga pek çok imkon açar ve mümkün internetten de bile nasıl men bilmayman millionsa adam mümkün internette gerek olgan sanat kurslarını tapmaga, webinarlarını, workshoplarını ve anda mümkün bayağı bilgi almaga. Yani tahsil almak için bugün işte bir sınır yok, işte bir problem yok, sadece istek gerek. Мұхаммед бей, мына Қырымда оқығанлар çok шикаят етелер, айталар ки, мына біздің тарихымыз, бізге мөнәсәбәтләребез бек яра мөнәсәбәтләрне көстерәләр, бір çok Қырым татарлар хакында мифләрне уйдыралар. Сіз Украинада оқыдыңыз. Украинада да агыр күнләр олган иде, ама мына сіз тәсилне алганда Украинада Қырым татарларга насыл мөнәсәбәтне көстерәләр. Мына украинлар, hocalarınız. Aslında Қырым татар мәселесін tanıylar o meseleni. Elbette 2014 senesinden son Ukraynalılarının davranışı bizge bayağı denişti. Bundan evvel mesela okugan studentler bana tamam şimdi Kırım'da olgan hikayelerini tefsir etedi. Men ise okuganda bu 2014 senesinden son olgan şeyler bizde başkacasına edi ve şimdi de yani üniversitede mesela ve aslında işte Ukrayna tanışlarından daha çok güzel davranış ve bu mifler yani Ukrayna'da da olgan mifler da az eşitilir. Onun için işte bana böyle bir davranış hakkında ben aytabilirim ama her bir elbette ki realist olmalımız ve gerçekten de hatta üniversitelerde böyle Kırım Tatarlarga karşı yoksa Kırım Tatarlarga işte devletçilik meselesinde karşı çıkan hocalar da var. Onu da bilmeye gerekmiz ve ona da hazır olmak gerek. Muhammed Bey, mına siz faal gençlerimizden biri olasınız ve birçok gençlerimiz bugün Kırım'dan dış yaşay, çetil memleketlerde yaşay. Onların faaliyetleri nasıl olmalı? Sizin fikriniz bu hakkında nasıl? Elbette eğer de şimdi dinleyicilerimiz ve seyircilerimiz eşitmege istegen şeyini aytsam, elbette bu yaşlar pek faal olmalı. Kayda olsalar olarında Kırım meselesini kotermege gerekler. Bizim problemalarımızga olar yaşagan devletlerinin dikkatine celp etmege gerekler. Ama realist olsak gene de bizim yaşlarımız da çok meraklanmıyor. Bizim işte problemlerimizin çok kısa yani hepsi değil elbette ki. Ve herkesin de kete oz şahsi bir maksatlarına yetişmek için bu da işte zemanevi dünyanın bir böyle karakteristiklerinden biri. Yani egocentrizm, her bir insan sadece o hakkında düşünüyor ve buna da daha çok bizim de cemiyetimiz uyar. Onun için bugünkü günde bizim yaşlarımız farklı memleketlerde okuyan yaşlarımız birinciden öz maksatlarına erişe. Bu da yaxşı elbette ama hepimizge manga da birinciden kalgan yaşlarımızga da azıcık en azından böyle soft power zemanevi dünyada aytalar ki yumuşak güçle yani sözle bir dülber hikayelerle dülber şekilde medeni taraftan Kırım Tatarlarını tanıtırmağa ve Kırım problemasını endi olar yaşagan yerlerde cemiyetlerini tanıtırmağa mümkündür. Bu işte bir ağır şey değil. Bu kolay bir şey. Hepimiz tarihimizni bilemiz. Hepimiz işte milletimiz neden geçkenini bilemiz. Onun için onu böyle kolay yapmağa mümkündür. Ona sadece istek gerek. Onun için imkan çok. Sadece istekimiz gerek olmağa ve bu isteğini nasıl yaşatırmağa, nasıl bu isteğini gençlerimizde
яратмага бу элде эсас суал элбетте. Ama Kırım'dan çıkanlar kart bağırını da kullanabilirler. Sözün hiç olmadım. Daha çok faaliyetli olabilirler. Ve bilirsiniz, mına biz Tiran ağamızla şimdi laf ettik. Aytık ki cemiyetimizde birçok pervasız insanlarını kaydetemiz ve onlar gerçekten de pek çok. Ve gençler arasında pervasızlığını sezmek mümkün. Bana şimdi siz de aytasınız. Ama siz bana vatanperver gençlerimizden biri olasınız. Bu neden bağlı? Orantadan bağlı ya da biz halkımızla çalışmak gerekmiz? Ne yapmak gerekmiz? Nasıl düşünüyorsunuz? Bana göre bu aileden bağlı değil. Daha çok bu her bir kişinin öz akılıyla bağlı, yani осознанность деген sözünü kullanayım. Her bir insanın öz prioritetleri var. Eğer de insanın prioritetler listinde yani vatanperverlik uzak olsa elbette bu vatanperverliğine inkişaf etmeyecek ve vatanperver olamaz. Bana göre bu daha çok zemanevi problemlerimizin nasıl adam anlaganını ve bu problemlerini çözmeye isteyme bunun en esası bağlı. Elbette korku faktörünü biz unutmaga olamayız. Eğer de sen pek vatanperver olsan, bu vatanperverliğin belki sana özüne zararlı olabilir. Kırım'a kayıtkanda bunu da biz bilemiz. Ve bundan da çok korkar. Onun için aslında bir faaliyet yoluna durmaylar gençlik bunun için. Özüm de bu vaziyetle karşılaştım birkaç kere. Bana göre vatanperverlik zemanevi dünyada o açık denişe, açık değil bayağı denişe. Çünkü mesela 20 yıl evvelsi Avrupa'da, Amerika'da olsun, ne bileyim Asya'da olsun bile, anda da vatanperverlik ve milliyetçilik seviyesi bayağı yüksek idi. Bugün ise kendi zemanevi dünya böyle bir tendensiyalarını bizge gösteriyor ve bu globalizatsiya olğanı için işte sınırlar siliniyor ve vatanperverlikке yer az kalır. Ve bugünkü günde de mesela endi bilemiz ki mesela milli urbalarını kimi hiçbir kimse kimi. Bu sadece Kırım Tatarlarının probleması değil. Medeniyetinin rolü zemanevi dünyada o da hatta kalır ve vatanperver olmak için sadece özünü bir milletle yoksa özünü bir devletle asosiasiya etmeye ve özünü işte bu milletin kısmı gibi görmek ve anlamak bu ende vatanperverlik gibi sayılar. Bu yani gene de eğer de seyircilerimiz eşitmeye istegen şeyini aytsaydı başkacasını aytardım. Ama zemanevi dünyada mesela Avrupa'da öyle bir statistikalar var. Sadece birkaç devlet bütün Avrupa'da öz milletini, öz devletini Avrupa medeniyetten daha yüksek koyar. Araplarda da mesela tamam böyle bir vaziyet, anda da yani onlar özünü Arap medeniyetine daha çok uyarlar ve öz devletlerinden eğer de mesela devlet arasında büyük bir konflikt olmasa onlarda yani çok büyük farkı yok. Nasıl bir devlet, nasıl bir millet daha çok medeniyetke özünü uyarlar. Onun için Kırım Tatarlar da bugün özünü Türk Müslüman medeniyetine uysalar yani bu elde vatanperverliğinin yarısı olacaktır zemanevi dünyada. Tilimizni öğrenmeye gerekmez, tilimizni unutsak bu ende asimilyasiyaga birinci adım ve bana göre biz ende asimilasiya yolunda bir değil de 100 adım ende attık. Onun için bana göre böyle eğer biz istegen yani böyle насильно yani yaşalarımızı vatanperver etmeye istesek biz hayırlı bir neticeye erişip olamamız. Onun için kendi yumuşak biz gerekmiz çalışmaya evimizden başlap Kırım Tatarcılık etmeye Kırım'ın özümüzünü
кыясламага ve Кырымдын bir parçası gibi özümüzni anlamaga kerekmiz. Bana kelip bu endi vatanperverlikке büyük bir adım olacak. Muhammed Bey, bugün sizni en çok ne rahatsız etti? Bana kelip bugünkü dünyada men başlagan tezisten şimdi kendide devam ederim. Meni daha çok bizim milletimizde olan cahillik rahatsız etti. Yani eğer böyle sahada şimdi laf etsek, elbette ki cahillik büyük bir problem ve bilemiz ki bugünkü dünyada muvaffakiyetli devletler, muvaffakiyetli milletler, onlar mutlaka akıllı olmalı ve cahil milletler, cahil devletler, onlar bugün arta kalalar ve onlar tez vakitte güçlü devletlerinin bir kısmı yoksa güçlü devletlerinin tesirine uyup onlar da yok olabilir. Bunu da sadece men değil de bunu da bugünkü günde olan birçok araştırmalar ispatlayır. Onun için güçlü millet olmak için bugünkü dünyada biz sadece yani tarihimizi güzel bilmek yeterli değil. İlk evvela akıllı olmak gerekmez ve cahillikten kurtarılmak gerekmez. Birçok adamlar mesela Kırım Tatarlarını Çufutlarla yoksa Çeklerle yoksa başka bir aman yok olacak milletlerle kıyaslap bu milletlerinin örneğini bizge relevant etmeye tırışa ama ilk evvela biz gerekmez anlamağa bu milletler bu asimilasya yolundan yani tam tersine rakurs alganında yol alganda onlar pek akıllı edi oz vaktlarına. Onlarda da bunun akıllı adamlar uğraşaydı. Onun için ilk evvela biz gerekmiz cahillikten kurtarılmağa ve zamanı dünyada millet gibi korşalanmağa istesek ilk evvela biz gerekmiz cahillikten kurtarılmağa. Çünkü başkacasına biz faydasız bir millet olup öz mesela meraklarımızı, intereslerimizni korşalap olamamız. Muhammed Bey, mana Kırımga qaytkanda bizim vatandaşlarımız tırışaydı. Mana siz aytasınız, cahillik hakkında aytasınız, tırışaydı. Şimdi de tırışay çok okumağa ve gaye bar edi. Gaye bar edi, insanlar cihetinden özünü em saklamağa tırışaydılar ve Kırımga qaytmak için birçok faaliyetler alıp baraydılar. Bugün biz neni göremiz? Bir taraftan pervasız insanlarını göremiz, cahillik elbette o bar ve mana pek çok suvgan insanlar da var, çıkan söyleri de var. Ama bir gaye altında çalışmak için, bir nabız altında düşünmek için ne yapmalıyız? Birleşmeye gerekmez. Birleşmeye gerekmez ilk evvela yani halkımız bugünkü günde bayağı bölüşe farklı sebeplerden, dini sebeplerine de bunda mutlaka gerek dikkatga almak. Çünkü bu dini konfliktler her vakitteydi. Şimdi de var pek acı seviyedeler. Yani dindar mısın, dindar değil misin ve bu iki grup en azından iki esas grup birbirine bayağı böyle bundan da gayrı siyasi taraftan alsak mesela ben senden daha çok vatanperverim, sen ise men gibi vatanperver değilsin. Bu sebepten de çoksu işte böyle milletimizin böyle onun için bana gerekmez daha çok bu soft power'ını kullanıp birleşmeye ve daha çok bizde hepimizde olan aynı taraflarımızga bakıp ve farklı olan taraflarımızga gözlerimizni açık kapatıp en azından birleşip biz endi öz gayemizni en azından anlamağa olarmız. Çünkü bugünkü günde her bir grupta milletimiz bugün pek çok gruplarga bölüştü. Her bir grupta öz milli gayesi var. Mesela din bugün bizim milli gayemiz yoksa milli gayemiz değil. Buna biz 100% bir cevap tapıp olamamız. Çünkü dindar adam bir cevap verir. Dinden uzak olan adam başkacasına cevap verir. Yoksa mesela siyasi böyle gayemiz nasıl olmalı? Bundan da bugün biz 100% cevabını almaya olamamız. Çünkü bir grup mesela Ukrayna'dan çok umutu var. Hala da başka grupta ise Ukrayna'dan umutu endi azca
ve böyle şekilde işte bana gele de tilden gayrı bizde başka bir milli hayımız kalmadı ama göremiz ki biz hatta bu tek bir olgan milli hayımızda muvaffakiyetli olamayız. Hepimiz işte aytamız til pek mühim ama hatta bu meselede bizim muvaffakiyetimiz bana gele sıfırga yakınlaşa ve gün günden Kırım Tatar tili azca eşitili, azca kullanıla. Onun için bana gele birleşmeye gerekmiz, akıllı olmaya gerekmiz ve böyle iki faktör olsa bundan son biz olarmız ende yavaş yavaş реабилитация yoluna turmağa bana öyle gelir. Çok sağ olunuz Muhammed Bey, sağ olunuz bizlerin canlı bağımızga qoşulğanınız için sizge can yürekten minnettarmız. Saygılı teleseyircilerimiz, bu güzel noktada yayınımızı yekünleyimiz. Hatırlatam, yayınımızdan musafiri halkara hukukçu faal gençimiz Muhammed Umerov olğan edi. Men şunu qoşmaq isteyim. Bir-birimizge pervasız olmayıq, birligimizni saqlamağa tırışayıq. Küreşimiz ise devam ete. Mabuslerimizge elinden kelgeni yapmağa aşıqayıq. Yayınımızın ise meslekdeşlerim devam edecek. Bizle olunuz. Сем Дефна Еленас мені қабірде. Азиз Украинамнан кеніш чөлі торынды. Ишітілеп ве көрініп тұрсын. Озы үйле кең чөллер, қайнақ нер еңілдісі, ұчырымлы сайыллер. Озы душман қаныны ақызған сон деңізге, чеменлерні ве қырларны терк етіп yer yüzünde. Men Tanrıға yol tutarım, kalben dua etmek için. Şimdi ise yaradanını bilmeyim men akçın. Defneyleniz ve kalkınız, buğavlarını uzunuz. Halis düşman kanını hürriyet üzerine suzunuz. Ulu serbest ailenizde unutmanız meni de. Hayriyetli sözünüzde tutunuz hep hatırda. Eşitesiniz mi? Meni unuttunuz mu? Men mundam. Bu mening toprağım. Mening Kırımım.
Эшіт емшақ япрақларының түркілеріні. Ярын келсе пенжереден ярық ұрса. Эшіт қырымымның дүлберлігіні. Құшлар ерлап, азбарыңдан ұчса. Эшіт, бұл қырларым көктен yüksek. Құры өзенімнің қоқыларыны. Гүллер ача, піші тазе отмек. Туз қоқысы, деңіз далғалары. Эшіт, насыл юзым sıcak yerden осе. Өзен суы ақа, күнеш ойнай. Қырым, әп ерлерден маңа güzel. Bu sevgiden güçlü, sevgi olmay. Ey vatandaş, ateşke kır, hazır ol sen yanmağa. Vatan için can vermesen, ne için geldin dünyaya? Güzel Kırım toprağında ecdadının kanı var. Her bir terek yaprağında milletinin canı var. Kerek olsa fırtınaday atıl düşman üstüne. Göster ona asırlarla toplangan bar küçüğünü. Yenmegence omur billah kureş kene ve kene. Al dediler al almagan intikam ve uçumna. Sen milletsin bir vakitlar Moskvada at oynatkan. Aciz kalgan getmunlarga yardım kolu uzatkan. Bugün ne için andamında korkup pısıp yüresin. Öz yurtunda suçlu gibi boynun kısıp yüresin. Assalamu alaikum, xayrlı akşamlar. Saygılı ATR телеканалының телесерджилері. Бүгін информацион программасыны сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсім Халилова çalışам. En baştan cümlemizni mübarek cuma күні ile xayrlamağa isteyim saygılar arkadaşlar. Ve bugün biz yayınımızda hafta devamında yüz bergen hadiselerinin neticelerini müzakere edecekmiz. Yüz bergen hadiselerini ve Kırım'da, Kırım etrafında içerisinde, Ukrayna etrafı ve içerisinde yüz bergen haberler bizim yayınlarımızın esas mevzuları olacaktır. Men hatırlatam ki biz canlı yayında çalışamız. Ekranlarınızga rejissörlarımız vaqtınca telefon numaralarını taqdim eti. O sebepten bizlerge canlı şekilde telefon açmağa imkanınız var. 067 63 46 Viber vasıtasıyla bedava şekilde telefon açabilirsiniz ya da Skype adresimizni kullanınız atr.tv. Buyurunuz bizlerge telefon açın. Sizin sesiniz bizler için çok mühim. Bunun ile beraberlikte ATR telekanalına manevi destekini YouTube sayfamızga abone olarak ifade etmege imkanınız var. YouTube sayfamızın adresini rejissörlarımız ekranlarınızga çıkarat taqdim etti. Ne kadar çok YouTube'da bizim abonecilerimiz olsa sizin için bu bir şeydir. Sadece küçük bir tıklama ile abone olmak biz için hakikaten de büyük bir yardımdır. Çünkü ne kadar çok aboneciler ATR telekanalına koşulsa o kadar çok insan
экранлар YouTube сайфилерінде вия дигер информацион васталарда bizim haberlerimizni көрмек имканына сай болажақтыр ве бұл Қырым меселесini дада чоқ инсанларға сеслендірмеге, дада чоқ инсанларға ұлашмамызға ярдым етежектір. О себептен келіңіз бір АТР телеканалының сесіні садыжы Қырым ве Украинада дегілде бұтын дүнияда дүйдірайық. Бұның лебераберлікте маддей дестекні АТР телеканалына bizim патреонымызға абоне оларақ ifade etmеге имканыңыз бар. Патреонымыздың адресini режиссерларымыз экранларыңызға шығаралар. Анда көстерілген бұл линк бойынша кіріп, чешет күчіңізге, көветіңізге көре севие сеше білесіңіз ве Балабан Қырым татар АТР хорантасының азасы олмаға имканыңыз пейда олажақтыр. Бұл біздерге информацион жебеде саваш алыбармаға ярдым етежек. Зира, ишғал етілген Қырымда yüz бергенлеріні аңлатмақ, бұларыны айдынлатмақ bizim ilk мақсатларымыз, çalışmalarımızın мақсатларынан бірідір. Малым олғаны кебе ишғал етілген Қырымда махкеме давалары девам ете ве бүгін тұтылған милимежес рейсіміздің бірінші муавины Нариман Бей Джелялының апелляцион давасы, не шикает давасы бақылды. Малым олғаны кебе 4 сентябрь күні дегер семедешеріміз ле берабер тұтылған Нариман Джелялны базар ертесі күні она сыңырланып мүддеті белгіленді. 2 айға аписке ташланмасы қарары алынды. Әлбетте оның адвокатлары олған Николай Пулозов ве Эмине Авамилева бұл шығарылған үкімсіз қарарға шикаетлеріні берділер ве шымды бұл шикаетінің бақылмасы махкемесі өткерілді ишғал етілген Қырымда оның нәтижелері ақында біз лаф етейінжекміз, ама ең баштан шыны қайд етмеге естередім. Нариман Бей Джелялға дестеклеріні білдірмек үшін махкеме бинасы о күнде bizim семейдешілеріміз, онларжы ватандашларымыз топлаштылар ве ачувлы бір шекілде yüz берген деселеріні қабыл еткенлеріні көрдік ве бұны видеонен де таздықламаға истередім айтқан бұл сөзлерімні. Бір Қырым татар қадыны семейдешіміз бұл япылған зүлімлерге, ақаретлерге, адалетсізліклерге сусмады ве ерлі ишғалжы полис қадимлеріне бойлы айтты. Этого кристально чистого, честного человека вы ночью, вы хоть немножко думаете, ночью зашли в дом, 4 детей у него, 100 детей, и вы его судите за что? Это стыд какой-то. Перед миром стыдно, стыдно за такую страну, которая совершает такие подлости против своих граждан. Что вы хотите? Моя вина в том, что я в 44 году не погибла, когда вы выселили, а 50% нашего народа погибло. Вот моя вина в чем. И вы молодой человек, страж, право, и чем вы занимаетесь? İşte böyle çok emosyonel ve çulu bir şekilde özünün kaygılarını bildirdi. Ne yazık ki adını bilmeyeyim bu Kırım Tatar kadınının ama ona şahsen öz adımdan ve halk adından teşekkürler bildirmeye isterim. Çünkü hakikaten böyle aşikar ve açık şekilde duygularını aytmağa, korkmamağa, bu böyle gururga ve cesaretke sahip olmak demektir. Ne yazık ki bugün işgal edilgen Kırım'da ve sözlerinin ne kadar aklı olganını bence şimdi birimiz öz üzerinde hissetkendir. İşgal etilgen Kırım'dan bizim yayınımızga şimdi Roland Bey Usmanov bağlanan memleket iştirakçımız faal. Roland Bey, selam aleyküm, merhabanız. Aleyküm selam. Bugün Narimан Ağa Джелялның mahkeme davası boyunca şikayet bakıldı. Advokatlarının şikayeti. Bir neticeler var mı? Paylaşınız bizden lütfen. Бүгін mahkeme geçti. Сегодня прошло заседание суда по рассмотрению по мере пресечения Наримана Джеляла по жалобе на меру пресечения Киевского районного суда. Сегодняшний суд был очень изобилен вниманием правоохранительных органов. Было огромное количество пригнано различной техники, было пригнано большое количество подразделений силовых структур, которые находились как на территории суда, так и вокруг суда. Собравшимся там людям начали подходить сотрудники полиции и спрашивать у них паспорта,
удостоверяющие их личности. Кто-то показал, кто-то Лилия Ярославская, например, она сказала, что оснований для того, чтобы вы могли мне требовать у меня предоставить вам удостоверение личности, у вас нет прав требовать, и отказала ему в предоставлении паспорта, хотя паспорт у нее был. И после этого ее задержали. Ее задержали и увезли для составления протокола. Как нам известно, к ней еще не может добраться, зайти в отделение адвокат, его не допускают, она еще находится в отделении. И мы думаем, что на нее там составляется какой-то протокол. Суд закончился, вышли адвокаты и сказали, что объявили решение суда о том, что решение суда было изменено, но изменено очень цинично. Всего лишь вместо 2 месяцев сократили на 1 день предварительного содержания под стражей. Вот такие вот так вот у нас сегодня суд прошел. Яғни аңлағанымызға көре затен ешбір иллюзияларны еш кімсе беслемейді. Ишғалжыларының бірінші инстанцияның қарарыны іште қалдырacağına ve Нариман Бей Джелалны іште yollamayacaklarına değil mi? Или да. Хотя это беспрецедентно в нормальной стране. Можно было бы остановиться под домашним арестом, для того, чтобы поставить под домашним арестом, потому что никаких доказательств участия в диверсии у правоохранительных органов нету. Но, тем не менее, суд решил оставить под стражей. Это говорит о том, что у суда нету, в приоритете не стоит справедливость, а обслуживание политикума. И об этом же свидетельствует то, что это заседание было закрытое, на него не допустили ни прессу, ни других наблюдателей. Ролан Бей, bununla beraberlikte siz en başta ayttınız ki mahkeme binası yanında çok vatandaşlarımız toplaştı ve ilahri. Hatta Leyla Hanım Yaşlavskaya'nı işte tuttular ve Aleda ona advokatlarının kırsetmesine izin vermeyler. O çok asıl da onun yanında diğer semedeşlerimiz geldi mi? Çünkü biz sizden önce siz de gördüğünüz videonu gösterdik anda işte Kırım Tatar apayçığı böyle onun kaygılarını ifade etti. Böyle gelgen insanlar çok idi mi asıl da bugün mahkeme binası o günü? Bugün toplandığında bir 30-35 membelesem adam ve bu apayçık kurdu birinciden maşına karşında istedi bölmege hayda alıp gittiler Leyla'nı Yaşlavskaya. Ve ona son geldi bir politsiya ve ayttılar siz вы нарушаете правила дорожного движения, отойдите с дороги. На требование разъяснить, какие же правила дорожного движения она нарушает, полицейский так и не смог объяснить. И вот вы продемонстрировали последующий диалог. Ya sizin fikriniz Leyla Hanım Yaşlavskaya nasıl bir memuri dava açılabilir? İşte hukuk koruyucu organlarına itaatsizlik maddesi boyunca mı bu ne olabilir? Ne için onu tuttular? Неизвестно. Я думаю, или она выйдет, или адвокат к ней, когда попадет, будет более понятно. Но все от них можно всего ожидать. Они могут за неповиновение написать протокол, хотя там на видео, на зафиксированном видео ее задержания понятно, что никакого сопротивления она не делала, то есть пошла добровольно. То есть комментировать это не могу. Они могут какой угодно протокол написать.
Я bunun beraber mahkemeye Nariman Bey Celal'ın mahkemesi kapalı geçti mi? Yani onu görmeye imkan oldu mu diğerlerinin ya da advokatlarının özünü? Заседание суда прошло по видеосвязи. Его самого не было в зале суда. Получается, что Полозов находился в СИЗО вместе с Нариман Беем, а Эминия Вамилева находилась в зале суда. Кроме них, никому не удалось увидеть Нариман Бея. Çok sağ olunuz Roland Bey, bizle bağlanıp bugün yüz bergen hadiseler hakkında tafsiyatlıca tarif ettiğiniz için özünüzge muhayt olunuz. Sağ olunuz. Roland Osmanov faal ve Milli Hareket iştirakçımız bizle canlı bağdaydı sayılı arkadaşlar. Aytkanına koyri işte bugün ötkerilgen Nariman Bey Celal'ın apellasyon davası boyunca işgalci mahkeme kadıları hükümünü değiştirmedi dep aytmağa da mümkün son olarak çünkü Roland Bey'nin aytkanına göre sadece bir kunge kararını işte değiştirgenler 2 ayga degildi. İşte bir ay ve sadece bir gün değiştirgenler bu mahkeme kararını ve yani değiştirmegenler dep aytmağa mümkün bir şey sonuçta hiçbir şey değiştirmeyi bir gün ne yazık ki. Ve bunun ile beraberlikte Roland Bey'nin bizlerge aytıp geçkeni ki bugün mahkeme binası o günde 30-35 Kırım Tatarı Nariman Bey Celal ve tutulgan diğer semedeşlerimizni destek etmek için toplaşkanlar ve onlardan faal iştirakçımız, Milli Hareket iştirakçımız Leyla Hanım Yaşlavska'nın polis hadimleri tutup alıp ketken. Şimdi da hiçbir haber ona karşı hangi bir baskı yapıla ve hangi bir hareketler işletili bu gibi malumatlar ne yazık ki yoktur. Ali da akıbeti hakkında malumatlarının olmağını Roland Bey bizlerge aytıp geçti ve onun tahminlerine göre ona karşı da böyle memuri protokol tizilmesi ihtimali var iken advokatlarını şimdi ona kirsetmeler, onun bir sübetler malı barala kimsenin haberi yoktur ama aleda advokatlarının Leyla Hanım Yaşlavska'nın yanına kirmesi imkanı olmagan. O sebepten bir de bir haberler olsa elbette ki biz sizlerge tarif edecek meseleler arkadaşlar ve yayınlarımızda bu gibi meselelerini aydınlatmaya devam etmemiz. İşgal edilen Kırım'da yüz bergenler insanlık suçları dep aytmağa mümkün. Çünkü şimdi her şey birbirine karıştı dep aytmağa mümkün. 21. asırda hiçbir kabahati olmayan insanlarını tutup kabahatlay bileler ve kabahatlı ve hakikatinde cinayetçi katil olganlar işte cinayet işlegenler ne yazık ki hukuk korçalayıcı organlarının takımlarını, urbalarını giyeler ve kanunsuzca kabahatı olmayan insanlarını kabahatlamaktalar ki özleri aslında hakikaten cinayetçi ve kabahatlıdır. Biz şimdi nevbeteki musafirimizle bağlanmağa tırışır ekende men hatırlatmağa isteyim sayılı arkadaşlar eğer ki bu yüz bergen hadiseler ile bağlı fikirlerinizni veya gayelerinizni bağışlanız ifade etmeye isteseniz bizim yayınımızga telefon açabilirsiniz. Sizin sesiniz bizler için hakikatinde çok mühimdir. Bunun ile beraberlikte men yüz bergen hadiseler sırasında da şunu kaydetmeye isterim. Malum olganı ki bu sayılı arkadaşlar Ukrayna hükümeti şimdi Kırım kaytarılığı boyunca böyle bir strategiyani kabul etkeninden sonra bu strategiyanın işe kirsetilmesi ile bağlı planını da kabul etti. Bu plan 72 sayfeden ibaret ve onun bu demek planının neticeleri nasıl olacak? Hakikaten Kırım kaytarılığına yardım edecektir. Biz yayınımızga koşulacak diğer misafirlerle de elbette ki laf edecekmiz ama şimdi Nariman Bey Celal'ın davasını devam ederken de yayınımızga Kurultay Merkezi Seçim Komisyonu'nun reisi Zeraga Smilyan'ı bağlamağa isteyeyim. Bizle canlı bağda. Zeraga, selamun aleyküm, merhabanız.
Aleykümselam. Зайра Хашимді біз Роланбей Османовнен де көріштік. Нариманбей Джелялының махкеме давасы өткерілгені ақында малыматлар берді ве ешбір қарар денештірілмегені еле бағлы хаберлеріні айтып кешті біздерге. Яғни сіз де ешбір иллюзияларыны беслемедіңіз бұл месе етрафында менің анағаныма көре. Elbet bunlardan asıl da bir adaletini beklemede gereği de yok. Ve bir kimse beklemeydi. Bunlar mıskına kuanıp, savkuanıp bir gün kestiler. Sanki diler, bana adalet var ekin bu dünyada, bu apellasyon mahkemelerde adalet var. Bugün iki cinayetini, milyonlarca para çalgan iki cinayetini Kabanov ve Khramov'unu домашний arestke geçirdiler. Neçin degende onlar para çaldı var, onlar paranın paylaşar var. Nariman Bey para çalmadı. Onların hükümetine zarar getirmedi. Paylaşma şeyi yok. O sebebinden onu mıskına bir gün müddetinden azınlaştırdılar. Ve siz başında көрсеткеніңіз bizim faal iştirakçımızını Pakizetta Çavuş'unu ben onu yaxşı bilem, bu çok bizim mahkemelerge katnar. Onun için endi seferlerde көрсеткен vaxtında aytarsınız adını da. Endi aytırım, çok sağ olun, çünkü men tanıyıp olamadım, bilmeyeyim kim olganını. Yani maska kiygeni sebebinden, o sebepten faal Kırım Tatar kadımız dep aytamız. Pakize hanım, aha. Pakizetta o Kırım gazetede de makalelerini bastıra, milli hareket hakkında, vaziyet hakkında çok faal iştirakçılığımızdan birisi. Ve bana şimdi Leyla Yaşmalovski'ne Kiev rayon demek polis bölgesine alıp gittiler. Neden sebep eken? Невыполнение незаконных требований. Neçindegende bu polis kadının hakkı yok. Vesikalarını soramağa bir hakkı yok idi. Şimdi endi bilmiyorum nasıl şunu uyduracaklar? Невыполнение требований, я невыполнение требований demek режима чрезвычайной ситуации антиковидной. Bir şeylerini uydurarlar. Bizge karşı yapkan gibi ona da ben belesem para cezasını yazarlar. Bozboten kaldırmazlar. Onların bütçesi teşvik ve o teşviklerini bizim paralarını kapatmaya çalışırlar. Yani böyle memuri dava açılabiliyor şimdi değilsiniz. Ben belesem böyle olur. Ya aslında onların maksadı bizlerini korkuzmak. Ama nasıl olsa da bir kimse korkan şey yok ve katnayımız ve katnarımız bizim siyasi mahpuslarga destek görsetmege ben eminim. İnşallah yaxşı olur. Bugün hakikaten biz videolarda gördük ki hukuk korçulayıcı organları böyle daha da çok dikkat ayırdılar. Ötkerilgen mahkeme davasına ve özünün işte arabalarını getirdiler. Anda çok işte sözde bu polis hadimleri toplaştı ve ilahliyorlar. Asıl da böyle halkının bir şekilde destek etmesinden mi korkarlar? İşte kelgeninden aytkandan ki kelip destek etmek kimge ne zarar verebilir? Buna tekrardan onlar cinayetlerden korkmuyorlar ya. Para çalganlardan korkmuyorlar. Onların bütün korkuları bizim adaletli talaplarımızdan. Biz bir kimsenin toprağın özümüzge zarf etmege soramayız. Bir evin mal mülkünü özümüzge zarf etmege hareketler yapmayız. Biz deyimiz bizni serbest bırakınız bizim vatanımızda, kaytınız olsun vatanımızda. Biz kendimiz nasıl yaşamaya, nasıl demek adalet kurmaya biz kendimiz bilemiz ve inşallah yaparız. Ama bugün onlar
o kadar böyle adaletli tamamlardan korkanlar. Bu polis kadınlar 10 metreden 5 metredendir turganları. Ondan gayrı Rosgvardiya geldi. Ta başka bir silahlı bilmeyen kimseler ne olganı belli değil. Şivronda V harfi var idi. Onlar da binanın içinde, çetinde, çevre çetinde duraydılar. Ondan da gayrı asıl da sivil urbanlarının olgan çok bu gizli hizmetlerden var edilir. Ama meraklı şu ki bir polis de sizlerini tekrardan sürgün etmek gerek. Onlar bizni görmek olmagan açuanı böyle вас надо снова депортировать degeni bu onların ustanovkası. Bu endi demek başta onu gizli aytar ediler. Şimdi endi bir şeyden gizlemeyip öyle sözlerini kullananlar. Bu insanlar sanki demek ak korçalacak, kanun korçalacak davranışları tam ters. Tam ters. Bunun ile beraberlikte Zeyraga böyle bir fikirler var ki şimdi bu işgal etilgen Kırım'da yüz bergen hadisler sebebinden çok suları dedi ki bu işte işgalcilerinin demek Kırım platformasına olgan intikamı. Fakat diğerleri de şöyle bir şey aytalar. Deyler ki böylelikle Rusya bir taşla iki kuş urmağa tırışa. Bir taraftan hakikatinde Kırım platformasına böylelikle intikamını gösterir. Diğer taraftan işte Nariman Beycelal'ın davası üzerinden umumen alganda temsili organı yani Milli Meclisine böyle teröristik teşkilat olarak ilan etmege istey ve daha da vaziyetini kerginleştirip sanki Hizbut Tahrir olganı gibi bilmeyeyim hepsi Milli Meclis azaları veya Milli Meclis'e dahil olan insanlarını tutup bilmeyeyim terörizmde kabatlamağa, davalar uydurmağa ve ile ahiri ki böyle de fikir var. Siz onun razısınız mı? Hakikaten mi böyle stratejik bir nevbetteki siyasetini alabilir Rusya, şimdiki Rusya? Men böyle fikrini kendim aytkan edim. Birkaç ay evvelsi biz Mustafa Han mahkemesine iştirak etken zamanda Arman Bazar'da ve duyuna edi endi Refat Ağa Çubarov'a karşı cinayi iş kapanıp endi karar çıkardılar. Mustafa Han mahkemesi devam etti. Ve şimdi endi Nariman Celal'ın yarın başka insanlar olabilir ve bütün halkara teşkilatlara, bütün dünyaya onlar bizim halkımızı ve bizim temsilci organı sanki terörist, ekstremist degen halk ve demek organımız da aynı şekilde ve bunlar asıl da çet memleketler terörist teşkilatının iş alakaları olmasın deyip böyle bir vesikalarını son çoklaştıracaklar. Zakharov olmam, başka bir kimse olmam onların tarafından ben belirtsem böyle dünya siyasette, halkara siyasette öyle hareketlerini yapmaya hazırlık etti. Çok sağ olun Zeyraga ve son olarak da şunu sormak istedim. Yani eğer ki böyle tehlike olsa, yani Rusya böyle yapacak olsa, növbetteki alımız nasıl olacak? Sizin fikrinizce buna bir cevapını Ukrayna tarafından hazırlaf işleri alıp barmağa mümkün mü? Ya da şimdi yani buna bir hazırlık göstermeye gerek. Çünkü bizim anlagandımızga göre böyle hareketler, onlar Kennedy Kırım Tatarlarının hem de böyle vagonlarga oturup değil de hibrit bir şekilde vatanını terk etmesi için hareketler yapmaya tırışa. Elbette bu hibrit şekilde deportasyon yarın bir gün demek Erdoğan anlaşması başka anlaşmalarından sözden bu mesele çözülür. Nariman Bey azat olur, başkanlar azat olur ama bir kimseni onlar Kırım'a koymazlar. Bugün sözden yüzden ziyade bizim siyasi mahpuslarımız hapishanelerde oturuyorlar. Eğer onlarını bir değişikliklerle, başka şeylerle
азат етселер, аман оларын Қырымға бір kimsені қоймайжақ. Ve onların артынан son mecbur olacak, onların korantaları da koçmege. Bu gibi şekilde deportasyon. Bu endi başlandı ve daima hareket yapar. Kımerlere endi mecbur olanlar korantanı saklamak için demek yavaştan Kırım'ı terk etmege. Sağ olun Zайраға. Бізле бағланып, суалерімізге жауап бергеніңіз үшін бүктен-бүк teşekkürler sizlerге, өзлеріңізге мұхайт олыңыз. Зайрсмедля бізле жанлы бағдайды құрылтай Меркези seçim комиссионның рейісі. Ve nevbeteki musafirімізді бағламаға isteyimiz, sayılı arkadaşlar. Бізле шымды Sinaviraға Kadyrov бағланмалы ve biz onun hafta neticelerini ve Kırım'da yüz bergen hadiselerini Ukrayna ana kıtasında ve hükümeti tarafından alıngan kararlarını laf etmek isteyimiz. Elbette ki bu hafta devamında bağışlanız. Hafta devamında alıngan kararlar sırasında bu Kırım kaytarılığı boyunca stratejinin planının meydanga kelmesi. Malum olğanı ki 11 Mart günü Ukrayna Xavfsızlık İstihbarat Şurası böyle bir stratejiyani kabul etti ve bu stratejiyanın işke kirsetilmesi için planının tüzülüğüne 4 ay berilgen edi. Elbette ki biraz geç kalındı. 4 aydan fazla müddet gerek oldu bu planın tüzülmesine ve fakat Kennedy onun tüzülgeni ve endi meydanda olğanı bu endi yaxşı bir signaldır. Endi bakıp görecekmiz bu strateji adım işke kirsetilejek mi, çalışacak mı ve en önemlisi şu ki semirli olacak mı? Çünkü eninde sonunda alıngan bu gibi kararlarının esas maksadı ve temelde bulungan maksadı bu Kırım'ın kaytarılığıdır ve ne vakit ki Kırım kaytarılsa, işgalden kurtulsa işte o vakit biz %100 yapılgan hareketler yeterli oldu dep aytmaga kerekmiz. Çünkü elbette ki çok suallerini biz yerden beremiz. İşte bular yapıla fakat bular yeterli mi? Sanksiyalar kirsetile fakat olar yeterli mi? Yaptırımların neticeleri ve semireligi ne kadar yeterli degen suallerini seslendiremiz bu canlı yayınlarımızda siyasetçinaslarga, bizim siyasetçilerimizge, Ukrayna siyasetçilerine ve hatta diğer halkara siyasetçiler ve siyasetçinaslarga ve elbette ki hiç kimse sonuna kadar onların yeterliliği hakkında aytıp olamaz, semireligi hakkında aytıp olamaz, Kırım kaytarılmaganca ve hakiki neticeni görmegence. Ama Kennedy bazı bir hareketlerinin yapılmamasından elbette ki daha güzeldir ve neticelerini beraberlikte közleyecekmiz bu müddet devamında, yani Kırım kaytarılığı müddeti devamında. Alıngan mühim kararlar sırasında daha bir kararını kaydetmege isterim ki bu haftaları Ukrayna hükümeti Kırım Tatar tilinin Kiril urufatından Latin urufatına geçmesiyle bağlı böyle bir kararını kabul etti ve bu ne kadar bizim tilimizin gayrıdan tıklanılmasına, inkişaf ettirilmesine yardım edecek suallerini biz işte Sinaviraga laf etmek isteyimiz fakat alida rejissörlerim bana onun bizle bağlanıp bağlanmağını hakkında hiçbir şey aytmay. Galiba kene bazı bir teknik problemler meydana kelе. Biz onu bekleyimiz ve Latin urufatı meselesi etrafında katinde çok diskusiyalar endi 10 yıllarca devam etti. Çünkü malum olğanı ki Kırım Tatarlar Ukrayna özünün istiklalini ilan etkeni müddetinde işte o devirlerde Kırım Tatarlar özünün ikinci kurultayını ötkerdi ve bu ikinci kurultayda işte Milli Meclisimiz tüzüldü, temsili organ olarak onun birinci azaları seçildi. Kırım Tatarlarının yerli idarecilik bölükleri meydana geldi ve tizildi. Yani gayrıdan tıklandı dep aytmaga mümkün. 1914, 15, 16, 17 yıllarını koz önünde tutacak olsak ki birinci kurultay 1917 senesi tizilgen edi ve işte onlardan bugünge birçok hareketler yapıldı ve 1991 senesi Kırım Tatar kurultayı çok mühim vesikalarını kabul etti ve
Kırım Tatarlarının o günde turgan vazifeler ile bağlı çok mühim kararlarını meydana getirdi ve böyle kararlar sırasında tezden Kırım Tatar tilinin kengleştirilmesi, inkişaf ettirilmesi ve gayrıdan tıklanılması ve bunu yapabilecek yollar sırasında belgilengen usullardan biri bu Kırım Tatar tilinin Kiril urufatından ki bu Kiril urufatını Ruslar bizlerge öz vaktında mecburi şekilde kirsetti. Kiril urufatından Latin urufatına geçmesiydi ve ne yazık ki o günden bu yana bularını işke kirsetmek imkanları peyda olmadı, yapılmadı ya da yapılamadı. Bu mesele etrafında çok laf etmeye mümkün ama ne yazık ki kuralmadık, olmadı. Ama şimdi işte bu kararının kabul edilüğü bu bir adımdır dep aytmağa mümkün. Onun semereligi ve yardımı hakkında Sinavira Ganin laf etmeye planlaştırdı. Biz şimdi canlı bağda Milli Hareket iştirakçımız Sinavira Kadırov. Selamun aleyküm Sinavira. Alo. Eştes? Alo, merhaba. Eştem. Selamun aleyküm. Biz de sizinle şimdi eştemiz, baxt üzüldü. Sinaviraga, geçenleri Ukrayna hükümeti Kırım Tatar tilinin Kiril urufatından Latin urufatına geçmesi ile bağlı karar tasdikladı. Bu karar etrafında sizinle biraz laf etmeye isterim. Siz de tilşinas olganınız sebebinden bu meselelerde birçok bilgileriniz vardır. Bizni aydınlatabilirsiniz. Bu bizge ne verecek? Aslında Kiril urufatından Latin urufatına geçirilmesi Kırım Tatar tilimizge ne fayda verecek, nasıl bir yanılıklarını getirecek? Tuşunuz degenizge çok teşekkürüm. Lakin o dereceye daha yetmedi. Herhalde bilesem bu şimdiki alınan kararını göz önüne alacak olsak evvelden biz anlamak gerekmez. Ve uğa aynı zaman bu kararga şimdi emniyet verilmesine bağlamak gerek. Bu 30. senelerin sonlarında bizim elifbemizne yani grafikamızna Latin harfinden Kiril kurumuna geçirdiler. Neden sebep deseniz da o zaman adım atılganıydı. Bu milletimizin aslında asimilatif edilmesine. Niçin degende onu ben bilmeyeyim. Ayrı tırşınaslarımız çok razı değil ama onların delillerinin doğrusunu aytganda anlamak kıyındır. Niçin degende? Kiril grafikası bizge uygun gelmegen meselesi biz fonetikamızın joyamız. Niçin degende biz Kiril grafikasını Rus dilinin esasında öğrenip gelemiz ve onun fonetikasını ana dilimizge geçiremiz. Böylelikle bizim tilimiz birinciden fonetikamız bozula, sonra ben aytmayayım ikinci adımıydı bu asimilatif meselesine geldiğinde ikinci adımıydı çok sözler Rus vasıtasına kırsetilgen çok sözler oldu. Niçin degende aynı zaman ana tilimizde ve aslında bizde işlep kelingen, kullanılgan sözlerin çıkarıp atıp onun yerine Rus dilinin vasıtasıyla Avrupa dillerinden kelime sözler alındı ve evet çok büyük tesiri oldu dilimizin zayıflaşmasına ve halihazırda dilimiz ende zayıf olunacak türlerin sırasına gelip kaldı. Ondan sebep ben belirlesem bu şimdi alınan karar bu prosesini toktatar ve halihazırda biz fonetikamızın ondan sonra ikinci adım ona esaslanıp ben de yani gramatikanın üstünde de çalışmak gerek olacak.
Yani bu şimdi bizim tilşinaslarımızın, profesörlerimizin, hocalarımızın o günde çok büyük bir mesuliyet, çok büyük bir vazife var dep aytmaga mümkün. Çünkü hepsi işte derslikler, Kırım Tatar tili öğrenilüğü ile bağlı bugünkü kadar çıkarılgan kitaplar, 1. sınıf, 2. 3. 4. 11. sınıfka kadar hepsinin değiştirilmesi gerek mi? Yani ben bunu doğru anlayayım mı? Yanıdan mı yazılması lazım? Bilesizim, bunda iki mesele tura. Birisi bu yana alıngan Latin kurumuna esaslanıp durup yanından çevrilmesi. Yani transliterasya meselesi. Bu bir. Ve ikinci, evet o mundeleceğin üstünde de belki bazı işler alıp barmak gerektir. Niçin degende derslikler de hayattan artta kalmamak gerek. Bugünkü günü tazıklamak gerek. Ondan sebep evet de bazı materyaller yanıdan yazılır ama ekseriyetle bu başlangıç mektepleri için derslikler ben belirlesem derece şeklinde de çok değişmeler olmaz ve ekseriyetle transliterasyası o meselesi duracak ve yanı kaydeler işlep çıkarılması. Niçin degende bu transliterasya'dan sonra bu yazı kaydeleri yani gramatika meselesi duracak. Onun üstünde evet çalışılacak. Yamına eğer ki til hakkında laf etsek, Kırım Tatar tilimizge nasıl tesir edecek bana laf etken diye bilmem ya da yazganda. Çünkü men özümden bilem, men misal mektepte okuganım vakit biz Kiril urufatından Kırım Tatar tilini öğrendik ve sonra işte büyüdükçe başka tillerini öğrendikçe men fark ettim ki ve daha çok malumatlar edindikçe fark ettim ki hakikaten Kırım Tatar tilinde olan bazı arifler aslında Kiril urufatını öğrengenimiz vakit yok idi bu arifleri ve onlarını kullanmaydık. Onların sadece o arifleri ile biraz değiştirip onlarını böyle şekilde işte okuyup yaza ve ilahire. Şimdi bu yeni ariflerinin peyda olması, bu Kırım Tatar tilinin inkişaf ettirilmesi yönelişinden gibi yardımını verebilir ve tilge kirsetilmesi çok uzun müddet alacak mı sizce? Bence yok. Niçin degende siz bağışlarsınız. Manda Kiril elifbesinin Kiril yazmasını ve bizim seslememizin arasında çok fark var edi. Niçin degende böyle gibi sözler, onur, ölüm ve ilahire biz ona ifade ededik ve lakin yazıya geldiğinde onu yazması ve okunması farklı edi. Onun için ben belirlesem aksine şimdi bu Latin elifbesini kullananları bizler seslerimizini yanıdan canlandırırız ve yazıya geldiğinde doğruca yazabiliriz. Niçin degende benim de aytıp geçtim. Biz Ünyen, Yu'nun farkı var. Lakin Kiril kurumuna geldiğinde biz onu çok farklılaştırmaydık. Ondan sebep bazı yazma şekline geldiğinde yani bu gramatika geldiğinde bazı bir kaydelerimizge çok uygun gelmiyordu. Niçin degende biz kimerde bir yu yazaydık misal olarak dünya biz en sesinden sonra yumuşaklık işareti olmak gerekirdi. Eğer de birinci ne de u olganda yumuşaklık işareti durmak gerekirdi. Ve lakin u ne de yok idi. Ondan sebep bizler gramatikani de yerine getiririk ve böyle gibi sesleri tekrarlayacağım. Gibi seslerini
tekrar kaytarırız. Ben de aytmayayım bu bu difton seslerini de kolayca menimsep alırlar benimce talebeler. Tutuk seslerinin o kadar bir problem olmaz deyip düşünüyorum. Bununla birlikte daha bir arif var. Sinaviraga o işte Latin ya da Kiril rufatının çok böyle ona bağlı olmagan ve fakat vakit geçtikçe gayip olgan yumuşak H arifi sizin fikrinizce şimdi o gayrıdan tıklanılmalı mı? Misal olarak bizde öyle sözler var. Ayat sözü koridor ifade etti. Hem de ayat var ömür manasında ama onu şimdi ayat ve hayat deyip aytmak daha doğru olur edi. Ama bu yumuşak H arifi gayip oldu. Onu gayrıdan tıklamak gerek mi? Bakın, birinciden siz getirgen meselenizge kaytacak olsa, birisi o hayat, birisi ayat. O doğru yazılar. Bilirsin, tamam diyende bu ses üstünde ve bu haşını kırsetmek üstünde ve ondan gayrı emiş, benim şimdi anlatırım neden sebepten emiş diyeyim. Bu H harfi yani Kiril alfabesinde olan H'ren sözünden Rus H harfinde kırsetmek teklifinde oldular bazı tilşinaslar. Niçin degende emiş bu ayrı haneler ama doğrusunu aytkanda bu H'ren şeklinde işletilgen H harfi bizim tilimizde yoktur doğrusunu aytkanda. Bizde Yalıboylular hıyar değeri. Gene de bu H sesine yakıncı olgan. Orta yolak ve şimal çöl insanları kartop der. Yalıboylular kartop der. Ben bunda hiçbir nesini görmeyeyim. Bilirsin bu H'ını onun üstünde en büyük mesele ne olacak? Bilirsin kayda işlep çıkarılma. Ne zaman H okulacak? Ne zaman H okulacak? Onun için ben bu yerde bu harf üstünde çok toxtalmaz edim. Ama onu menimce öz vaxtında bu Latin Uzuldu bağımız. Galiba birisi telefon açtı Sinavir ağağa. Sinavir Kadyrov Milli Hareket iştirakçımız bizle canlı bağdaydı. Gayrıdan tıklep olduk mu? Sinavir ağa'nın fikrini sonuna kadar aytıp geçsin. Sinavir ağa buyurunuz. Bazı tilşinaslarımız ben belirlesem bu haş meselesini kotergenleri ular Latin birisi telefon açı o sebepten uzule bak Sinavir Bey Kadyrov'nin. Biz aslında bu mesele etrafında tafsiyatlı cevap etmeye istedik. Şimdi galiba bak Gayrıdan tıklanılmayan sebebinden Sinavir ağanı ayrıca studiyaga da davet edip bu mesele etrafında daha tafsiyatlıca çünkü çok suallerim var. Onlarını müzakere edeceğimiz muhakkak o sebepten saygılar arkadaşlar növbetteki yayınlarımızda Sinavir ağanın umut etem daha bir kere bağlanırmız. Şimdi bağını galiba tıklep olamadık. Sinavir Kadyrov Milli Hareket iştirakçımız bizle canlı bağda edi. Men ise bu programımızın növbetteki kısmını demek Rus dilinde devam etmeye istedim çünkü bizim yayınımızga növbetteki musafirimiz bağlanacak ve biz yüz bergen haberlerini diğer musafirlerle laf edeceğiz. Мы продолжаем информационно-аналитическую программу «Бугунь», и я бы хотела продолжить ее со следующими новостями. Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан заявил, что европейские газовые запасы истощены, а рынок испытывает дефицит по сравнению с предыдущими годами. В связи с этим он призвал Россию нарастить объемы газового транзита через Украину. Давайте послушаем цитату Салливана.
Ми закликаємо уряд Росії направити додаткові поставки через Україну, у якої зараз є достатньо газопровідних потужностей, не використовуючи Північний потік-2. Нас турбує, що відмова від цього кроку вдарить по енергобезпеці Європи і поставить під сумнів запевняння Росії про постачання газу і можливі мотиви припинення поставок. Россия же начала уже поставки газа в Венгрию в обход Украины. Глава оператора ГТС Сергей Макагон заявил, что монополизация газовых маршрутов «Газпромом» ставит вопрос об основополагающих принципах функционирования газовых рынков Европейского Союза. Більш того, український маршрут найбільш економічно вигідний, бо є найкоротшим шляхом постачання газу до Угорщини. Про це свідчать обсяги торгівлі між компаніями обох країн за останні роки. Посилення домінуючого положення одного гравця та використання їм важелів впливу в очевидно політичних цілях на фоні шокуючого зростання цін на газ в Європі має бути зупинено. Петро Лещук, політолог, міжнародник, доцент кафедри КНУ імені Тараса Шевченка, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Петро, вітаємо вас. Салям алейкум. Доброго дня. Пане Петро, а скажите, действительно, почему для руководства Украины стало такой неожиданностью вот тот контракт, который был заключен между «Газпромом» и Венгрией? Ведь когда запускался турецкий поток-2, он в принципе предполагал снабжение газом Венгрии, Болгарии и Сербии. И сейчас у нас из-за этого вот такой очередной конфликт с Венгрией. Это действительно для нас было таким неожиданным решением? И действительно ли оно настолько несправедливо? Ну, я не впевнений, що насправді це рішення для когось було особливо неочікуване. Я припускаю, що це швидше певний риторичний конструкт, аби показати підступність відповідних планів і ворожість по відношенню до України. Але те, що таке могло бути, ну, це невеликий сюрприз, тим більше, що у нас і так з Угорщиною відносини непрості. Водночас із країн Європейського Союзу Угорщина, мабуть, є однією з найбільш орієнтованих і дружніх по відношенню до Росії сучасної. Так що, ну, тут нічого, знаєте, такого особливо дивного немає. Якби там Туреччина була, наприклад, якби Угорщина була країною, наприклад, такого відношення до Росії, як, наприклад, Польща, ну це могло б когось здивувати. А у випадку Угорщини я не бачу тут підстав для дивування, це те, що треба було очікувати. Ну, так или иначе, заключенный этот контракт между «Газпромом», то есть Россией и Венгрией, а чем грозит Украине? Где здесь экономика? Что мы теряем? Ми втрачаємо гроші за транзит. Я вам точні цифри не назву. Це все ж таки не найбільший споживач газу, я маю на увазі Угорщина. Але я думаю, що тут для України більш важливий є сам прецедент. Прецедент переорієнтації країн, які використовували український транзит на інші транзитні напрямки. Тобто тут важливо не стільки сама Угорщина, скільки те, що це може бути прикладом для інших держав. То есть это может быть таким плохим прецедентом? Ну, я думаю, так. Я думаю, так. І, в принципі, всі будуть дивитися на це, як далі ситуація буде розвиватися. Тим більше, що не виключено, що подальший газовий тиск на Україну з боку Росії триватиме. Я думаю, що певні країни можуть забажати в цій ситуації не те, щоб там якось виступати проти України, скільки просто банально убезпечити себе і знайти собі якісь відповідні додаткові гарантії. Так а как же фактор принципа солидарности Европейского Союза и возможное решение Европейской комиссии, которое бы могло заблокировать этот контракт? Насколько это реально? Ну, в принципі, це ж не перше питання, з приводу якого виникають претензії з боку Європейського Союзу, країн Європейського Союзу, Центру Європейського Союзу до Угорщини. Таких претензій насправді накопичилося досить багато. Як я вже казав, Угорщина ледь не головний опозиціонер по відношенню до Брюсселю і до генеральної європейської лінії. Тому, знову ж таки, це не є якесь поодиноке питання, і вони поки що якоїсь відповідної стратегії, як вибудовувати відносини
і з нинішньою угорською владою, ну, у них, мабуть, якогось єдиного підходу на даний момент немає. Но при этом мы видим, как Россия продолжает шантажировать Европейский Союз, Брюссель, создавая искусственный дефицит газа. Может ли сложиться так, что Европейский Союз вообще и вовсе откажется от всех принципов и скажет: запускайте напрямую, нам холодно? Ну, я думаю, це є відповідний розрахунок. Тобто я особисто це все прогнозував ще дуже давно. Що там, от те, що нам розказують про те, що там, наприклад, вони там будуть регулювати діяльність Північного потоку, що там будуть турбуватися про інтереси України. Ну, банально Росія зупинить транзит газу через Україну під будь-яким приводом і поставить європейців перед вибором. Або беріть через ті напрямки, які є для нас бажаними, або не беріть взагалі. От. І це до цього рухається, і в кінцевому рахунку справді швидше за все вони запустять Північний потік поза всіма відповідними процедурами, можливо, там зі сплатою якихось штрафів, але запустять і він буде працювати. Тобто, ну це то, чого прагне Росія. Розумієте, у чому перевага Росії? Вона прекрасно розуміє своїх візаві, знає всі їхні слабкі точки і вміє на них тиснути. А по відношенню до Росії ніхто ніяких відповідних адекватних методів не застосовує. Тому росіяни, вони прекрасно все розуміли, всі розуміли ціну всім погрозам з боку Європейського Союзу, розуміли, як вони будуть діяти, як на них треба тиснути, як через них треба протискати бажані для себе рішення. Вони це все прекрасно знають і вони це все реалізують роками. І не було ніяких підстав думати, що цього разу от якось буде по-іншому. Так а как в данном случае выбираться Украине? Есть ли здесь у нас какое-то поле для маневра? Какой маневр можем совершить мы? Не ударит ли это в целом, эта вся ситуация по нашей государственности? Ну, вдарить, да. Це ж заради чого це все і вигадувалося, заради чого це все і робилося, для того, щоб нанести удар по Україні. Це, знову ж таки, не є великим секретом ні для кого, мабуть, окрім самих українців. От, і насправді поле для маневру, ну я особливо поля для маневру не бачу. Але ну, нам, очевидно, треба це питання піднімати на відповідному світовому рівні, звертатися до Сполучених Штатів. Вони задекларували не так давно про те, що будуть захищати інтереси України. Нехай реалізують відповідні свої декларації, нам треба вже про це заявляти, тому що завтра буде пізно. А вы верите в то, что они реализуют вот те прописанные вещи, о которых вы говорите? Потому что сейчас так представляется, что Соединенные Штаты Америки кинули все свои силы на противостояние с Китаем. И несмотря на критику со стороны своих западных союзников в виде Германии, Франции и так далее, заключают новые региональные оборонные соглашения, альянсы для противостояния с Китаем. И складывается такое впечатление, что на второй, на третий план отодвигаются другие важные союзники. Ні, ну це правда. Це чиста правда, і це справді та політика, яку обрала для себе адміністрація Байдена. Але Сполучені Штати – це не адміністрація Байдена. І американська політика – це не адміністрація Байдена. В Сполучених Штатах досить багато союзників для України, досить багато людей, які, я маю на увазі людей саме в політичному класі, які прекрасно розуміють всі ці виклики, яким ця ситуація дуже не подобається. Достатньо було подивитися на реакцію з боку впливових конгресменів з різних партій, яка була після підписання відповідної спільної декларації Байдена та Меркель. Нам треба їх мобілізовувати. Дякую вам дуже, пане Петро. Чохсаглно, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Петро Олещук, політичний аналітик, був з нами на прямому зв'язку, політолог-міжнародник, доцент КНУ імені Тараса Шевченка. А мы с вами не прощаемся, сейчас прерываемся буквально на 5 минут, а после вернемся в эту студию и продолжим наш эфир с гостем. Вы не переключайтесь, оставайтесь с Первым Крымстарским. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал, там мы вещаем как в онлайн-режиме,
так выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. Поддерживайте телеканал АТР, подписавшись на наш сайт atr.ua и на Patreon. Это поможет нам продолжать работу на информационном фронте. Мы благодарим всех тех, кто находится рядом с Первым крымско-татарским и поддерживает нас. Чухсагонс. Қартлық іч sevmeyim. Яшлық мені бегенмей. Миллетке қол аяқлıyım, амма о да іч білмей. Өз башыма қалам yolda бір şey келмей елімден. Ағлайым. Айтам алымны kimse аңламай тілімден. Көкке ұчажағым келе, көк менден ұзақ қача. Ерде мені ютмақ істей йыландай ағызын ача. Үрке ютылмақтан жаным, яшамақ істейім мен. Душман олса жаныма халық, валлай, достыйым мен. Шаштым артық, білмейім мен не ішлемек керек. Пек айлана башым билля, тітре içimде юрек. Көзлеріме перде ола түрлі шейлер, авалар, көзім илек көрамайым, кімлер мені саралар. Юмсам егер көзлерімні, içim янмақтан көе. Açsam, бірчоқ осаллықлар тап бебегеме тие. Бойле чеке құлақларым бұрның дүнияның зорын тапмай көңлім іч бір ерде. Тұтмаға раат орын. Чөлге чықсам тек башыма ағланам өлеңлері. Айланам тав кенарларын, ясланам черенлері. Дuygularımны топлайым, көкке ерге бақынам. Әр шейде бір хошлық көрем дейім. Не үшін сықынам? İşte tavlar, işte göller bir-birine bakışa. İşte sular yerden çıka bir yakka akışa. İşte güneş hiç kızganmay, sıcak yaraklar saça. İşte kuşlar toplanalar, korkmayıp uça, uça. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratanım, Allah'ım, 99 ismin var. Ya Rabbim, Kırımlarga isteklerini bir yutunda devletlerini. Senden hayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekle, Kırım hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni Kırım'da yarattın, yardımın ile. Sürgünden kayttık. Endi halkımız Kırım'ında devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız. Takmında açsın baktımız. Senden hayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayı Kırım'ızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin.
Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 55 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости, события сегодняшнего дня и непосредственно, которые касаются временно оккупированной Крыма. Также подведем итоги уходящей недели. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу +3 80 67 63 46 130. Присоединяйтесь по скайпу atr.tv, это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы, нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал, там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом, вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это поможет нам продолжать работу на информационном фронте. А я рада представить гостя нашей студии Євгенія Габера, заступниця директора Дипакадемії імені Геннадія Удовенка, кандидат політичних наук. Пані Євгенія, селям алейкум, hoş geldiniz. İyi akşamlar, hayırlı akşamlar, hoş bulduk. Hoş bulduk. Yevgenya Hanım, ben biliyorum ki siz gayet iyi hem Kırım Tatarca anlıyorsunuz hem Türkçe konuşuyorsunuz. O yüzden nasıl isterseniz, nasıl konuşalım, Rusça konuşalım, Türkçe, Kırım Tatarca? Hepsini birer konuşabiliriz ama siz nasıl isterseniz, ben size tabiyim. Tamam, o zaman gelin Kırım konusunu konuşurken Türkçeden başlayalım. Sonra Rusça'ya da geçeriz çünkü bizim yayınımızda daha birçok bağlantılarımız olacak. Misafirler bağlanacak. Onlarla da önemli konuları ele alacağız. Ama tabii ki Kırım konusundan başlamak isterdim. Bugün biliyorsunuz Nariman Beycelal'ın mahkemesi geçti. Şikayet mahkemesi bakıldı. Avukatların dediğine göre mahkeme birinci çıkan kararı değiştirmedi. Yani Nariman Beycelal hapishanede bulunmaya ne yazık ki devam ediyor. Kırım'da yapılan bu sonki represyalar dalgası. Sizin fikrinizce Kırım platformuna yapılan bir intikam mı Rusya tarafından ya da Milli Meclis'e karşı açılan yeni bir baskı programını mı gerçekleştiriyor Ruslar? Yani ilk olarak buna mahkeme demek de yanlış olur aslında. Çünkü bu bir şov halinde. Bunu ilk defa görmüyoruz. Ne yazık ki devamlı Rusya tarafından gösterilen bir şov tarzı gibi bir şey, bir tiyatro aslında. Çünkü mahkeme olması için adaletin olması gerekiyor. Tabii ki. Adaleti ne yazık ki görmüyoruz ve büyük ihtimalle görmeyeceğiz. Çünkü işgalci güçler tarafından adaleti ve hukukun uygulanmasını beklemek çok yanlış olur. Şimdi tabii ki bu son gelişmeler çok üzücü oldu hepimiz için. Biz de büyük kaygıyla ve üzüntüyle bunları takip ediyoruz. Bu Kırım platformuna cevabın bir intikam mı, yoksa meclise karşı bir intikam mı, yoksa Ukrayna'ya karşı bir politika mı dersiniz? Bence hepsi. Çünkü işgalden sonra Kırım'ın yasa dışı ilhakından sonra, yani şimdi bakarsanız eğer 2014'ten sonra devamlı bunu görüyoruz. Devamlı insanları kaçıranlar, güçler var, işgalci güçleri var. İşte Kırım'da ne yazık ki meclis yasaklandı. Ondan sonra okullar kapandı. İşte ne bileyim camiler kapatılıyor ve tabii ki bunun bir devamı olarak ne ifade özgürlüğü kaldı, ne din özgürlüğü kaldı ve hukukçuların, insan hakları savunucularının devamlı tutuklanmaları, ondan sonra işte bu sözde mahkemelerin devam etmeleri bir genel, geniş kapsamlı politikanın ayrı detayları, ayrı kısımları olarak görmek gerekiyor. Son zamanlarda tabii ki Ukrayna'dan daha böyle aktif eylemler gelmeye başlayınca Rusya'dan da daha agresif, daha assertive, İngilizce kullanırsak daha böyle açıkça bir şekilde agresif cevapları da gelmeye başladı ve ne yazık ki Nariman Bey'in tutuklanması da bu zincirin bir kısmı
dayanışma bir halkası olarak görmek lazım. Yani tabii ki Ukrayna'nın birçok siyasetçileri Cumhurbaşkanı Zelenski'den başlayarak bunun Kırım platformu yüzünden şiddetleştirilmesiyle bağladı. Ama şöyle bir şey gördük. Gerçekten Kırım platformu gayet başarılı bir şekilde geçti. Sonra Rusya zaten Kırım platformundan önce de tehdit ediyordu ülkeleri Ukrayna'ya vesaire geçirirsiniz işte intikam yapacağız edeceğiz diye. Kırım platformu başarılı şekilde geçti. Rusya darbesine vurdu diyebiliriz. Acısını Kırım Türklerinden çıkardı bugün işgal edilmiş Kırım'da. Yani top Kırım platformu tarafında diyebiliriz. Şimdi Kırım platformunun bu yapılanlara karşı nasıl bir cevabı olmalı? Niye? Hala bugüne kadar böyle bir teşebbüs görülmedi Kırım platformu tarafından. Niye? Hala bir cevap yok Kırım platformu tarafından. Şimdi tabii ki Kırım platformunun çok farklı kapasiteleri var. Bunu aynı şekilde Rusya'dan gördüğümüz eylemlere, adımlara karşı simetrik olarak herhangi bir cevap vermesi mümkün değil ve zaten bu Kırım platformundan beklenmiyor. Kırım platformunun başarılı olarak geçmesi, daha doğrusu ilk zirve toplantısının düzenlenmesi ve başarılı olarak geçmesi tabii ki Rusya'yı daha da kızdırdı ve şu an Kırım platformuna düşen en büyük rol ve en büyük görevi bence uluslararası camianın buna karşı bir tepkisini göstermek ve diğer ülkeleri de buna oldukça sert bir şekilde cevaplarını sağlamak. Şimdi burada tabii ki her ülke farklı bir şekilde buna karşılık veriyor. Çünkü Kırım platformu da çok boyutlu ve oldukça karışık bir yapıya sahip bir platform. Bildiğiniz gibi eksperlerin boyutu var. Eksperler de şu an tabii ki insan hakları savunucuları dahil, politologlar dahil bununla alakalı olarak hem yazılarını hem de materyallerini hazırlıyorlar. Aynı şekilde siyasi boyutu da var. Siyasi boyutunda asıl amacı diğer ülkelerle temasa geçerek hem uluslararası örgütlerin platformlarında, yani çok taraflı platformlarda hem de ikili ilişkilerde birincisi olarak gerçekten sahada neler olduğunu anlatmak. İkincisi olarak da buna cevaben onların Dışişleri Bakanlıklarından ve liderlerinden ilgili açıklamaları istemek ve Rusya'ya bu baskıyı daha da arttırmak. Zaten biz bu farklı ülkelerin açıklamalarını gördük. Kırım'da Neriman Cilal'a ve başka Kırım Türklerine yapılan haksızlıklardan sonra Amerika olsun, Avrupa devletleri, işte Ukrayna'nın yakın dostları olan Baltık ülkelerinden Dışişleri Bakanlıkları bununla ilgili kendi açıklamalarını yaptı. Ama burada soru niye Kırım platformu bir konsültasyonlar başlatmadı veya başlattı, bizim haberimiz yok. Çünkü kabul edilen zirveden sonra deklarasyonda yani Kırım'da herhangi bir gerginleşme olursa taraflar yeni yaptırımların uygulanması konusunda konsültasyonlar başlatması gerek olduğu diye böyle bir madde var. İşte bu maddeye dayanırsak niye böyle bir konsültasyonlar başlatılmadı sizce? Bence gerçekçi olmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten başarılı bir şekilde zirve toplantısı yapıldı. Fakat bu sadece ilk adımdı. Şimdi gerçek uygulamalara, pratik uygulamalara bakacak olursak eğer sistem daha oturmadı. Yani bunu da açıkça kabul etmemiz gerekiyor. Bu çok yeni bir inisiyatif, çok yeni bir girişim olduğu için tabii ki şimdi dediğiniz gibi bu son deklarasyonda her ülkeden bir liaison officer tarzı bir yani temas kişi diyelim atınacaktı. Fakat bunlar sadece Ağustos'un sonunda olduğu için daha diyelim ki bir ay geçti geçmedi. Diplomasi açısından, uluslararası ilişkiler ve bürokrasi açısından çok zor bir şey. Çünkü tabii ki istişareler yapılıyor. Tabii ki Dışişleri Bakanlığımız kanallarıyla ve hükümetimizin kanalları üzerinden bütün bu bilgi ulaştırılıyor. Fakat bu çok yeni bir şey olduğu için, yeni bir yapı olduğu için her şeyi ilk defa yapıyoruz. Daha önce böyle bir şey yoktu. Başka ülkelerde de yoktu, bizde de yoktu. Ne yazık ki Rusya'nın politikasına karşı böyle bir
durumla karşı karşıya kaldık. Böyle bir platformu yaptık. Fakat bunun daha da geliştirilmesi gerekecek ve bundan sonra bütün dediğiniz gibi bu iletişim, komünikasyon yollarının daha da hızlanması gerekecek. Şu an yine de hem ikili ilişkilerimizde ayrı bir track olarak hem de Kırım platformu çerçevesinde ayrı bir track olarak ilgili adımlar yapılıyor. Fakat her zaman daha etkili, daha hızlı ve daha iyi bir şekilde bu istişarelerin olmasını isteriz. Bunun üzerinde çalışıyoruz zaten. Yukarıda söylediğiniz gibi gerçekten Kırım platformunun çeşitli seviyeleri var. Uzman seviyeleri var. Benim bildiğim üzere siz de böyle uzman seviyelerin bir hangi grupta çalışıyorsunuz? Güvenlik grubuna giriyorsunuz. Sonra uzmanlar arasında. Şimdi bu grup nasıl bir işlerle uğraşıyor? Ne yapıyor bu grubun esas maksadı nedir? Hangi konuları ele alıyorsunuz? Hangi konular üzerinde çalışıyorsunuz? Ve böyle çalışmalar başlatıldı mı artık? Evet, böyle çalışmalar başlatıldı. Daha zirve toplantısından önce böyle bir çalışmalar vardı zaten. Şimdi bunu daha sistematik bir hale getirmeye çalışıyoruz. Ve bizim grubumuzun özellikle odaklanmak istediğimiz birkaç konu var. Yani başlık diyelim. Birincisi tabii ki genel güvenlik, yani bölgesel güvenlik diyelim. Karadeniz bölgesinde ve daha geniş bir şekilde Avrupa güvenliğinden bahsediyoruz. Çünkü sonuçta Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yaptıkları bu saldırılar, bu politika sadece Ukrayna'yı ilgilendirmiyor. Aynı zamanda bölgede bulunan başka ülkeler için de önemli bir hamle. Mesela Türkiye'nin güvenliği için bir tehdit oluşturuyor mu? Oluşturuyor tabii ki. Çünkü bir Karadeniz'den bahsetmiyoruz sadece. Bir aynı zamanda Akdeniz'den, Doğu Akdeniz'den bahsediyoruz. Suriye'deki, Kırım'daki, genel olarak bölgedeki Rus askerlerinin sayısının artırılmasından bahsediyoruz. Hibrit savaşından bahsediyoruz. Dolayısıyla da bir kısım sadece bölgesel, yani farklı boyutlu ama bölgesel güvenlik konusuyla ilgileniyor. Bir kısım da özellikle deniz güvenliği ve seyir serbestisinden daha çok bahsediyorlar. Çünkü aynı zamanda işgal sadece kara ve toprakların işgali değil, Karadeniz'in ve Azov Denizi'nin büyük kısımları da aslında işgal altında kalıyor. Çünkü de facto evet. De facto öyle, yani fiilen öyle oluyor. Dolayısıyla da aynı şekilde serbest bir şekilde ticari gemilerin Karadeniz'den seyirlerini sağlamak için de birincisi olarak bunu açıklamak gerekiyor. Diğer ülkelere gerçek durumu anlatmak gerekiyor. Bir açıdan da somut adımları teklif etmek lazım. Biz de her ikisiyle de ilgileniyoruz. Hem bilgi sağlamak, bilgi paylaşımında bulunmak, hem de ikincisi olarak bu da önemli bir parça. Yabancı eksperlerle, yabancı uzmanlarla temasa geçerek onlarla ortaklaşa bir şekilde bundan sonra adımlarımız ne olabilir? Yani bu sadece bir araştırma olarak kalmasın. Somut adım olarak devletten veya başka kurumlardan neler gerekiyor? Neler Peki siz mesela ne teklif ederdiniz? Bu somut hareketler dediğimiz zaman, somut adımlar dediğimiz zaman Karadeniz bölgesinde güvenliğinin sağlanması için hangi bir adımlar yapılmalı sizce? Burada çok farklı, biz de zaten o materyaller üzerinden çalışıyoruz. Büyük ihtimalle önümüzdeki, yani yakın zamanlarda ilk yazılarımız, ilk tekliflerimiz çıkacak. Fakat şöyle söyleyeyim, bir bölgesel olarak Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerle işbirliğimizi artırmak için belirli adımlar atmamız gerekiyor. Bazı ülkeler, diyelim ki Romanya gibi, Türkiye gibi, Ukrayna'nın yakın dostları olan, müttefikleri olan partnerlerimizle birlikte hem Karadeniz'de bizim işbirliklerimizi geliştirebiliriz, hem de genel olarak işte savunma alanında, teknik ve askeri alanında işbirliklerimizi geliştirebiliriz. Bu bir kısım olabilir. İkincisi tabii ki bir NATO'dan bahsediyoruz.
görüyoruz burada. NATO ülkelerinin mevcudiyetini Karadeniz'de arttırmak, tabii ki Montreux Anlaşması'na Onu uygun bir soracaktım şekilde. zaten ama Montreux Anlaşması'na göre sadece bir müddet kalabiliyorlar Karadeniz'de NATO'nun gemilerini. Yani Türkiye'nin burada elinde çok büyük avantajlar ve kozların olduğunu da dile getirmek lazım. Çünkü gerçekten öyle. Yani Türkiye bu Montreux Anlaşması'nı bu konuda gözden geçirebilir mi? Bu NATO'nun gemileri daha fazla müddet kalabilsin diye Karadeniz'de. Yani Türkiye için, Türkiye'nin bölgesel politikası için Montreux Anlaşması en önemli temel prensiplerinden biridir. Ve bana sorarsanız eğer şahsi görüşlerim olarak yakın zamanlarda bunu gözden geçirmesini beklemek yanlış olur. Çünkü zaten bütün Karadeniz politikası bunun üzerinde kurulmuş ve Karadeniz'de herhangi bir yani askerileşme diyelim, askerileşmeyi görmek istemiyor Türkiye. Dolayısıyla da NATO gemileri olsun, işte Amerikan ve işte İngiliz veya başka ülkelerin gemileri olsun, bunların devamlı olarak Karadeniz'de kalmasına karşı çıkar. Türkiye bunu her zaman gördük, bunu şimdi de görüyoruz. Bunun yanı sıra farklı alternatif yollar da var. Mesela gördüğümüz kadarıyla sözde dayanışma jestleri olarak bu gemilerin Ukrayna limanlarına girişleri. Bunlar hem Montreux Anlaşması'nı ihlal etmiyor hem de bununla birlikte bir Rusya'ya siyasi bir mesaj olarak, önemli bir sinyal olarak Ukrayna'nın yanında durduklarını, Karadeniz'deki durumu yakından takip etmelerini göstermek için işte 3 günlük, 10 günlük ziyaretler olabilir. Ortak tatbikatlar söz konusu olabilir. Mesela yine de Karadeniz'de bizim hem Ukrayna askerlerimizi, Ukrayna silahlı kuvvetlerimizi NATO standartlarına çıkarmak için işbirliklerini geliştirmek hem de kendi aramızda beraber bu tatbikatı yapıp beraber ortaklaşa bir şekilde çalışmalarımızı sağlamak hem Romanya hem Türkiye hem de işte Bulgaristan başka NATO ülkeleriyle ve Gürcistan gibi yine de müttefik ülkelerimizle bunu da geliştirebiliriz. Yani bir sürü bir tarz adımlar var fakat genel olarak bunlar tabii ki güvenlik arttırıcı tedbirler diyelim bunlar. Siz bir müddet Türkiye'de çalıştınız. Türkiye'de Ukrayna Büyükelçiliğinde çalıştınız ve o yüzden sorum şöyle, aslında Türkiye Cumhuriyeti bugün Rusya'nın Karadeniz bölgesinde, Kırım'da ve Ukrayna'daki tehdidini nasıl değerlendiriyor? Yani kendisi için Rusya'dan bir tehdit görüyor mu Karadeniz'de askerleştirilmesi konusunda? Yani şöyle söyleyeyim ben... Veya Kırım'ın askerileştirilmesi konusunda, çünkü bizim liderlerimiz, Ukrayna liderleri, Reznikov geçenleri biliyorsunuz Rusya'nın Kırım'da nükleer silah yerleştirilmesiyle bağlı çok büyük böyle sıkıntıları dile getirdi, söyledi bunun olabileceğini veya hatta olduğunu vesaire. Bunun Türkiye için büyük bir tehdidi var mı? Türkiye bunu nasıl gerçekten değerlendiriyor? Ben dediğiniz gibi 2014 ile 2018 yılları arasında Türkiye'de çalıştım ve bu iki nokta arasında dağlar kadar fark gördüm. 2014 yılında bana sorarsanız eğer Türkiye'de bu tehdit tam olarak anlaşılmıyordu veya görülmüyordu. Çünkü sonuçta Türkiye'de de çok farklı siyasi güçler var ve çok farklı eksperler var, çok farklı düşünce kuruluşları var. Hepsini bir etmek yanlış olur. Fakat genel olarak ağırlıklı olarak hani Rusya ile çalışacağız. İster istemez Rusya ile çalışmama lüksümüz yok diye bir fikir vardı. Bizim diplomatlarımız, eksperlerimiz Ukrayna'da veya Türkiye'de çalışan Ukraynalı diplomatların önemli görevlerinden biri bu tehdidi açıklamaktı. Ve tabii ki Türkiye'nin iç işlerine müdahil olmadan en azından bizim görüşlerimizi açıklamak, anlatmak ve gerçek durumu göstermek. Çünkü bu sonuçta sadece daha önce de dediğim gibi sadece Kırım'la alakalı değil ve Karadeniz'le alakalı değil. Genel olarak bakarsanız eğer Rus askerleri ve Rus güçleri hem Kafkasya'da var hem işte diğer ülkelerde var. Çünkü Gürcistan'da da
ihtilaf vardı. İşte şu an ne yazık ki işgal altında yaklaşık toprakların %20'si kadar Rus işgali altında kalıyor. Aynı şekilde Transnistria var. Aynı şekilde Suriye'de de Ruslar mevcut. Dolayısıyla da tabii ki eğer uzaktan Türkiye'nin coğrafyasına bakarsanız eğer her taraftan Rus güçleri var ve Kırım'da tabii ki en önemlisi dediğiniz gibi hem nükleer silahları hem konvansiyel silahları bulundurmakla birlikte Rusya Türkiye'ye karşı da tehdit oluşturuyor. Zamanla bu 4 yıl içerisinde görüşler değişti ve Türkiye'de bu tehdidi de görmeye başladılar birçok kişi. Şu an bu çok daha net bir şekilde belli oluyor ve bence Rusya'nın Türkiye'ye karşı ve bölgeye karşı da tehdit oluşturduğu yönünde genel bir anlayış var diyelim. Fakat bu anlayış hani bundan sonra Türkiye Rusya ile çalışmayacağı anlamına da gelmiyor. Çünkü bunu anlamakla birlikte ve belirli tedbirleri almakla birlikte Ukrayna'yı desteklemekle birlikte ve Kırım'ın yasa dışı hakkını tanımamakla birlikte tabii ki ekonomi alanında Türkiye Rusya ile çalışıyor. Enerji alanında Türkiye Rusya ile çalışıyor. Türk akımı olsun, Akkuyu nükleer santrali olsun, bütün bunlar çok kritik ve çok önemli projeler Türkiye için. Buna turistleri katarsanız eğer, buna Rus yatırımlarını katarsanız eğer, en son görüşmede işte Cumhurbaşkanları Putin Erdoğan görüşmesinde Putin herhalde 6,5 milyar dolar hacmindeki Rus yatırımlarından bahsetmişti. Yani bunlar tabii ki önemli şeyler Türkiye için. Dolayısıyla da bunları paralel olarak hem ekonomi, bazen savunma, teknik alanında Rusya ile çalışırken aynı zamanda belirli hatları geçmeyecek şekilde, hani dediğim gibi Kırım'ın el hakkını tanımayacak şekilde Kırmızı mesela, çizgiler var. Kırmızı çizgiler var ve bunları Türkiye geçer mi? Bence geçmez. Şöyle bir şey diyorlar, işte Türkiye Cumhuriyeti'nin Batı ülkeleriyle, Avrupa devletiyle olsun, Amerika Birleşmiş Devletleri ile birçok konularda gerginlik olduğu yüzünden Rusya ile birleşmesi, ticaretlerin yapmasını denize düşen yılana sarılır sözüyle değerlendiriyorlar. Siz buna katılıyor musunuz? Yani tabii Türkiye-Rusya ilişkileri de başka politik ve siyasi konulardan ayrı bir şekilde anlatmak veya açıklamak yanlış olur. Çünkü jeopolitik olarak ve uluslararası ilişkiler olarak bunu bir komple geniş bir bağlamda yorumlamamız gerekiyor. Şu an ne yazık ki Türkiye ile ABD arasında ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasında oldukça zor bir dönemden geçtiklerini görüyoruz. Aralarında belirli sorunlar var. Bunlara girmeyelim çünkü ayrı bir program yapabiliriz. Onun üzerinden saatlerce konuşabiliriz. Yani hangi taraf, Amerika mı, Türkiye mi buna daha çok katkıda bulundu, o konuda yorum yapmak istemiyorum ama ortada şunu görüyoruz. Mesela S-400'ler çok konuşuluyor. Şimdi Türkiye diyelim ki bunları Rusya'dan alıyor. Türkiye bunu ne şekilde açıklıyor? Biz aslında NATO müttefiklerinden Patriotları almak istedik. Bunları vermediler. Biz mecburen gittik Rusya ile çalıştık. Yani bir şekilde tabii ki Avrupa Birliği ile ve ABD ile diyalog kötüleşince hemen Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin pekişmesini görüyoruz otomatikman. Böyle bir dinamikler var ve bu dengeyi sağlamak için hem Batı ülkeleriyle hem Rusya ile bir şekilde ilişkileri çalışır vaziyette tutmak Türkiye'nin her zamanki stratejisiydi. Bunu şimdi de görüyoruz. Ama belirli dediğiniz gibi kırmızı hatlar var ve mesela hani NATO'dan Türkiye çıkacak mı? Çıkmayacak bence. Rusya ile çok böyle her konuda birbirine güvenecek şekilde çalışacak mı? Çalışmayacak. Belirli konularda çıkarlar kesişirse işbirlikleri yaparlar. Yok Suriye'de, Kırım'da, başka yerlerde bunlar birbirine zıt girse, ters gelirse her ülke kendi milli çıkarlarını
çıkarlarını koruyacak. Zaten iki devlet 16 kez savaşmış kendi aralarında. O yüzden bu konuda size katılabilirim. Soçi'de dediğiniz gibi Erdoğan'la Putin görüşmesi gerçekleşti geçenlerde. Biliyorsunuz BM'de Erdoğan Kırım ilhakını asla tanımayacağımızı, Ukrayna bütünlüğünü desteklediğimizle ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Sonra Erdoğan Zelenski ile de konuştular. Zelenski Erdoğan'a siyasi mabüslerinde olduğu bir cedvel verdi. Kırım Tatarlarında dahil olduğu ve geçenleri Çubarov Milli Meclis Başkanı Erdoğan'ın Putin ile görüşmesinde Kırım ve siyasi mabüslerin konusunu ele alacağı ile ilgili ümitler beslediğini söyledi. Ukrayna için bu görüşmeden ne bekleyebiliriz? Gerçekten Erdoğan Kırım siyasi mabüsleri, Kırım ilhakını konusunu açtı mı, konuştular mı? Bu konuda bir ümitler beslemek lazım mı sizce? Ya ben açıkçası bu konu gündeme geldi mi, en son toplantıda gelmedi mi, o konuda daha bir şey söyleyemiyorum çünkü çok yeni bir gelişme. Bunu açık kaynaklarda daha dönüş olmadı. Zaten çok fazla açıklamalar da yapılmadı. Çok fazla açıklama da yapılmadı ama şöyle ki dediğiniz gibi Türkiye her konuda Ukrayna'ya desteklerini yineledi ve her vesileyle bunu söyledi açık açık. Hatta bakarsanız eğer Devlet Duması'na Kırım'da, işgal altındaki Kırım'da yapılan seçimlerin sonuçlarını da kabul etmedi. Yani bu da var. Bunlardan hepsi tabii ki Rusya'yı kızdırıyor ve Rusya'nın Türkiye'den beklediği bir şey değil. Fakat buna rağmen ve bu da Türkiye'nin genel politikasının bir kısmı ve çok prensipli bir ilkesi. Buna rağmen bu toplantılar, görüşmeler yapılıyor ve Ukrayna konusu her zaman ayrı duruyor. Ukrayna'nın tabii ki Türkiye'den beklentileri hem siyasi tutukluların serbest bırakılması konusunda hem de bu diyelim ki insani politika konusunda Rusya ile diyaloga geçmek ve bizim bu listeleri diyelim siyasi tutukluların listelerini iletmek. Geçenlerde başarı hikayesini gördük. 2017'de. Evet. 2017'de biliyorsunuz. Siz o zaman Türkiye'deydiniz, Türkiye'deydim, Büyükelçilik'teydim. Onu evet yakından takip ettim. Hatta Sayın Çiğgöz'ü ve İlmi Ümerov'u Büyükelçilik'te de ağırladık o zaman. İlk basın toplantısını orada yaptık. Ben oradaydım. Yani bu sevinci paylaştım o zaman. Dolayısıyla da aynı şekilde şu anda tabii ki Ukrayna'nın beklentileri var ve Birleşmiş Milletler'de Cumhurbaşkanı Zelenski bu listeleri verdi. Neredeyse eminim ki bu konu Ukrayna konusu Putin Erdoğan görüşmesinde gündeme getirildi. Fakat yani tepkisini ve sonraki gelişmelerini bilmiyorum ama bir yardım olarak, bir destek olarak Türkiye her zaman Ukrayna'nın sesi rolünü yapıyor o açıdan. 2017'ye alacak olursak o zaman sadece serbest bırakılma değil de Türkiye Rusya'ya gerçek katilleri verdi. Ayaktem Çigoz'un ve İlmi Umerov'un serbest bırakılması için. Yani Türkiye'nin elinde Rusya'nın istediği bir şey vardı. Türkiye verdi. Siyasi mahpuslarımız kabahatli olmayan, suçsuz İlmi Umerov ve Ayaktem Çigoz serbest bırakılmıştı. Bu defa sizin fikrinizce Erdoğan'ın elinde Rusya'ya karşı bir avantajlar, kozlar var mı? Kullanabileceği ve kullandıktan sonra siyasi mahpusların serbest bırakılmasına getireceği. Yani tabii ki şu an Türkiye'nin elindeki kozlardan bahsetsem çok doğru olmaz. Çünkü birincisi bunları bilmiyorum. Yani sizin de anlayacağınız bunları Türkiye'ye sormamız gerekiyor. İkincisi olarak bunlar diyelim ki yani bir somut bir koz olarak ve bir kişi olarak görmemek gerekiyor. Zaten herkes bu Soçi'deki toplantıdan bahsederken Suriye'den bahsediyor. İdlib'deki eskalasyonundan bahsediyor. Evet. Rusya ve Türkiye birçok bölgesel tiyatroda aynı sahada yan yana bulunuyor ve birçok yerlerde işte Karadağ olabilir, Suriye olabilir, Libya olabilir, başka yerler olabilir. Bunların güçleri ve askerleri yan yana. Dolayısıyla da dengeyi sağlamak önemli. Büyük ihtimalle Ukrayna konusu genel jeopolitik bağlamda da konuşuldu ve diğer konularla alakalı bir şekilde konuşulmuş olabilir.
Yine de diyelim ki Nariman Celal Bey'den bahsedecek olursak şu an Rusya için de bu çok sembolik bir figür olduğu için onun serbest bırakılması Rusya'nın imajına daha çok zarar verebilir. Çünkü zaten bu kadar açıklamadan sonra, bu kadar hani işte Meclis Başkan Yardımcısının tutuklanmasından sonra istemez. yani bunu bir hafta sonra bırakmak ister mi? Büyük ihtimalle istemez. Fakat yine de bu baskıyı, bu diyalogu mümkün olduğunca aktif bir şekilde sürdürmeye çalışacağız. Evgeniya Hanım, ben Ukraynaca, Rusça geçmeyi teklif ediyorum. Çünkü yayınlarımıza başkalarını da bağlayacağız. Переходим на русский язык и продолжаем информационно-аналитическую программу «Бугунь». Хочется отметить, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на встречу президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, а также их переговоры за закрытыми дверями. Кулеба, в частности, напомнил о встрече украинского президента Зеленского с Эрдоганом в Нью-Йорке и передаче ему списка украинцев, которые находятся в российском заключении. Давайте послушаем цитату главы украинского внешнеполитического ведомства. Президент Зеленський передав цей список і попросив президента Ердогана, як то кажуть, замовити слово перед президентом Росії Володимиром Путіним за цих людей, тому що нам потрібно звільняти наших громадян з російських катівень. Кожна країна має суверенне право вести переговори з відкритими дверима, за закритими дверима. Це їх право, ми ніяким чином в це не втручаємося. Але у нас є достатньо високий рівень довіри між нашими країнами. Я впевнений, що під час візиту глави МЗС Туреччини до Львова наступного тижня ми поговоримо і про те, як пройшов візит президента Ердогана в Росію. Тем временем в Украине появится центр по обслуживанию и испытанию беспилотников «Байрактар». Построить его планируется под Киевом на землях, принадлежащих Минобороне. Отмечается, что центр построят возле города Васильков на землях Минобороны. В нем планируется проводить обслуживание, текущий ремонт и модернизацию беспилотников, а также обучение и подготовку персонала, который будет с ними работать. Соглашение строительства центра подписали министр обороны Украины Андрей Таран и генеральный директор турецкой компании «Байрактар» Халюк Байрактар. Давайте послушаем цитату. Україна і Туреччина підписали меморандум про будівництво спільного навчально-випробувального центру з експлуатації безпілотників. Як планується, згодом в Україні буде побудовано кілька таких центрів. В России же заявили, что тема военно-технического сотрудничества Украины и Турции довольно важная. В Кремле не хотят, чтобы турецкие вооружения использовались для нанесения ударов по боевикам на Донбассе. Безусловно, эта тема важна. Вы знаете, что Украина – страна, которая имеет внутренние конфликты на Юго-Востоке. Конечно, нам не хотелось бы, чтобы подобные системы вооружений, скажем так, горячими головами использовались для нанесения ударов. Микола Замікола, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Микола, вітаємо вас, Селям алейкум. Добрый день. Да. Пане Микола, только что услышали цитату пресс-секретаря Путина Пескова. Как вы думаете, почему Россия так боится беспилотников «Байрактара», не хочет, чтобы они были использованы на Донбассе? Им не нравится то, что между Украиной и Турцией идет военно-техническое сотрудничество. Чего так боятся? Ну, с технической точки зрения, военной, беспилотники «Байрактар» уже показали себя за последние годы. И в Сирии, и в Ливии, и на Кавказе, в Карабахе. Поэтому тут понятно, что Россия не заинтересована в том, чтобы Украина получала такие современные эффективные системы вооружения. Но вопрос, конечно, имеет более глобальный оттенок. Россия, в принципе, не заинтересована в том, чтобы Украине оказывалась поддержка со стороны ключевых государств региона. И Турция, несомненно, является одним из них. А как вообще вот такие новые технологии, о которых мы с вами сейчас говорим, могут изменить баланс сил в принципе в военных действиях? Дело в том, что беспилотники позволяют, соответственно, усилить потенциал по нанесению ударов по вражеской инфраструктуре. И это, скажем так, самое прямое применение. В то же время нужно недооценивать их разведывательную функцию. В чем была основная заслуга именно беспилотников турецких во время Второй Карабахской войны? Тут значение это нужно даже измерять не столько в уничтоженной армянской технике, но и в том, как они помогали обеспечить, скажем так, в реальном времени поступление информации о состоянии на поле боя в азербайджанский штаб.
То есть беспилотники могут продолжительное время сутками баражировать над полем боя, передавать видеоинформацию в режиме реального времени, разведывательную. В результате в штабе можно корректировать свои наступательные операции, корректировать свои планы действий, оперативно вносить поправки. Поэтому эти системы являются очень важным, скажем, именно элементом разведывательного обеспечения военных операций. Скажите, а используются ли сегодня байрактары на фронте, на востоке Украины? Потому что недавно главнокомандующий ВСУ Залужный говорил о том, что они выполняют свою работу. Что это означает? Ну, уже были случаи, откровенно об этом очень часто не говорилось, но были зафиксированы случаи, когда их видели над полем боя, то есть периодически они появляются над Донбассом, вероятно, как раз используются для наблюдения за линией соприкосновения, за линией фронта, за вражескими позициями, и в таком ключе и используются. Угу. А вместе с этим, как вы думаете, вот мы видели недавно новость о том, что Украина договорилась о совместном производстве байрактаров на территории Украины не только. Вот как вы думаете, после встречи Эрдогана и Путина может ли Турция отказаться от таких соглашений или же наоборот, это козырь Турции? Понимаете, Турция всегда себя позиционирует как государство исключительно независимое, которое само решает свою политику, исходя из своих интересов. Собственно, этим же Эрдоган аргументирует и заключение соглашения с Россией о покупке систем противовоздушной обороны С-400. То есть никто не имеет права диктовать Турции, что и покупать, и с кем, что называется, поддерживать отношения. В этом же контексте стоит рассматривать и украино-турецкое сотрудничество. Точно такой же аргумент, вероятно, Эрдоган может применить по отношению к каким-либо претензиям со стороны Москвы по этому поводу. И опять-таки, если Россия, Путин будет слишком нажимать, то это скорее будет иметь обратную реакцию, провоцировать Эрдогана на то, чтобы еще раз продемонстрировать свою независимость на международной арене и показать, что если Украина партнер Турции, то независимо от позиции Российской Федерации, Турция будет ее поддерживать. И последний вопрос. Как вы думаете, с увеличением количества байрактаров на территории Украины, закупки, возможно, не только, может ли в долгосрочной перспективе, вот как в Нагорном Карабахе для Азербайджана, также для Украины, эти байрактары стать такой палочкой-выручалочкой, как джавелины, например? Я против того, чтобы какому-то виду вооружения, скажем так, присваивать такой статус чудо-оружия. Вот по этому пути пошла Армения перед Второй Карабахской войной. Они закупали у России современные истребители, которые оказались им не нужны, никак не помогли. Тут стоит процитировать господина Гасанова, министра обороны Азербайджана, который, объясняя причины победы Азербайджана в войне, он указывал, что победа была достигнута благодаря комплексному использованию разных систем вооружения, а также длительной подготовке к конфликту, модернизации вооруженных сил и благодаря боевому духу азербайджанской армии. То есть нам все эти элементы также нужны в этом отношении поучиться у Азербайджана. Но как раз наличие байрактаров будет важной составляющей усиления именно технического потенциала вооруженных сил Украины, это несомненно. Дякую вам дуже, пане Микола. Чохсагун, що нашли время і підключились к нам в ефір. Микола Замікола, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Пані Евгения, завершая тему взаимоотношений Турции и Украины, как вы думаете, увеличение военно-технического сотрудничества между Турцией и Украиной может негативно отразиться на взаимоотношениях Турции и России, возможно, в дальнейшем? И каким образом? На самом деле мы видим очень резкую реакцию России на любые встречи, на любые заявления Турции в поддержку Украины, на встречу двух президентов, естественно, на байрактары, беспилотники. Это просто красная тряпка для быка. Последний раз, в частности, якобы под предлогом того, что ухудшается очень резко ситуация с пандемией эпидемиологической в Турции, было запрещено российским туристам, например, в летний период приезжать в Турцию. Это тоже... кстати, было сразу после встречи Эрдогана с Зеленским. Безусловно. То есть говорить о том, как реагирует Россия на сотрудничество Украины и Турции, не приходится, потому что мы все это видим в новостях, и это объективно. То есть такие совпадения, естественно, не случайны. С другой стороны, означает ли это, что каким-то образом Россия сможет помешать развитию сотрудничества Турции и Украины? Я думаю, что нет. И здесь я поддержу Николая, который сказал
о том, что и Украина, и Турция независимые страны, которые сами могут решать, с кем и как им сотрудничать. Поэтому, безусловно, есть у нас своя адженда, свой двусторонний трек, который будет развиваться. И военно-техническое сотрудничество – это сейчас основное направление стратегическое, по которому мы работаем с Турцией. Важно подчеркнуть, что то же самое сотрудничество по беспилотникам, оно в первую очередь направлено на усиление обороноспособности Украины. И здесь, мне кажется, очень важно подчеркнуть, часто сравнивают, проводят параллели с Нагорным Карабахом. Украина не собирается использовать сейчас эти боевые беспилотники для того, чтобы способствовать каким-то образом эскалации ситуации на фронте, на востоке Украины. Цель этих беспилотников в первую очередь превентивная, для того, чтобы усилить обороноспособность, для того, чтобы показать, что мы можем в случае необходимости, если до этого дойдет дело, себя защитить. И, безусловно, это сбор информации, это оперативная передача информации. То есть, в первую очередь, сотрудничество Украины и Турции все-таки направлено на усиление обороноспособности и стабильности в регионе. Обороноспособности двух стран и общей стабильности. Поэтому я уверена, что оно будет продолжаться. Это последнее время мы видим только, как темпы этого сотрудничества наращиваются. Я предлагаю перейти к следующей не менее важной теме, которая касается также безопасности Украины, но в данном случае энергетической. Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан заявил, что европейские газовые запасы истощены, а рынок испытывает дефицит по сравнению с предыдущими годами. В связи с этим он призвал Россию нарастить объемы газового транзита через Украину. Вот его цитата. Ми закликаємо уряд Росії направити додаткові поставки через Україну, у якої зараз є достатньо газопровідних потужностей, не використовуючи Північний потік-2. Нас турбує, що відмова від цього кроку вдарить по енергобезпеці Європи і поставить під сумнів запевняння Росії про постачання газу і можливі мотиви припинення поставок. Также Россия начала поставки газа в Венгрию в обход Украины. Глава оператора ГТС Сергей Макагон заявил, что монополизация газовых маршрутов «Газпромом» ставит под вопрос основополагающие принципы функционирования газовых решений ЕС. Більш того, український маршрут найбільш економічно вигідний, бо є найкоротшим шляхом постачання газу до Угорщини. Про це свідчать обсяги торгівлі між компаніями обох країн за останні роки. Посилення домінуючого положення одного гравця та використання їм важелів впливу в очевидно політичних цілях на фоні шокуючого зростання цін на газ в Європі має бути зупинено. Прекращение «Газпромом» транзита газа в Венгрию через газотранспортную систему Украины является очевидным примером того, что Россия использует газ в качестве оружия. Это сказал глава «Нафтогаза» Украины Витренко. Это так, действительно, сегодня мы видим, как Россия использует газовый вопрос как в качестве оружия. Но почему и подыгрывает Венгрия? На самом деле, то, что Россия использует энергетику и, в частности, газ как оружие, мы видим как минимум с начала 2000-х годов. Достаточно вспомнить газовые войны 7-8 годов, последующие периоды. То есть это не есть что-то новое. С другой стороны, масштабы энергетических войн, как части гибридной войны и гибридной российской агрессии, увеличиваются. И здесь, безусловно, мы видим такую очень стойкую тенденцию по, условно, наказанию Украины, да, через те трубопроводы, которые обходят ее территорию, начиная от турецкого потока, опять-таки, заканчивая Северным потоком-2, и сейчас очередное соглашение с Венгрией. То есть это тенденция... А наказание за что? За то, что мы хотим быть независимыми? Наказание за то, что мы хотим быть независимыми, за то, что мы хотим проводить независимую внешнюю политику и, в принципе, позиционировать себя как суверенное государство. Существовать. И, в принципе, существовать рядом с Российской Федерацией, не будучи ее частью. Почему определенные страны Европейского Союза, в частности Венгрия, подыгрывают? Здесь можно, опять-таки, очень долго говорить о экономических интересах, о интересах конкретных элит, находящихся при власти, о не всегда либеральных практиках политических элит, которые сейчас руководят этими странами. Но Украине не остается ничего другого, как
выживать в этих условиях и уже имея то, что мы имеем, цитируя классика, реагировать соответственно. С одной стороны, это продолжение борьбы с теми проектами, там, где мы еще можем что-то сделать, и там, где мы их можем остановить, это, безусловно, продолжение этой борьбы, сотрудничества с нашими партнерами. С другой стороны, я абсолютно уверена, что в долгосрочной перспективе нам надо, в принципе, отходить от такой зависимости от газа, в том числе от транспортировки газа. Безусловно, это и вопросы пополнения украинского бюджета, но там, где мы говорим об энергоресурсах, учитывая сейчас общий трек в Европейском Союзе на переход на альтернативные источники энергетики, на зеленую энергетику, на чистый водень, да, надо жиженый газ, надо уже, безусловно, диверсифицировать, и таким образом это будет асимметричный ответ, но в долгосрочной перспективе более надежный. Я предлагаю перейти к следующей не менее важной теме. Боевики усилили обстрелы в зоне ООС. В результате обстрелов один украинский военный погиб, один получил ранение. Об этом сообщает АТР со ссылкой на пресс-службу штаба ООС. За прошедшие сутки 30 сентября в районе проведения операции объединенных сил зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. У Новоштаковского вражеские вооруженные формирования дважды обстреляли позиции наших защитников из гранатометов, различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Близ Каменки оккупанты дважды вели огонь из артиллерии калибра 122 мм, а также из минометов калибра 82 и 120 мм. С нами сейчас на прямой связи Ярослав Гончар, подполковник запасу ЗСУ. Как мне подсказывают наши редакторы, или нет его на связи? Ага, да, нет, еще на связи говорят мне, но мы попробуем сейчас его связать. А тем временем также сегодня стало известно, что украинское правительство начало подготовку законопроекта о процедурах, который будет применяться в отношении временно оккупированных территорий. В частности, в нем будут прописаны процедуры амнистии и признания некоторых документов. Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Что должен предусматривать такой законопроект об амнистии? Если честно, я думаю, что господин Резников более квалифицированно прокомментирует этот вопрос, потому что, к сожалению, у меня еще не было возможности ознакомиться с проектом этого закона, и для того, чтобы не вводить наших зрителей... Вот мы долго говорили о необходимости принятие закона о переходном правосудии. Действительно, и в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий об этом говорили, говорят о том, что будут разрабатывать и уже работают над ним, и в парламенте уже неоднократно заявляли, но пока что проекта мы не видели. Ну вот в целом закон о переходном правосудии зачем нужен? В целом, если посмотреть на примеры других стран, которые уже проходили через период вооруженных конфликтов и постконфликтных периодов, очень важно понимать, что здесь ключевым является баланс. С одной стороны, безусловно, необходимо правосудие, безусловно, должны быть наказаны военные преступники, те, условно, на чьих руках кровь людей, и кто действительно был непосредственным участником этих преступлений. С другой стороны, поскольку мы говорим о Министерстве реинтеграции и как раз о постконфликтном урегулировании в том числе, мы должны понимать, что в любом случае для того, чтобы эта реинтеграция состоялась и для того, чтобы мы могли говорить о долгосрочном социальном мире, очевидно, должен быть соблюден определенный баланс, и всех под одну гребенку рассматривать неправильно, невозможно. Поэтому здесь, я думаю, что одной из причин такого длительного этапа подготовительного как раз является сложность со многих точек зрения. С точки зрения украинского права, международного права, изучения опыта других стран, сложность этого процесса для того, чтобы предусмотреть все моменты и учесть достаточно чувствительные вопросы. Ярослав Гончар зараз з нами на прямому зв'язку, підполковник запасу ЗСУ. Пане Ярославе, вітаємо вас. Салям алейкум.
Добрый день. Да, добрый день. Пане Ярославе, вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников недавно сообщил о том, что украинское правительство уже начало подготовку законопроекта о процедурах, который будет применяться в отношении временно оккупированных территорий. И в частности, в нем будут прописаны процедуры амнистии и признания некоторых документов. Но вот если мы говорим об амнистии, о чем должна идти речь в таком документе, что именно эта амнистия должна предусматривать, как на амнистию вообще в целом смотрят военные? Ну, я би взагалом позитивно оцінив цю ініціативу. Для мене вона означає те, що українська держава де-факто відстоює свій суверенітет на тимчасово окупованих територіях. Тобто мова йде про те, що нинішній уряд, готуючи рішення на майбутнє, на той період, коли відбудеться деокупація тимчасово окупованих територій, вже готує законодавчу базу про те, в який спосіб будуть врегульовуватись в тому числі і кримінальні процесуальні питання, як от амністія, і питання цивільного права. Да? Там в повідомленні пана Резнікова йшла мова про визнання документів, що весь цей період часу видавалися на цій території. Інша справа в тому, що ну, як саме буде зазначено вирішення цих питань, будемо дивитися на вже конкретний текст законопроекту. Уже обсуждать более подробнее, когда мы увидим проект законопроекта. Сегодня также стало известно, что на востоке Украины было обострение и нарушение режима прекращения огня, в результате чего погиб один украинский военный, один был ранен. Можем ли мы действительно сегодня говорить о том, что идет эскалация или в принципе вот того прекращения огня и режима прекращения огня, тишины его и не было? Ні, режиму припинення вогню де-факто не відбувалося. Ви ж слідкуєте за ситуацією, бачите кількість втрат, принаймні з українського боку, і це свідчить про те, що ну, по факту бойові дії ведуться. Інше питання в тому, ну, в якому режимі знаходяться війська, тобто операція Об'єднаних сил, яка розгорнута на території тимчасово окупованих територій, вже котрий рік перебуває в режимі того, що військові вимушені знаходитись на своїх позиціях і дотримуватись вказівок вищого політичного керівництва. Ці вказівки всі останні роки спрямовані тільки на те, щоб не переходити до більш активних бойових дій. Скажите, вот такой курс, который для себя сейчас определило украинское политическое руководство, может помочь урегулировать ситуацию на востоке Украины? Вот в результате этих договоренностей в нормандском формате, коммюнике, Минский процесс, который, ну, к сожалению, можно говорить о том, что находится в стагнации. Можем ли мы говорить, что все эти процессы и в реальности поспособствуют урегулированию войны? Мені невідомі випадки в історії людства, коли якісь політичні домовленості привели до звільнення окупованих територій. На мій погляд, питання деокупації буде вирішуватись не тільки дипломатичним, але і військово-дипломатичним шляхом. От коли ми будемо мати уряд, який буде дотримуватись такої позиції, тоді можна буде говорити про те, що українські політики, застосовуючи інструменти там політичні і дипломатичні, будуть розмовляти з ворогом з позиції сили. Зараз я навіть собі не можу просто уявити, які аргументи можна приводити до
керівника Російської Федерації, до Путіна про те, щоб змусити його припинити військову ескалацію проти нашої держави. Дякую вам дуже, пане Ярославе. Чохсагон, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Ярослав Гончар був з нами на прямому зв'язку, підполковник запасу ЗСУ. Пане Евгений, и последний такой вопрос. Действительно, сегодня мы видим, как Украина определила для себя курс политико-дипломатического пути возвращения наших территорий в состав Украины. Но в последнее время мы видим все чаще и чаще события различные, которые, в принципе, ставят под сомнение эффективность мировой безопасности и всего того миропорядка, который был построен после Второй мировой войны. Даже если мы говорим про ООН, про такие структуры, как ООН, Совет Безопасности, где есть право вето у России, которая может заблокировать многие дипломатические инициативы, которые может продвигать, педалировать Украина. И при всем при этом, естественно, возникает вопрос: окей, а мы определили дипломатический путь возвращения наших территорий. Насколько он может быть эффективен? Я все-таки, возможно, из-за своего дипломатического прошлого, возможно, из-за своих ценностей и убеждений считаю, что никакого другого пути, кроме политико-дипломатического, у нас нет. Другое дело, что политико-дипломатический путь, который является, в отличие, главное, от России, что мы являемся частью цивилизованного мира, другое дело, что эта политика может быть разной. Она может быть мягкой, но не всегда политико-дипломатические методы, это методы неэффективные, это методы длительные, бюрократические, которые не дают результатов. Вы упомянули об ООН. Неоднократно Украина заявляла о том, что, безусловно, надо реформировать и механизмы принятия решений в ООН, и механизмы права вето в ООН, когда сейчас мы видим ситуацию, страна, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН, которая в том числе по Будапештскому меморандуму давала гарантии безопасности, сейчас является основным агрессором. Об этом надо говорить. Надо более жестко отстаивать свои позиции, защищать национальные интересы, активизировать давление на Россию, в том числе и санкционными методами. Но другого пути, кроме как политико-дипломатического, у нас нет. Поэтому обороноспособность, стойкость внутренняя и международное сотрудничество. Чохсагонс. Дякую вам дуже. Євгенія Габера, заступниця директора Дипакадемії імені Геннадія Удовенко, кандидат политических наук, была гостем нашей студии. А мы с вами не прощаемся, мы сейчас прерываемся буквально на 5 минут. Далее эфир телеканала АТР продолжает. Информационная программа «Бугунь». Только вас уже в этой студии поприветствует мой коллега Осман Пашаев. Не переключайтесь, будет интересно. Коршкенч. Hasta, gözüm donuq. Yaşaf soğuk, ölüm soğuk. Yazım, şiirim, fikrim bozuk. Hiçbirinin gereği yok. Vesselam. Бар dilер bizge kele. Bulbul yırlay, güller küle. Hayvanlar kul kişilerge. İnanmayman hiçbirine. Vesselam. Filan batır, Tuvent korkak, Ahmet hırsız, Mehmetke bak. Nasıl kirsіз, nasıl appak. İnanmayman, hepsi alçak. Vesselam. Biri sevgen koz yaş töke, biri bilgen kop laf ete. Biri batır, kotek seve. Hepsi eşek, hepsi tüye. Vesselam. Halka hizmet etkenler var. Halkını iddia etkenler var. Cennetlerge ketkenler var. Biri hırsız, biri tuvar. Vesselam. Gerçek tügül, ne kok, ne cer, ne bulardan tuğhan bizler, Tanrım, yaşaf büyük horluq. Bizge yaxşı bir ölüm ber. Vesselam.
Маарифчи, неширчи, драматург ве публицист Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майысының 6-сында 1878 сенесі дүнияға келді. О елке тасыны иптидаи мектепте алды. Медреседе оқыды. Медреседе оқуыны бүтіріп, мектеплерде муалlimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maksadıyla ketip, İstanbul ve Kair üniversitetlerinde tahsil aldı. Асан Сабри Айвазов çetel memleketlerden kaydıp gelgen son, başta Baku şehrinde neşir etilgen Hayat adlı gazetada muarir olup çalıştı. Sonra Karasu Bazar şehrinde Abdurrashid Midiyev ile beraberlikte Vetan Hadimi namında gazeta çıkardılar. Асан Сабри Айвазов Vetanı Kırım'a avdet olgan son 1913 senesinden başlap Kadimi Bahçesaray'da İsmail Gaspralı tarafından çıkarılgan Tercüman gazetasında çalışa başladı. İsmail Gaspralı 1914 senesi vefat etken sonra Асан Сабри Айвазов tercümanın baş muariri oldu. Sonra o Ahmetçit şehrinde Millet dep adlandırılgan gazeta neşir etti ve aynı zamanda Kırım Milli Kurultayı reisi vazifesinde bulundu. Асан Сабри Айвазов publitsist olmak ile beraberlikte hem yazıcı, hem dramaturg, hem de acayip edebi tercüman edi. Anneciğim neredesin? Kel, neden bu alga kaldık? Gibi bedi eserlerle bir sırada Ivan Turgenev, Anton Çekhov, Lev Tolstoy, Avrupa edebiyatından Knut Gamsun, Longvili gibi müelliflerinin işlerini Kırım Tatar tiline tercüme etti. Асан Сабри Айвазов'ның icadi umur faaliyeti gayet gürlegen vakitte o Bolşevikler tarafından represiyaga uğrab 1938 senesi aprelinin 17'sinde vahşice öldürüldü. Асан Сабри Айвазов'ның Neden bu alga kaldık piyasasından küçük bir parça. Seyitbek, şimdi biz ne işleyelim? Avrupalılarının kulturası fenadır diye cahil mi kalalım? Abdülislam, hayır evladım. Hoşa sim hoşa. Hazreti Fahir-i Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşikten mezara kadar ilim aranız buyurdukları gibi ilim nerede olsa da gidip alınız buyurmuştur. Avrupalılarının ilimi ve marifini, fenoni ve sanayisini alınız. İhtirat ve keşfiyetlerini de öğreniniz. Milli mekteplerimize sokunuz. Ana lisanınızga tercüme ediniz. Binaenaleyh Avrupa'ya gideceğinizde birbirinize lisan-ı milli bulunur ise size büyük bir siladır. Her yerde sizi selamete çıkarır. Elinizde İslamiyet, lisan gibi bir kuvvet olur ise Avrupa'nın ateşi sizi yakamaz. Mamafih ne Frankistan'ın Paris'i, ne Almanya'nın Berlin'i, ne de İngiltere'nin Londra'sı, ne de Avrupa maişeti millet ve kavmiyetinizi unutturamaz. İşte bizim fikrimiz budur evlatlarım. Bir çöl çiçeğini koklap baksan, onda da nazik bir iz duyarsın sen. Dikkatine karşılık. Yüreğini anlap olsan, en yaman dep belegen kişinde de ille bardır, az olsa da yaxşılık.
Кырым-татарым, бу буюк бір ғұрурымдыр. Кырым-татарым, қатырам эждадымдан мирас олған ғайрет. Кырым-татарым, ақ жесүр қалқым, көргенсін сен неже беля ве фелакет. Кордың үжрет, ақаретлер, амма йықылмай. Баш эгмей, әршіге қаршы тұрдың. Намусына ифтиралар токтөлер, ләкин темыз ве пактыр. Кырым-татар адым. Кырым-татарым, юрегім күнештір. Бұлыт ортсе біле, севем қалқымызны. Қорқу білмес, сав көңіллі, жесаретлісіз. Мен теменна етем огымызде. Сорары семенден бірі, сен кімсің? Сөйле қалқым тәртіп низам виадетні. Айтырым, бұ бұйық бір ғұрырымдыр. Шүкір, Кырым-татардыр миллетім. Hayırlı akşamlar. ATR'ın yayınında bugün analitik informasyon programması uçlar devamında ben sizin geçireceğim. İkinci ve üçüncü bölümümüz bugün Kırım'da olacak. İkinci bölümümüzde eski TİKA reisi, Kırım'daki reisi ve KH'nın kurucusu İsmet Yüksel katılacak. Üçüncü bölümümüzde Milli Meclisi'nin reisi Rifat Çubarov iştirak edecek online canlı Skype'tan bağlantı kuracağımız. Şimdi ise Ukraynaca alıp aramız. Bizim şimdiki mevzularımız Macaristan ile gaz alakalarımız, Rusya, Türkiye Cumhuriyetlerinin görüşmesi, Suriye meseleleri ve bugünkü misafirimiz Артем Конопкін. Я кажу українською, далі будемо говорити українською мовою. У нас сьогоднішній гість, будемо говорити про Сирію, про зустріч Ердогана, Путіна і про ситуацію з постачанням Росією газу до Угорщини в обхід України. Про цей контракт, який сьогодні почав працювати з Артемом Конопкіним. Доброго вечора. Вітаю вас. Давайте з Угорщини. Хороша стаття вийшла на «Дзеркалі тижня». Я не знаю, бачили ви, не бачили, про які написано. Це відбулося досить швидко. В серпні Сіарто озвучив про ці наміри отримати газ. Принаймні половину, Угорщина отримає 9 мільярдів кубометрів. Зараз цей контракт передбачає, що 4,5 мільярдів буде тепер надходити через, якщо ви подивитеся на карту, і щоб зрозуміти, як що це відбувається. Бо раніше це відбувалося через українське берегово, а тепер по турецькому потоку, далі це який по морю проходить, далі суходолом через Сербію, воно буде потрапляти через Туреччину, Болгарію, і далі Сербію, і далі потрапляти до Угорщини. А частину будуть отримувати в Австрії. І там є два тепер питання, на які я вам поставлю. Перше, це зменшує обсяги постачання через Україну. Що це для нас означає? Друге, що прочитав, що Україна займалася так званим віртуальним реекспортом газу з Угорщини, і це дозволяло мати додаткові обсяги. Що означає віртуальне? Поясніть це теж. Ну, давайте перше питання. Ну, це, звісно, скорочення доходів оператора газотранспортної системи, бо це окрема компанія. Раніше вона була частиною Нафтогазу, зараз це окрема компанія, яка транспортує російський газ з Російської Федерації в різні країни Європи, і ми, відповідно, за це отримуємо кошти. В нас, в минулому році це десь в районі 1,5 мільярда доларів. Оце останній контракт, який ми Газпром і Нафтогаз підписали. Нафтогаз був, точніше, Газпром був вимушений підписати під нажимом американців і
наших європейських партнерів, він передбачає там десь 7 мільярдів, да, що ми за 5 років. Да, а відповідно росіяни за цей час хочуть повністю обійти ну, тобто північними і південними потоками, да, які зараз називаються Турецький потік, України, повністю позбавити нас транзиту. Ну, відповідно, ну, звісно, що ми втратили якусь суму грошей. Це ну, головний такий прямий... Вони суттєві для України? Ну, я не думаю, що це прям критично. Але ну, будь-яка сума грошей, в нас не так багато грошей, тобто, ну, і відповідно ну, це втрата. Далі ну, реекспорт. Тобто, реекспорт – це фактично імпорт з Угорщини? Ні, ну, фактично, тобто ми купуємо російський газ в Європі. У нас немає прямого договору з «Газпромом». Да, ну, відповідно, тому що «Газпром» – це політична зброя Російської Федерації. При там, ну, до Революції Гідності з української економіки шляхом ну, дуже сильного завищення цін вимивалися мільярди, десятки мільярдів доларів. Да? Тобто, відповідно, через газовий шантаж ми отримали Харківські угоди, да, які дали можливість Росії продовжити цю оренду. Я спробую скоротити. Це фактично газ, який йшов в Угорщину, але залишався на території України, але за нього ми платили Угорщині. Як ніби ми зі Словаччини і Угорщини. Вони просто закуповували більше. І то, там немає фізичного, тобто, ну, умовно кажучи, це не тільки з Угорщини. Це в основному ми беремо зі Словаччини. Ну, Словаччина не видобуває газ, відповідно, чий це газ. Тобто, якщо це європейський газ, це може бути, там, наприклад, Норвегія або Голландія, да? Тобто, країни, які видобувають в Європі. Але, ну, очевидно, що цих об'ємів недостатньо, щоб забезпечити, да, там, Євросоюз, тобто нам їх продавати, ну, це трошки нелогічно. Да? Тобто, відповідно, що ми робимо? Ми, юридично не маючи договору з «Газпромом», він так просто по спотовим контрактам продавати не хоче. Ми купуємо, умовно кажучи, в словацького посередника там, або в угорського, переважно в словацького, трохи з Угорщини. Тобто, що відбувається? Ми відбираємо, да, тобто Словаччина замовляє там 100 мільйонів кубів там, або мільярд кубів, да, умовних. В Росії, да, він не потрапляє в Словаччину, а він залишається в Україні, але єдине, що ми якби платимо за його транспортування, там $30, типу, тому якби ми сильно переплачуємо від ринкових цін, але в той же час не маємо прямих зв'язків з Росією. Не маємо прямих зв'язків і немає можливості шантажувати нас, от так як зараз з Європою, да, відбулося. Сьогодні там уже ціна досягла $1200 за 1000 кубів газу. Ну, тобто це вже це абсолютний ціновий рекорд. Взагалі, за весь час спостереження. Тобто в минулому році також була ну, така напружена ситуація в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, також було ну, $1000, 1100 доходило. Да? І ну, це було реально шоком. Там поставки СПГ газу, да? Скрапленого, відповідно, ну, він дорожчий, а це трубопровідний газ уже коштує 1200. І взагалі зараз по всій планеті енергетична криза. Енергетична криза в Китаї. Тобто в них... Чим це пов'язано? Ну, це пов'язано з коронавірусом, перше. Тобто тому, ну, у нас взагалі в світовій економіці там криза виробництва напівпровідників. Через це страждають там... виробники автомобілів, і звичайних там на дизельному паливі або бензину, і електричних, там Тесла, в них зриваються ну, типу, поставки. Відповідно, зриваються поставки продуктів харчування, через що постійно виникають кризи, там ООН доставляє ну, гуманітарну допомогу, тому що якісь країни закрилися, дуже сильно збільшилася ціна на контейнерні перевезення. Це є, це відомо, що в 10 чи 20 навіть разів контейнери перевезення. А що відбулося з газом? Його в світі стало менше, чи його треба тепер більше набагато, ніж раніше було? Тут є кілька аспектів. Зараз, ну, взагалі, всі сировинні товари, вони вже кілька разів пробили стелю і не збираються зупинятися. Це зумовлено кількома також моментами. Перший – це емісія грошей. Тобто, для того, щоб закрити коронакризу, кризу в економіці, два основних емітенти світових валют, Сполучені Штати і Європейський Союз, надрукували трильйони
доларів і євро відповідно. Ну, це спричинилося до того, наприклад, що що на дві наших основних галузі отримали надприбутки. Це металургія і аграрна продукція. Тобто ми пройшли коронакризу, на нашій економіці це в абсолютних цифрах взагалі ніяк не сказалося, тому що там ціна на руду виросла на 60%, наприклад. Ну, відповідно, компанії більше добувають руди, більше сплачують ренти природної в бюджет, більше податків з прибутку, нормально. Але інша сторона цієї медалі – це там те, що там ціна на піломатеріали виросла там на 500%. Відповідно, виросте ціна на житло. Ну, типу, те саме відбулося з цементом і те саме відбулося з вуглеводнями. Тобто, якщо на початку коронакризи світ мав десь трильйон барелів перевиробництва нафти, відповідно, ціна впала до мінус там $37, тому що нафта нікому не потрібна, її треба десь зберігати. І ті, хто мав ці фьючерсні контракти, вони готові були доплатити тому, хто забере, в кого просто є ємність. Те саме відбулося з газом. Тобто, американці, вони дуже сильно скоротили виробництво газу. Чому? Тому що ціна його впала настільки, що він був нерентабельним. Відповідно, тепер в якійсь короткостроковій перспективі це все відновиться і ціни, якщо вони впадуть до попереднього рівня, вони якось збалансуються? Чи що нас очікує? Безумовно, ціни збалансуються, тому що... До якого рівня? Я думаю, що там до $300 вони назад повернуться. Це моє бачення. Назад до того рівня? Так, до того рівня, тому що вони знову, це ринкова економіка. Тобто зараз почала дуже швидко нарощувати виробництво, видобуток газу Норвегія. Тобто вони проводили, поки ціна була низька, вони проводили там якісь технічні, регламентні роботи, тобто там, де потрібно було зменшити там видобуток. Відповідно, зараз... Те, що ми говорили саме до ефіру. От поки всі не встигли наростити, а якщо Росія штучно буде зменшувати постачання в неї, ж є можливості тримати безкінечно довго цю ситуацію? Безкінечно довго ні, але вони... Поки ж в світі нема альтернативи повністю на 100% з балансу викинути російський газ, правильно? Це не просто не поки що, це в принципі неможливо. Тобто, Росія десь до коронакризи, зараз точно не скажу там цифри, але до коронакризи видобувала 560 мільйонів тонн нафти і 1,5 трильйона кубів газу. Тобто, і має можливість, якщо знову прийдуть західні технології, наростити оці об'єми. По нафті це десь до 10% світового видобутку. Ніхто не зможе, не Саудівська Аравія, не США, які є основним основною країною видобувачем, топом по вуглеводням, не зможуть закрити цей процес. Далі ще такий момент, що російська нафта Юралс, марки Юралс, це переважно важка нафта, і важкої нафти дефіцит. Заводи в Європі побудовані саме під переробку цієї нафти. Відповідно, вона в товарних нормальних кількостях є ще в 2 країнах, в Венесуелі і в Ірані. І там проблема в тому, що вони всі під санкціями, і ті під санкціями знаходяться. Тобто, тому доводиться там видобувати важку нафту з пісків, з нафтоносних в Канаді, вести її в США, там розбавляти російським мазутом. Тобто це така... Ми зараз перервемося трошки на кримську тематику, бо це важливо і для наших глядачів, для аудиторії нашого телеканалу АТР. У нас на прямому зв'язку кримський адвокат Еміль Курбудінов. Сьогодні була, трошки підведуся, майже місяць головна тема для Криму, кримськотатарської аудиторії. І я сподіваюся, і для України теж це одна з головних тем. Затримання росіянами, арешт, фактично і звинувачення у тероризмі першого заступника голови меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джаляла. Сьогодні в російських окупаційних судах розглядалася апеляція. І під час цього сьогодні одна з активісток Лілія Шлавська була затримана. І про це все хочу розпитати Эмиля Курбудинова, адвоката. Хайрлах Шамлари, Эмиль Бей. Ассаламу алейкум. Можете рассказать вообще, что сегодня происходило в Крыму, что произошло? Действительно, в Верховном суде здесь
люди пришли к зданию Верховного суда, и где проходило судебное заседание по делу Наримана Джиляла. И сотрудники полиции прекрасно знают, что это слушатели, это крымские татары, которые пришли именно на этот процесс, начали, я не знаю, такую акцию предпринимать по разгону, да, такому этих людей. То они попросили их отойти, когда люди отошли, им это стало недостаточно, они начали требовать, чтобы люди вообще разошлись. И один из сотрудников полиции потребовал у Лейли Ханум паспорт, предъявить паспорт, на что она абсолютно обоснованно... Можно я сразу уточню? Люди даже не зашли в зал судебного заседания, их прямо на улице стали разгонять. А слушание разве не открытое? Объясните мне немножко вот эту ситуацию. Да, у нас здесь практика, когда проходят такие политические процессы, суд, Верховный суд закрывает абсолютно по надуманным причинам процесс и делает его недоступным для слушателей, говоря, например, что это там дело террористическое, там диверсионное, есть опасность для представителей там власти, участников судопроизводства и так далее. Но это абсолютно необоснованное основание такое, оно должно быть доказано, да, что не делается. Вот по таким формальным причинам суд был закрыт сегодня, и люди туда не попали. Кто-то из них составлял жалобы, чтобы подать в канцелярию, кто-то ожидал выхода адвоката, чтобы поговорить с ним и так далее. Тем более Лейла Ханум и Нариман Джилял, они родственники, друзья и так далее. Да? И вот она это ожидала. И она обоснованно потребовала у сотрудника полиции назвать причину, по которой у нее требуют предъявить паспорт. Статья 13 закона о полиции. Вот, есть право у сотрудника требовать паспорт, но для этого должны быть основания, что человек в чем-то подозревается, совершает какое-то правонарушение и так далее. Вот за это, за то, что она потребовала все-таки в законном таком русле действовать этих сотрудников полиции, ее, можно сказать, фактически задержали и доставили в отдел полиции где-то в 12 часов дня, Киевский отдел полиции Киевского района. И вот до 5 часов она содержалась там, просто, я не знаю, они там бегали, что-то решали, взяли у нее объяснение, где она изложила всю свою позицию, которую вот я выше назвал. Вот. Но здесь следует отметить, что это очередная акция не давать, да, не дать и пугать людей, и чтобы они не приходили на политические процессы, не были слушателями. Я вот часто повторяю, что это еще идет с Узбекистана, когда были процессы там над крымскими татарами, вот там под руководством КГБ вырывались ямы вокруг судов, что просто крымские татары не могли даже в окна видеть своих соотечественников, и они, собственно, их, чтобы люди, которые за решеткой, не чувствовали поддержки, чтобы их голос не слышали и так далее, и так далее. Это очень важный момент. То же самое было и вот издание ФСБ вот недавно, когда более 50 человек арестовали. Эмильбей, еще один вопрос, который хочу вам задать, связан со вчерашней новостью, которую мы узнали от первого заместителя министра иностранных дел Эмине Джипар. У 6 политзаключенных, это людей, которые были арестованы еще некоторые в 2019 году и, по-моему, даже раньше. Я просто вспомню некоторые имена. Это Сервер Мустафаев, Осман Арифмаметов, Ремзи Бекиров. У них появились международные менторы, депутаты. Я видел представителей Италии. Очень яркая, конечно, фигура Фрэнсис Фукуяма, мыслитель и философ, который стал ментором одного из политзаключенных, если не ошибаюсь, Сервера Мустафаева. Скажите, знают ли политзаключенные, что вот теперь о них в мире будут говорить люди вот такого уровня, книги и статьи которых читают миллионы и влияют в том числе на правительство, на людей, принимающих решения в мире? Знаете ли вообще вы о том, насколько поможет эта ситуация в донесении участи вот политзаключенных в Крыму на мировой уровень? Это прекрасная инициатива. Наши политзаключенные, находясь за решеткой, они очень все равно активно продолжают интересоваться тем, что происходит в мире, в том числе и вот по их делам. Да, и, конечно же, мы все, что знаем, всю информацию, которую знаем, им передаем, им рассказываем. И, конечно же, они об этом знают и об этом слышали, вот, об этом обсуждали и так далее, и так далее. То есть, конечно же, эту информацию вот, через адвокатов я лично там передаем, что творится в мире, что творится по их делам. Обязательно вся эта информация до них по возможности, насколько это возможно, доходит, и они знают об этом.
На ваш взгляд, как адвоката, включение таких людей, но я не знаю, насколько все осознают, эти зрители, какого уровня люди, как там, я еще раз напомню, Анна Фатыга, это Фрэнсис Фукуяма, насколько мирового уровня люди, мыслители включились в этот процесс менторства, это облегчит их участь или это может вызвать обратную реакцию со стороны репрессивных властей Российской Федерации? Эта инициатива, она, во-первых, показывает, что все обвинения нашего народа в терроризме, они абсолютно беспочвенны и просто смешны. Да? Это показывает то, что люди такого уровня берутся защищать, да, наших политзаключенных из крымских татар, и это доказывает наши доводы, доказывают то, что мы правильно говорим о том, что эти ярлыки абсолютно необоснованные. Да? А так как себя поведут в такой ситуации власти Российской Федерации, в частности спецслужбы, я не берусь прогнозировать. В любом случае это очень полезный инструмент, в любом случае это польза для нашей мирной борьбы, в любом случае это прекрасная инициатива. За что благодарность тем, кто занимается этим, кто добился этого, кто взялся за менторство и так далее. Завершая, хочу опять с того, с чего начали. Задержание сегодня на суде Лилии Яшлавской, одной из крымских татарок. Вы говорите, ее продержали до 5 вечера. Ничего не предъявили, даже административным делом это не закончилось. Ее просто после объяснения отпустили. Правильно я понимаю? Все нормально сейчас? Да, объяснение взяли. Начальник отдела полиции вышел, сказал, что все, вы можете идти. Проводил нас до порога буквально этого отдела полиции, и мы вышли оттуда, на руках у нее остался протокол, копия протокола доставления, и все, административный протокол, какие-то административные такие претензии к ней не были предъявлены, со стороны сотрудников полиции. Саул Самиль Курбединов, крымский адвокат, который ведет большинство политических дел крымских политзаключенных на территории полуострова и на территории страны оккупанта Российской Федерации, был на прямой связи, рассказал сегодня о том, что происходило под апелляционным судом, если так можно назвать российские суды, Верховный суд Крыма, о задержании крымской татарки Лилии Яшлавской во время попытки получения информации о судебном процессе в Крыму. Я хочу напомнить нашим телезрителям, террористами Россия назначила уже более 120 крымских татар за 23 года украинской независимости в Крыму. И за 7 лет оккупационного Крыма не было ни одного случая теракта. Если говорить о том, что теракты были в Крыму, теракты бандитского периода 90-х были, ни одного крымско-татарского теракта, ни одного теракта с участием крымских татар в Крыму или где-нибудь не было за пределами Крыма, не было зафиксировано никогда, в том числе властями Российской Федерации, но зато есть террористы, которых Россия назначила за эти 7 лет уже 120 человек, и последние 3 были задержаны в течение этого месяца. Я хочу напомнить их имена. Это братья Ахтем, Азиз Асан Ахтемовы и первый заместитель председателя Меджлиса кримсько-татарського народу Наріман Джилял. А ми далі розмовляємо з паном Артемом. Тепер можемо логічно перейти. Хоча у нас є ще ми не закінчили по ціні. По ціні. Формування ціни. Ви сказали, що до $300 повернеться. 400 повернеться. Це така рівнозважена ціна. Тобто зараз дуже сильно збільшилась грошова маса. Американці друкували по $120 мільярдів в місяць і видавали просто своїм громадянам, підтримували бізнес. Щоб ви розуміли, наше ВВП України це десь 154-156 мільярдів. Це означає, що долар теж знеціниться? Безумовно, він уже зараз знецінився. В самому США інфляція 4%, зазвичай вона менше 2%. Те, що ми щодня, наприклад, в наших ресурсах інформаційних читаємо, гривня зміцнилася, це не гривня зміцнилася, це долар знецінився. Відповідно, доларова маса дуже сильно збільшилась. Тобто, якщо європейці ще якось друкували так помірковано, то американці просто, вони емітент світової валюти. Тобто вони перекладають свої ризики на інші країни. От в тому числі на Росію, тому що вона сировинна країна, вона живе з сировинної ренти. Тобто вона в розвинений світ продає нафту і газ. І всі її накопичення, фонд національного благосостояння він називається, тобто він переважно в доларах США, відповідно він знецінюється. Чому?
він не знецінюється, бо ціни ж ростуть так само і ще й більше. Знову ж, тобто перша частина... Те, що накопичило, знецінюється. Тобто накопичення їхні знецінюються і інших сировинних країн, переважно сировинних країн. Інший момент – це зелена політика в самому Євросоюзі, от спричинилася до цієї ситуації. Тобто дві основні країни Євросоюзу, Німеччина і Франція, після виходу Британії, відповідно, вони мають різне бачення зеленої політики. Тобто Франція з часів ще президентства де Голля, тобто вона ставить на ядерну енергетику і не збирається відмовлятися. У них 80% генерації – це ядерна енергія. Тобто Німеччина, яка є четвертою економікою світу і найбільшим споживачем енергії всіх типів в Європі, в неї, навіть я би назвав це не зелена політика, зелена істерія. Тобто вони, перше, вони методично знищують, закривають вугільну генерацію повністю. І більше того, під тиском зелених відмовляються від ядерної генерації. Хіба вони не повністю вже відмовилися від неї? Вона ще і та працює, але там, по-моєму, вугільна до 28-го року, а ядерна трошки більше, але до 2050 року вони мають вийти на вуглецеву нейтральність. Але тут питання в тому, що... І зростання їхніх політичних рейтингів і можливість входу зараз в урядові коаліції лише будуть посилювати в Німеччині цю тенденцію. Тобто збільшення рейтингу зелених відповідно. Але сонячна електроенергія, вітрова, вона в своєму виробництву нестабільна. Тобто, і, по-перше... А за логікою це мало б навпаки зростання зеленої енергетики, якби хіба не змушує їх відмовлятися і від газу, споживання газу теж? Ні, тут навпаки, тобто по споживання з газу, і воно збільшується, воно не просто збільшується, воно збільшується кратно. Тобто, тому що ці недоотримання енергії треба балансувати чимось. Тобто зараз вони балансують чим? Вони обвалюють, в них єдина енергосистема в Євросоюзі. Тобто, коли вони в них перевиробництво хороший вітер, або світить сонце, вони до нуля знижують електроенергію. А коли, наприклад, там замерзли ці вітряки, тобто нормальним є мати, це називається маневрова генерація. Тобто, коли в тебе є на якомусь паливі, відповідно від вугілля вони відмовилися, тому це газ. І маневрувати, тобто додавати, там де можна прикрутити, умовно кажучи, тому що на атомних електростанціях виробництво стабільне, там не можна додати швидко, тобто в тебе має бути якесь паливо. І що вони роблять? Вони вибирають з енергосистеми Франції енергію, там скуповуючи її, що дуже не подобається там самим французам, там постійно конфлікти. І відповідно оці об'єми випадаючої вугільної генерації, атомної генерації заміняються генерацією з природного газу, бо він більш вуглецево-нейтральний, не нейтральний, а менше спричиняє викидів вуглецю. Тоді, і відповідно... Поясніть мені, стоп. Поясніть мені, де логіка тоді, коли зелені найбільші противники, в тому числі побудови Північного потоку-2? А яким чином вони тоді, як політична сила, яка не раз приходила до влади і керує економікою країни, хочуть і відмовлятися від вугля ядерної енергетики і одночасно бути противниками газового постачання з Російської Федерації? Яким чином вони збираються тоді цей баланс енергетичний Німеччини дотримувати? Я не казав нічого про те, що тут є логіка. Тут немає. Я думаю, що... Тобто це по-справжньому нелогічно? Дивіться, тобто вони дуже жорстко критикують Росію, в тому числі за окупацію, але в той же час вони, напевно, якщо не брати альтернативу для Німеччини, то там просто своє бачення взагалі світу у людей, але вони в той же час найбільше підігрують Росії в тому плані, що дають їй дуже добре заробити. Тобто, така от ситуація. Тобто менше зло. Тобто для них російський газ – це менше зло, ніж німецька вугільна генерація. Тоді виходить, що нинішня ціна – це не просто там теорія змови російський шантаж, а це
знецінення долара і євро через великі грошові маси, надруковані протягом 1,5 року пандемії, і просто не вистачання енергії самої найбільшої економіки Євросоюзу Німеччини через те, що вона різко відмовилася, як ви сказали, через зелену істерію, відмовляється від вуглевої генерації і генерації від атомної енергетики, і тому це тоді не штучне. Ні, це штучно. Це абсолютно штучна криза. Тобто Росія може зарезервувати через там Ямал Європа, да, який проходить по території Білорусі, Польщі, через українську газотранспортну систему додаткові потужності. Але оскільки вони добудували Північний потік, вони кажуть, що ми би поставили, але оскільки він не сертифікований, да, це от ще одна пастка Євросоюзу, це євробюрократія. Тобто, коли Німеччина каже, що це не політичне питання, це суто економіка, да, тобто євробюрократи з Брюсселя кажуть, що це питання політичне, а не економічне. Тобто, і йде отака от боротьба. Тобто вони всі гуртом б'ють батька, умовно кажучи, да? Тобто німців. І відповідно вони прийняли рішення про те, що він, Північний потік підпадає під європейську газову директиву, да? І Газпром не може постачати як ангажована компанія, тобто Nord Stream 2, він на 100% належить Газпрому, да? І його треба виокремити в окрему компанію, згідно з газовою директивою ЄС, в окрему компанію, і 50% доступу до нього мають сторонні компанії. Тобто 50% вони мають. А справа в тому, що Газпром монополіст на постачання трубопроводного газу з Росії. Ну і відповідно Єврокомісія викрутила руки росіянам, да? Тобто, а росіяни тепер викручують руки європейським. Хто переможе в цьому викручуванні? Я думаю, що рано чи пізно Nord Stream буде сертифіковано, але тут питання, що раніше ніж за півроку, 8 місяців, це в принципі зробити неможливо. Тобто, тому що це процедурні моменти. Тобто не можна от зараз уже включити. Росіяни бачать так, що можна. Ви знаєте, да? Там просто бачення світу абсолютно інше. Да? Тобто у них там можна наплювати на будь-що, на права людей, на закон про власну поліцію, нафіга, на закрити людей за абсолютно не те, що просто відсутністю доказів, да? Просто піймати людину на вулиці, розстріляти її і сказати, що це терорист Хаят Тахрір Ашав. Все. Підкинути прапор з арабською в'язю, з помилками, очевидно, що писала російськомовна людина, потім перевела. Тобто це не проблема. Відповідно, вони тиснуть на Європу. Да? Вони не законтрактували по Ямал Європа додаткових потужностей, не законтрактували, по-моєму, в нас вони навіть ті, що законтрактовані, не вибирають. Тобто, мінімум, який контрактами з європейцями передбачений, вони постачають, а от все, що вам потрібно вище, вони не зобов'язані продавати. Правильно ж це ж, Повертаючись до інтересів України, в цій же статті сьогоднішній «Дзеркало тижня» пишуть про те, що в принципі Україна в разі проведення всіх енергозберігаючих цих речей, які недопроведені за ці роки, могла б забезпечитися вже дійсно газом власного видобутку, наскільки ви впевнені, що ми можемо в принципі цим задовольнитися газом, який є тут. Це перше питання. Дивіться, в нас видобуток системно падає. Що б там не робили, наглядова рада, змінили Коболєва, змінили Невітренко, він буде падати. Єдиний, на мою думку, шлях, який призведе до зростання, знову ж зростання може бути 2-3%, нам потрібно кратне зростання. Тобто ми повинні забезпечити свої потреби. Да? Це віддати по договорам на розділ продукції видобуток транснаціональним корпораціям. Треба сюди тягнути ExxonMobil, British Petroleum, Shell, будь-кого, хто готовий інвестувати десятки мільярдів доларів, бо у нас нема цих грошей. В Нафтогазу ніколи, в уряду ніколи не буде такої, щоб ми наростили настільки. А для цих компаній це економічно вигідно буде вкладатися? Ще раз? Для цих компаній, які ви перелічили, Shell і ExxonMobil, економічно вигідно буде вкладатися такі кошти в такий видобуток? Це ці три компанії, які я назвав, це три з так званих 7 сестер найбільших транснаціональних корпорацій. Безумовно, вони
більше того, вони прямо зацікавлені, і вже були з ними контакти. Вони хотіли на Юзівській площі в Донецькій області бурити сланцевий газ. Ще коли був у нас конфлікт за острів Зміїний з Румунією, пропонували. Ці території втрачені наразі, потім Ні, вони не втрачені. Юзівська площа на... Чорноморнафтогаз, який був перспективний в Криму, фактично втрачений, да? Захоплений, просто в наглу. Просто Донецька область, якщо ці частини не втрачені, але вони для бізнесу можуть виглядати трохи, скажімо, непевно. Вони готові працювати. Да? Просто це буде питання в тому, що на яких відсотках ми ділимо продукцію. Да? Зазвичай це там 51 на 49. Це так зараз мені там можуть опонувати, але таким шляхом йшли абсолютно всі енергетично незалежні країни. І навіть ті країни, в яких дуже багато вуглеводнів покладів, вони йдуть і Росія йде тим самим шляхом. А ваша пропозиція не сподіватися на власний видобуток власними силами, а тільки затягнути тільки просто на будь-яких умовах затягнути. Великі, які будуть готові вкладати. Друге, що хочу поставити, є сподівання української сторони, що Євросоюз запросить копії контрактів між Угорщиною та Росією, і якщо вбачатиме в них неконкурентні дії, то може накласти санкції. І я не знаю, тут вже поясніть, чи може бути втручання Євросоюзу, чи може він призвести до того, що цей контракт розірвуть, чи навпаки більшість країн, якщо буде вигідно отримувати газ таким шляхом через турецький потік, вони так само будуть укладати подібні угоди, як і Угорщина. Дивіться, я думаю, тут є кілька шарів всієї цієї історії. Я не знаю, насправді, що може зробити і що захоче зробити Єврокомісія. Вона вже накладала санкції особисто на Орбана. Це єдиний випадок взагалі в історії Євросоюзу, коли Єврокомісія накладає санкції на одного з президентів країни Євросоюзу. Це ніяк не вплинуло на політику Угорщини. Абсолютно. Вони просто ігнорують ці всі речі і все. Далі, тут я би хотів сказати по заяві, по нашій. Мені це видається ця заява такою якоюсь істеричною. Українська. Те, що наша МЗС опублікувала 27 числа, я не знаю, чому вона так, можливо, це моє суб'єктивне сприйняття. Ні, так само і «Дзеркало тижня» пише, що це дуже емоційні. Я, на жаль, не читав. Це як така дитина, в якої забрали цукерку. Цукерку вартістю, наприклад, я не знаю, 200 мільйонів. А як треба було реагувати? Дивіться, ще хотів би сказати, я вважаю Дмитра Кулебу, напевно, одним з двох найфаховіших людей в другому Кабміні Зеленського. Бо це не Кабмін Шмигаля, це Кабмін Зеленського. Відповідальний за все, що там відбувається він. Тобто це дуже фахова людина, і в мене до його заяв і його дій взагалі за ці роки ніколи не викликали якихось взагалі негативних якихось, або тобто все правильно. Одна з двох, а хто другий? У вас його тут не люблять, Резніков, це міністр. Чому? Це віце-прем'єр-міністр, чому не люблять? Трошки. Були суперечки, була і є робота. Тобто, я вважаю, що це два найфаховіших людини в уряді. І що в нас відбувається? Якась історична заява. Заява може бути якась грізна. Ми проти. Заява може бути нейтральна. Так, ми взяли до уваги. Заяви може не бути взагалі. Для нас це не важливо. Да? Але, вибачте, на міжнародній арені з сусідом, який, треба розуміти, Угорщина не дружня Україні країна. Тобто, не ворог, але не дружня країна. Причому не дружня вже дуже багато років. З якої загострення серйозне з 2017 року як почалося, і так воно досі триває. Якщо хочете, я можу розкрити. Тобто, це ж освітні питання, ми знаємо. Там багато, там дуже багато факторів. Діаспора, підняття прапорів Угорщини, читання гімну на території фінансування орбанівськими структурами, взагалі діаспор по країні. Тобто там, в принципі, український глядач більш-менш обізнаний. Ні, дивіться, вони ж те, що там вони паспорти роздають, гімн, це речі символічні. Тобто вони, в принципі, не впливають на якісь там
серйозні процеси. А от те, що вони нам заблокували з 2017 року комісію Україна-НАТО, тобто ми не проводимо, не можемо проводити обхідні механізми, там шукати. Бо там консенсус, да, і одного голосу. Одного голосу немає, і вони від нас вимагали змінити закон про освіту. Ми пішли на поступки. Це от помилка президента Зеленського і його команди. Що вони з усіма хочуть бути хорошими. Не можна бути хорошими з диктаторами, і навіть якщо вони в рамках Євросоюзу. Тобто ми пішли на серйозні поступки. Ми їм фактично створили округ, де вони має компактне проживання угорської меншини. Тобто це кричуща помилка. Я вважаю, що за це люди мають сидіти. Це фактично, близько до державної зради. Тобто ми змінили закон про мову. Тобто ми поступилися. Угорці нам не поступилися ніде. І далі, ви ж розумієте, 29-30 числа мала відбутися комісія Україна-Угорщина. І 27-го вони демонстративно підписують цей контракт, заявляють про нього. Тобто вони отак от публічно плюнули в обличчя там президенту, в цьому закордонному напрямку, Кулебі, всім іншим, бо вони ж були ініціаторами цього потепління. Тобто вони пішли на поступки. Угорці ніде не поступилися. Ні по закону по мові, ні по закону про освіту. Вони нас прогнули. В той же час вони зробили такий реверанс в сторону Росії. Тобто вони, напевно, окрім Німеччини, найбільш проросійська країна в Євросоюзі, може навіть більше, ніж. Тобто це фактично єдина країна Євросоюзу, яка там спутник віза купила, яка притомна країна взагалі може це зробити. Це ж абсолютно нелогічний крок. Але Угорщина це робить. Угорщина продовжує тиснути на нас, в той же час робить отакі от недружні, відверто кроки. І я не розумію, чому така реакція. Насправді. У нас дуже мало до кінця ефіру часу. Виявляється, ми багато вже проговорили, а ми ж не зовсім не обговорили зустріч Путіна і Ердогана. І про це ми хотіли з вами докладніше поговорити. Є що ще про Угорщину. Давайте завершимо логічно питання Угорщини. Угорщина, тобто я вважаю, що ми повинні, як дорослі люди, брати відповідальність взагалі за своє майбутнє, в тому числі енергетичне, транзитне. Я вам допоможу закінчити логічно. Ви сказали, або не мало бути заяви, або вона не мала бути істеричною, емоційною, яка була. Що мало бути тоді? Що мало бути? Мало бути фінансування журналістів-розслідувачів в Угорщині, які будуть викривати корупцію режиму Орбана. Це питання мало підніматися на абсолютно всіх майданчиках. Ця історія повинна була бути зроблена токсичною для того, щоб інші країни ЄС думали, тобто, коли вони отримають оцей газ, таким шляхом він буде йти. Туреччина в цьому зацікавлена, всі абсолютно, в тому числі європейці, зацікавлені в цьому газі, в транзиті. Абсолютно всі. Тобто, але вони мають розуміти, що якщо вони отаким чином будуть поводитись, то ми будемо чинити спротив. Ми будемо тиснути там, де ми можемо. Давайте завершувати угорську тему. 5 хвилин до кінця ми не встигнемо обговорити більшість. Чому ви вважаєте зустріч Путіна і Ердогана в Сочі провальною? Перше, формальні речі. Тобто не було спільного брифінгу. Не було навіть заяви якоїсь формальної. Зазвичай, коли є досягнуто якихось серйозних поступок, або якихось серйозних результатів, або взагалі хоч якихось результатів, тобто нічого не відбулося, тільки чисто формально. Здається, таке враження, що нікому не відомо, про що вони домовилися. Нікому не відомо, про що вони говорять, бо вони спілкуються тет-а-тет. Я не впевнений, що там навіть ведеться якась якась стенограма, відповідно, я думаю, що ми можемо ніколи, або ніхто ніколи не знає, про що вони там розмовляють взагалі між собою. Скажімо, по турецьких медіа багато бачив, скажімо, є питання, які цікавить нас, і ми тут говоримо про списки, які Україна передала Ердогану, списки політв'язнів, які він поговорить з Путіним, але турецькі медіа, я кажу про мейнстрім медіа, вони здебільшого писали про те, що буде багато розмови про Сирію. І те, що не відбулося спільного брифінгу, спільної заяви, як ви кажете, провальна річ, чи можна передбачити, припустити,
Що було предметом розмови по Сирії і про що могли не домовитися? Я думаю, що розмова це була ситуація в провінції Ідліб, тобто про що говорили, да? Ну і відповідно питання, вони зв'язані, питання передачі, передачі, захоплення Туреччиною, да? Території сирійських курдів міста Манбіч або Мюнбіч, як його називають турки, і міста Тель-Ріфат. Тобто вони в попередніх ще домовленнях фігурували. Да? Тобто, коли проводилися турецькі операції, росіяни змогли захистити від турків кілька важливих для Туреччини форпостів. Тобто вони розділили оці турецькі анклави такими врізками, да? І загрожують оцій зоні безпеці, да, яку створила Туреччина на півночі Сирії. І, відповідно, вони зв'язані тобто Туреччина має віддати південь так званого Великого Ідлібу, і тоді їй віддадуть якийсь умовний Манбіч, або Айн-аль-Араб, або Кобані його називають ще, або Тель-Ріфат. Він там таким клином вклинюється в територію підконтрольну Сирійській національній армії протурецькій і заважає. Да? Тобто, я думаю, що жодна зі сторін там не може поступитися. І тому ніяк... там може впритул, от вони зійтися можуть у відкритих військових діях? Ні, не можуть, вони там патрулюють спільно. Тобто, в них нормальні партнерські насправді, тобто вони такі друзі-вороги. Отут вони можуть вбивати один одного, а отут вони торгують газом, наприклад. Там піднімалися переговори про, це те, що Туреччина, да, повідомила через свої канали, що піднімалися питання по авіації, тому що через закупку С-400 американці викинули турків з цієї програми, да, F-35, і піднімалися по підводному флоту, по будівництву підводного флота. Я не знаю, я думаю, що це такий елемент тиску Туреччини на американців, тому що підводний флот вони будують спільно з німцями. Я боюся бути дилетантом в цьому запитанні, але все ж буду. Це всі питання журналістські мають бути дилетантські. В принципі, ці дві країни, які фактично контролюють Сирію, одна більше, інша менше, їх ця ситуація влаштовує. Все інше – це просто мантри. Скажімо, для Росії важливо говорити про відновлення суверенітету Асада над всією країною. Да? Тобто Туреччина теж каже, ми підтримуємо територіальну цілісність Туреччини, тому ні про які там Сирії, ні про які там курдські або інші держави на території не може бути мова. Але фактично сторони можуть безкінечно довго отак от контролювати одна частина більшу частину Сирії, інша Ідліб, зону безпеки і от ці курдські провінції для того, щоб унеможливити оці прямі контакти з турецькими з курдами. Зокрема, ми кажемо про ПКК, робочу партію Курдистану. І ця ситуація, в принципі, вже, скажімо так, консервована, вона більш-менш стабільна в Сирії. Так, вона отак от і залишиться, як зараз, тому що там будь-який рух сторін викличе ескалацію дуже серйозно. Як остання була, це лютий-березень 2020 року, да, коли безпілотники турецькі просто влаштували на сирійську армію. Це було, я це постав під хештегом авіагеноцид. Це був просто геноцид сирійської армії. Вони їх там винищували, тобто вони можуть дуже сильно зменшити бойові, взагалі стан армії Асада, бо вона там наладан дихає. Да? І ця ескалація, вона нікому насправді зараз не потрібна. Не домовились. Вони там з 17-го року в Сочі зустрічаються по проблематиці Ідлібу. Тобто 5 років. Колись, наприклад, росіяни на свою користь перетягують, колись чогось. Турки в цій парі грають відверто другу скрипку. Да? Але вони компенсували собі Карабахом і Лівією. Вони підпорядковані? Ні, вони не підпорядковані, але це, знаєте, коли ти граєш з більш сильним гравцем, тобто в позиції в Сирії у Росії краще, набагато краще. Тобто вони можуть тиснути на... Але, відповідно, Ердоган, в тому числі безпілотниками, відповідає в Лівії, да, де вони розбили фельдмаршала Хафтара, да, проросійського абсолютно, на боці якого російські найманці з Вагнера. І, відповідно, вони знищили, будемо так казати,
вірменську армію просто за ці 44, в результаті 44-денної війни, і відповідно посилилися дуже сильно на Південному Кавказі, взагалі в підбрюшенні Росії. Тобто, і я б хотів би ще відзначити такий момент, що ці от переговори, вони мають дуже такі багато символічних моментів. Тобто вони проводяться в Сочі, не в Москві, не в Санкт-Петербурзі, тобто не в політичних центрах, а от саме в Сочі, де в Путіна оцей його маєток, дворець, про який... Наш ефір вже закінчився, але дозволю ще одне питання, все ж таки хочеться вам поставити. Цікаво відповідаєте. В довгостроковій перспективі хтось з них має перемогти? І чи, от, якщо стосується теми Криму, у нас же в Україні багато сподівань на якусь турецьку підтримку і як союзництво, але це так само будуть як по Сирії мантри. Туреччина не буде визнавати окупацію Криму, Росія не буде визнавати ситуацію на Північному Кіпрі, і так само це буде стабільно, і ніхто не буде рухатися нікуди, ніякі сподівання не потрібні. Ніхто, крім нас, Крим не звільнить. Я особисто вважаю, що виключно військова операція може бути. Росія не може ні за яких умов передати нам Крим. Тільки дезінтеграція Російської Федерації, це може бути революція, війна, неважливо, і військова операція по звільненню окупованих територій. По символізму, буквально 30 секунд. Самі переговори проходять, чому другим номером грають Сочі, це колишня територія Османської імперії, яка була силою відібрана в Туреччині, і саме туди возять Ердогана. І от в цей день, коли безплідні переговори були в Сочі, в Києві в присутності президента Зеленського було підписано договір, меморандум про створення Центру технічного обслуговування байрактарів. Оця ситуація, вона показує відносини Туреччини і всі меседжі відправляють Російської Федерації. Тобто, я думаю, що вага Туреччини буде зростати, і суттєво зростати в Чорноморському регіоні, і нам треба на це зважати. Вага Росії взагалі в Чорноморському регіоні і в світі буде падати далі системно, так як це зараз відбувається. Тому нам треба дружити з Туреччиною, що в принципі в нас і так дуже добре виходить. У нас зростає товарообіг. Турки зараз нам будують кораблі. Вони фактично єдині, хто поставив нам зброю такого рівня, як байрактари. В росіян це дуже викликає історичні реакції, тому що вони їхніх проксі тричі розгромили завдяки байрактарам в Сирії, в Лівії і в Карабасі. І вони дуже не хочуть повторення цього сценарію на Донбасі. Артем Конопкін, міжнародний військовий експерт, обговорювали ситуацію після зустрічі президентів Росії і Туреччини Ердоганом Путіна 29 вересня у Сочі, але здебільшого говорили про ціни на газ, які бентежать зараз весь світ, зокрема Європу. Все буде погано, але все одно повернення до якихось цін більш-менш прийнятних, принаймні до $300 за 1000 кубометрів, пан Артем передбачає якимось протягом півроку, якщо я правильно вас зрозумів. Залишайтеся на АТР, далі новини Заман. Після цього ми зустрічаємося з колишнім керівником ТІКа, турецької агенції розвитку в Криму, ще за часів Незалежної України, Ісметом Юкселем. Сіл yüzünden menden ışık kızganma. Men bir garip yolcu edim, kaldım kara dağlarda. Yol şaşırdım, kun aşırdım, sana bakıp ağlar da ah çekerim. Aç yüzünü, meni yaman göz sanma. Aç yüzünü, saç nurunu, uçurumlar,
Каялар ышык алсын, айдынлансын, көлгелері сілінсін. Топрақ топман қардаш есен, көксүндеки шу ташлар, гранитлер қара ерге айна кебі корынсын. Юрегеме сырдаш есен, көзімдеки шу яшлар, чечеклерге төкежегім, отчықларға қарышсын. Таң йылдызы доғар екен, элбет мені обеклер. Сач нұрыңны, елжі ғарип асретіне қавушсын. Окупанти залишили Нарімана Джеляла під вартою до 3 листопада. Окупаційний Верховний суд Криму у закритому режимі розглянув апеляцію захисту першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла. Окупаційний суддя цинічно скоротив термін арешту на 1 день. Відомо, що Нарімана Джеляла тримають у спецблоці, спеціальному відділі СІЗО, де максимально обмежена взаємодія не лише із зовнішнім світом, а й з іншими ув'язненими. Ми бачимо, що суд проводит в закрытом режиме. К самому суду подгоняют автозаков, автозаки и Росгвардию, чтобы не дать людям собраться и выразить свою поддержку Нариману Джелялову. Это в миниатюре то, что делает российская власть с крымско-татарским народом. Пытается заставить молчать, задушить, запугать дубинками и многолетними сроками. Позаяк засідання було закритим, адвокат Микола Полозов не має права оприлюднити аудіозапис виступу Нарімана Джеляла. Але бранець передав свої нотатки, за якими він готувався до засідання. У записах Наріман стверджує, що вважає кримінальне переслідування політичним через його підтримку територіальної цілісності України, заяви про порушення прав людини в Криму, а також становище кримсько-татарського народу на півострові. Российские власти крайне не желают того, чтобы суд по делу Наримана проходил прозрачно, и ни у кого не возникало никаких ощущений, что здесь пытаются что-то скрыть, пытаются кого-то спрятать и так далее. На самом деле, конечно же, мы понимаем, российские власти очень не хотят, чтобы слова Наримана услышал кто-то еще. Что касается самого заседания, то поскольку оно было в закрытом режиме, подробностей мы сообщать не можем. Мне неоднократно приходилось быть свидетелем различных политически мотивированных судебных процессов, поэтому я не питаю иллюзий касательно сегодняшнего решения. Я должен заявить, что совершенно не верю в российское правосудие, когда дело касается политического преследования, как в моем случае. Однако это не останавливает меня в деле борьбы за права человека, свободу и справедливость. Окупаційні силовики затримали Нарімана Джеляла 4 вересня та безпідставно звинуватили його у підбурюванні до вчинення диверсії на газопроводі у селі Перевальне Сімферопольського району. Потім змінили обвинувачення на жорсткіше. Зараз окупаційні силовики закидають йому безпосередню участь у диверсії та зберігання боєприпасів. У Меджлісі цю сфабриковану справу називають помстою окупантів за саміт Кримської платформи, який відбувся у Києві 23 серпня. Там впевнені, що таким чином Росія планує визнати представницький орган терористичною організацією та розпочати ще масштабніші репресії проти кримських татар. Окупанти затримали громадську активістку Лейлу Яшлавську. Вона серед інших прийшла під стіни окупаційного Верховного суду Криму, де розглядала апеляцію на арешт першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла. Лейлу Яшлавську оточили кілька силовиків. Один фільмував жінку, поки інший вимагав від неї показати документи. Аргументував тим, що вона ніби може перебувати у розшуку. Зараз визиваю адвоката, якщо ви не будете без адвоката, це ваше право. Вернее, не право, это Смотрите, вы сейчас не подчиняетесь законному требованию сотрудника полиции. Оно незаконно. Законно, вы это сможете потом обжаловать, законно оно или незаконно. В супроводі кількох силовиків Лейлу Яшлавську таки повели подалі від стін окупаційного суду та посадили до службової автівки. Она отказалась предъявлять документы в связи с тем, что полиция не предъявила оснований
для проверки документов. Перед службовим УАЗиком, куди й посадили Лейлу Яшлавську, зібралися люди. Вони вимагали від силовиків пояснень, за що забирають жінку та куди її відвезуть. Натомість окупаційні поліціянти стали зганяти літніх жінок геть зі шляху, посилаючись на нібито порушення правил дорожнього руху. Привлекайте к ответственности. А за какие? Не, бабушек зачем дергать? Бабушек зачем вы дергаете? Мужчина. Мужчина. Вы нарушаете правила дорожного движения. Все, мы вас предупредили. Еще раз будет выход на проезжую часть, будете привлечены к ответственности. А какое правило нарушили? Правила дорожного движения. Нахождение на проезжей части. Мы ее увезли. Кристально чистого, честного человека вы ночью, вы хоть немножко думаете, ночью зашли в дом, 4 детей у него, старики, и вы его судите за что? Это стыд какой-то. Свідки кажуть, що силовики виганяли людей якнайдалі від стін окупаційного суду. На питання присутніх, чи мають вони на це право, силовики погрожували забрати до відділку, нібито для встановлення особи. До людей вибірково підходив окупаційний поліціянт і вимагав показати документи. Щоправда, і свої показував. Це старший лейтенант Сергій Мінаєв. Саме він затримував Лейлу Яшлавську. Лейлу Яшлавську відвезли до окупаційного київського райвідділку поліції, де протримали більше 5 годин. Там за жінку написали пояснення і дали на підпис. До тексту Яшлавська дописала, що до неї не допустили адвоката та не пояснили її процесуальний статус. В какой-то момент подошел человек в форме полицейского и начал избирательно у крымских татар требовать паспорта. При этом проходили люди других национальностей, не было. Я думаю, что это его личная неприязнь к крымским татарам, наверное, как-то проявилась. Просто так ему представлялись люди, но он требовал, чтобы именно предъявили документ, паспорт. Он держал паспорт в руках и сказал, что паспорт у меня есть, потому что я ехала на суд, и мне нужен был паспорт. Но я его предъявлю тогда, когда мне скажут основания. То есть, не должны у любого человека, идущего по улице, выхватывать его и требовать у него паспорт, если нет оснований. Не согласившись с моими доводами, он вызвал ППСников, по-моему, меня загрузили в машину, привезли вот сюда. Вочевидь, так силовики виконують вказівку окупаційного керманича Криму Сергія Аксьонова. Той, коментуючи незаконне затримання Нарімана Джеляла та братів Азіза та Асана Ахтемових, пригрозив усім, хто вийде на підтримку бранців, назвавши їх поплічниками терористів. Адвокат Еміль Курпідінов переконаний, що такими акціями намагаються залякати людей. Стало відомо ім'я українського воїна, полеглого напередодні під артобстрілом окупантів на Донеччині. Це 39-річний старший сержант Олексій Стрижак з Дніпровщини. На захист України він став 6 років тому. Ще один боєць дістав вогнепальне поранення, повідомляють у штабі Об'єднаних сил. Він під наглядом медиків, стан бійця середньої тяжкості. Окупанти били зі ствольної артилерії та важких мінометів у бік Кам'янки. Врешті гарячих точок від Кримського на Луганщині до Приазов'я окупанти застосували гранатомети, кулемети та іншу зброю. Натомість дістали відповідь вогнем від українських захисників. А в перший день жовтня ворог вже тричі порушив тишу. Біля населених пунктів Новоолександрівка та Авдіївка ворожі збройні формування здійснили прицільні обстріли позицій наших захисників із мінометів калібру 120 мм. Крім того, на Донеччині зафіксовано застосування ворожого безпілотного апарату, за допомогою якого ворог скинув гранатометні постріли поблизу Первомайського. На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи зброю заборонених калібрів, чим змусили його припинити вогневу активність. Перелазив до Збройних сил України через очерет. Служба безпеки України опублікувала відео допиту бойовика, який втік від терористів. 23-річний найманець служив у окупантів з 2016 року, щойно досяг повноліття. До лав загарбника його привів власний батько. Йому обіцяли великі гроші та зброю, натомість він зізнався, що зазнавав знущань та принижень від російських командирів. Не витримавши, найманець добровільно подався на вільну територію України, незважаючи на мінні загородження та ймовірність бути розстріляним бойовиками у спину. Його схопили бійці 24-ї бригади імені короля Данила, що були на бойовому чергуванні. Службі безпеці України відомо, що бойовик брав участь у збройному опорі підрозділам сил АТО та ООС, але той на допиті заявив, що служив у мотострілковій бригаді так званої ЛНР та займався ремонтом, переганяв техніку з позицій на полігон та ремонтував її. Техника
Перевод техники, перевод с позиции на полигон. Все. Ремонт техники в основном, потому что механика водителя не хватает. Делали технику в основном. МТЛБ, БТР. Это было, уже темнело, наверное, 7, может, с копейкой. Сколько времени пришел? Честно, даже не знаю, больше часа. Пока мышам, пока пролез. Не боялся на мины какие-то попасть? Страшно. 12 тисяч нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за добу зафіксовано в Україні. 2600 людей госпіталізовано, 172 людини померло. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Харківській, Львівській, Запорізькій, Донецькій та Дніпропетровській областях. Зростає кількість хворих на коронавірус в окупованому Криму. За добу вже 569 нових випадків. 12 людей померли. Напередодні окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов продовжив деякі карантинні обмеження. Не працюватимуть нічні клуби, дискотеки, хостели та кальянні. Також не водитимуть екскурсії для груп більше 10 людей. Всього за весь період пандемії в окупованому Криму окупанти повідомили про майже 80 тисяч випадків COVID-19. Не змогли подолати хворобу і пішли з життя 2594 людини. 1 жовтня відзначають День проти примусового вилучення органів. До цієї дати 5 правозахисних організацій випустили спільну декларацію з закликом припинити подібну практику у Китаї. Перед прийняттям документа десятки політиків та експертів з 19 країн обговорили проблему на онлайн-саміті. Незалежні розслідування показали, що китайська влада десятиліттями вилучала органи у в'язнів совісті проти їх згоди. Однак про цю проблему мало хто говорить публічно. Коли я глибше вивчив проблему, то був просто шокований. Вирізання органів – це жахлива практика. Це навіть складно собі уявити. Людину вбивають і її тіло розглядають як шматок м'яса. Страшно. Китай вважають одним з головних напрямків так званого трансплантаційного туризму. Він привертає людей рекордно коротким терміном очікування органу. За словами очевидців, чекати орган можна всього кілька тижнів. На Заході ж це зазвичай роки в черзі. Пекін заявляє, що органи надходять від донорів-волонтерів. До зовсім іншого висновку прийшли на Міжнародному трибуналі по Китаю, який відбувся в Лондоні у 2019 році. Він постановив, що насильницьке вилучення органів відбувається по всьому Китаю і в великих масштабах, і що керує цим комуністична влада країни. На думку експертів, головне джерело органів – прихильники Фалунгун. Китайська влада репресує цю мирну практику медитації більше 20 років. Там, практикуючи Фалунгун, складають найбільшу групу в'язнів совісті в світі. Французький сенатор Андре Гатолен сказав, що через погрози Пекіна або підкуп деякі політики вважають, що ліпше про проблему мовчати. Якщо хтось порушує питання вирізання органів у Китаї, то відразу наражається на великий ризик, що його оголосять ворогом Компартії або ворогом Китаю. Також виникає ризик політичної або економічної відплати з боку Пекіна. Це можна назвати дипломатією замовчування. А представниця Південної Кореї каже, що ООН буде складно вирішити проблему, оскільки Китай посідає в Раді безпеки. Вона рекомендує країнам вводити персональні санкції щодо чиновників, залучених в вилученні органів. Може пройти ще 20 років, поки ООН застосує ефективні заходи. США, ЄС, Ізраїль, Канада і Австралія вже прийняли закони, які посилюють покарання за насильницьке вилучення органів. Деякі країни також ввели обмеження на трансплантаційний туризм. М'які промені сонця нагадують про завершення літніх турбот. Але в цьому громадському саду, що в передмісті Глазго, пожвавлення. Діти і підлітки збирають урожай і милуються своїми рослинами. Учора ми викупували дайкон. Він ось такий. Гюберт, як і багато інших, захопився садівництвом під час ізоляції. Я пробував, вкладав у це серце, і все вдалося. Завдяки цьому заняттю почуваюся чудово.
Діти під наглядом дорослих вирощують салат, капусту та квіти. Вони і вчаться, і дістають естетичну насолоду. Діти думають, що овочі з'являються в магазині. Їм не втямки, що вони ростуть у землі. Тому я люблю їм усе роз'яснювати. Цей громадський сад розташований в Естергаусі, що за 10 кілометрів від Глазго. Містечко довгі роки вважали одним із найбідніших і проблемних у Шотландії. Тут зростала злочинність і наркоманія. Упродовж кількох десятиліть ситуація виправляється, життя стає спокійнішим. Садівництво теж сприятливо впливає на людей. Це як терапія. Можна проводити час із дітьми. Це добре і для мого сина. У нього аутизм. Ідею громадських садів підтримує Королівське садівниче товариство Великої Британії. Воно має намір просувати такі проєкти у всій країні. Приєднуйтесь до сім'ї АТР та підпишіться на сайт нашого телеканалу. Для цього наберіть в браузері atr.ua, натисніть на кнопку «Вступити в сім'ю АТР», виберіть суму і натисніть кнопку «Підтримати АТР». Після цього заповніть дані своєї картки та електронної пошти. Оберіть регулярність платежу, погодьтеся з умовами програми та натисніть кнопку «Оплатити». Перший кримсько-татарський телеканал АТР – це максимальна та ексклюзивна інформація про Крим. Це єдиний осередок свободи слова для кримсько-татарського народу. Підписка на наш сайт – це підтримка нашої інформаційної боротьби та ваш внесок у повернення півострову додому, в Україну. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Hayırlı akşamlar. Bugün yayının devam etti. İkinci saatimiz. Bunu Kırım'da alıp varacağımız. Bugünkü misafirimiz eski Kırım'daki'den işgalden önce TİKA'nın reisi İsmet Yüksel. Eskiden de KHA agentliğin kurucusu. Şimdi Kiyev'in iş adamı evet, değil. Şimdi iş adamı. Yine de diasporanın mındaki Kırımtatarların arasında bağ kurgan ya iki tarafında işinden yaxşı bilgen. Birinci sualım evet soramayıp olamayım çünkü bütün Ukrayna'da uzmanlar bunu şimdi takip edip yorumlaylar ama kimse bir şey anlamay. 29'unda Soçi'de Putin'le Erdoğan görüşler iki cumhur reis. Bir taraftan araları dostluk arası diler. İkinci tarafa başka bir tanımlama da var. Bu dost-düşman ilişkileri. Hem dostluk hem düşmanlık var. Ortak briefing, ortak basın toplantısı ötkerilmedi. Onu Allah'ımız göre böyle ortak bir şey olmazsa, böyle beyanname olmazsa taraflar anlaşmadı gibi deyip görünüyor. Niçin şimdi meraklı süre meselesi devam ederim çünkü ardından Kırımtatar meseleleri de var. Onların da kotarmak için diasporanın bir talapları vardı. Siz cesten ne hakkında onlar konuşup olamadılar, ne hakkında akıl tanışıp olamadılar, ne hakkında pazarlık gitti aralarında. Evet de şimdi bunu herkes anlamak gibi ben de bir şey anlamadım. Kimse anlamadı. Aslında uzmanların işi kimse anlamayıp müzakere etmek. Şimdi genelde bilirsiniz bu prezidentlerin, görüşmelerin asıl analizini yapabilmek için sonki briefinglerin ve açıklamalardan çıkartabilirsiniz bir şekilde ne olup ne bitkenini anlayabilmek için. Bu şimdi sonki Soçi'deki yapılan şu görüşüde evet de tek tahmin edebiliriz. Başka bir şey değil. Suriye'deki son durumlar, bölgesel Karadeniz'deki son bu durumlar, Ukrayna durumu belki de laf edildi. Ama şöyle bir şey, ben en sonki çıkışta selamlaşmalarda çok gergin bir ortam görmedim ikisinin arasında. Hatta şakalaşmalar, gerginlik de yok. Gerginlik de yoktu. Bir şey yoktu ama bu artık tabii bu da şu da var.
Putin de Erdoğan da artık yılların liderliklerini yapıyorlar ve ikisi de çok tecrübeliler buna da. Belki de içerideki olan şeyleri dışarıya yansıtmama konusunda da profesyonelleşmiş olabilirler. Dep düşünem. Ama şimdi mutlaka muhakkak ki yani bu Suriye meselesini ve bölgesel problemleri görüşülmüştür ve Türkiye ile arasındaki ticari ilişkiler bunlar mutlaka görüşülmüş olabilir. Ki olabilir değil mutlaka görüştü ama dediği haklılık payım da var. Eğer güzel bir neticeler almış olsalardı bunları çünkü Erdoğan da Putin'in de her ikisinin de bunların tanıtımını, reklamını çok rahat yapabilecek insanlar. Biz bunu yaptık, şunu yaptık diye. Çünkü göstermek için demek ki herhalde çok güzel bir şeyler sıcak bir toplantı olmadı diye düşünüyorum. Bu iki memleket müttefikler mi aslında? Memleketlerini de almasak liderlerin. Yoksa onlar sadece birbirini yaxşı anlayan insanlar yani. Ya anlap olalar mı, anlap olamazlar mı? Evet ama menfaatler çakışa demek daha doğru. Şimdi her ülkenin de Rusya'nın da Türkiye'nin de. Şimdi bunu bir gerçek. Türkiye'nin ekonomisinin için Rusya'ya mal satarak ekonomisini güçlendiriyor. Bu açıdan dolayı Türkiye'nin bu dış ticaret için Rusya'ya muhtaç. Rusya çünkü yakın çok büyük pazarı var Rusya için. Rusya'nın da Türkiye ile ilgili ilişkileri çünkü etrafta Rusya'nın dostu yok. Yani aslında Türkiye dost mu, dost değil mi? Bu da ayrı bir şey. Bana göre dost değil. Aslında sadece kimseye dost değil. Tabii ki menfaatler olan vakitte milletlerde menfaat varsa dostluk yoktur. Ama Libya'da menfaatleri farklı. Hafter'in taraftarı Rusya, o dünya tarafından tanınan hükümetin taraftarı Türkiye'dir. Suriye'de Esad'ın destekleyen rejim Rusya'dır. Ve ondan başka Esad'ın destekleri bazıda Kürt askerlerin de destekleri yardımcı olurlar. Başka taraftan Suriye Özgür Ordusu'nun destekleyicisi Türkiye'dir. Azerbaycan'da o da çelişkili doğru mu? O da çelişkili. Yani aslına bakarsan Osman Bey şöyle bir şey aytmağa daha doğru. Rusya ile Türkiye her bölgede mutlaka çekişeler. Yani hiç böyle bir ortak bir karar almış gibi gözüken bölgelerde bile ne bir şey var. Aralarında bir çekişme var. Bir rekabet var. Bu da normal bir şey. Şimdi yalnız şu şey meselesinde ben bunu Kürt meselesi demeyeceğim. Türkiye'de açıkçası Kürt meselesi degen bir mesele yok. Kürt meselesi problemi yok. PKK terörizm problemi var. Tam devlet başçılık var aslında. Kürt meselesi yok. Yok. Yani gerçekten yok. Çünkü niye yok? Türkiye'de bizim en yakın dostlarımız, en yakın insanlarımız, hatta şu andaki iktidardaki olan AK Parti'nin içindeki olan birçok milletvekilleri Kürt. Yani Kürtler için isteyen eğer Türkiye'de yükselmek isteyen bir insan olursa Kürtlerden olsa Kürt, Türk, Çerkez, Tatar diye kimse diye ayırt etmiyorlar. Yalnız Türkiye'de şöyle Rusya'nın bir şeyi var. Rusya meselesinde ben geçmeye isteyeyim. Rusya her vakit bir şey sıkışkan vakitte, bir başına bir şey olan vakitte bu PKK yani bu Türkiye'nin başının belası PKK meselesini her vakit kaşıyor. Yani ona bir gönderme yapar. İşte Türkiye Erdoğan derse ki işte Kırım işgalini biz tanımıyoruz. Ona ilhak değil. Ben işgal diyeyim. İlhakını tanımayımız. Hem ilhak hem işgal yani. İşgal. Bana işgal yani ilhakın kelime manası farklı. İşgalki başka. İşgal doğrudan doğru işgal etmiş bölge. Ama anayasasından geçirdiğiniz için de ihlal diyeyimiz. Yani işgal ve ihlal. Yani bu şeye bağlı ama işgal bana göre işgal daha doğru bir kelime olurdu. O ayrı tartışılır. Bu her vakit işte aytkan vakitte Türkiye bunu evet Kırım işgalini hiç vakitte tanımayı ve tanımayacağımız hep ayta. Her türlü ortamlar ayta. Bu Rusya bundan her vakit rahatsız ola. Bak dikkat ediniz. Eğer Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tayyip Erdoğan ya da herhangi bir yetkili makam bunu söylediği zaman Rusya'dan mutlaka bir karşılık geliyor ve arkasından bir gönderme geliyor. İşte biz de o zaman bu oradaki PKK'lara yani onlara göre orada Kürt problemi diyor ama
Onlar Rusya'ya göre. Bence Kürt problemlerini biz karşılayacağız. Türkiye'nin de kendi problemleri var. Biz de onlara destek vereceğiz diye bir gönderme yapıyor. Böyle bir durumda nasıl Rusya ile Türkiye dost olabilirler? Olamazlar. Olamazlar. Çünkü ancak bölgelerde bazı menfaatler çakışması, o da menfaatinde daha çok ekonomik menfaatler diyeyim ben ona. Evet, men sonki vaqtlarda hiç ko'radirsiz, Kürt meselesinde sözüm çıkmay, lafım çıkmay kulak asmam. Çünkü hassas mesele Türkiye içindir. Bir şey desem bile demokratik ülkeler için, Avrupa için normal bir şeyler. Türkiye'de hemen bir Türk düşmanlığı gibi korunuyor bazı öyle şeyler aysan. Onun için buna karışmayayım. İş mesela HDP'nin yani teröristler mi, terörist değiller mi mesafe koyamıyorlar. Ben Saadet Partisi'nin reisine aytkanını beğendim. Mesafe koyamadılar. Demek ki teröristlerge yakınlar. Ama yakında okuyayım. Buna tarafsız bir muhabirlik yapmak için aytılmayacak şeylerimde bazı da ola yakında okuyayım. Mesela Kürtler aledan öz isimlerini bu W, X ve Q arifinden bizde de K arifi Kırım yazanda biz K yazmayız. Bunlardan 2013'e kadar yasak ediler ve aledan resmi olarak vesikalarda bu adlarını koyamaylar şeyler. Var böyle çizilmeyen meseleler. Kimse aytmıyor ki Kürtler Cumhuriyet de olabilir. Başbakan da olabilir ama o mesela tilini, kültürünü aledan istegen seviyesine getiremezler. Ukrayna bile bizim Kırım Tatarları için Latin elifbesini kabul etti. Hiç demedi bizge bu harfini kullanacaksınız, bunu kullanmayacaksınız. Ama bunu geleneği galiba bu aslı Kürtçenin 80'lerde yasaklanmasından başlıyor. O vakti barıydı. Yani, özel hayatta bile yasaklaydı. Yasaklama meselesinde ben ona da koşulmayayım. Anlatınız çünkü ona da ben koşulmayayım. Yasaklangan degen bir şey bence yok. Şimdi Türkiye'de benim en yakın dostlarım şeylerim var. Kürtlerden dostlarım vardır. Kürt yani pek yani Türklerden belki daha yakın olan dostlarım var. Halen daha görüşem. Halen daha onlarla Kiev'e de gelip getirler. Ben onlara ketken vakti evlerine misafir olurum. Şimdi onların korantasında olan bir de benim balalığım balalığım Kürtlerge çok yakın şeyler geçti. O vakti hatta onların arasında olan vakti ben Kürtçe birkaç kelime de öğrengendim o vakitlerde. İsmin nedir, nasıl ya da sögünmege yakşı bir Kürtçe. Şimdi ben şunu koreydim eskiden 80 öncesi. Ben şimdi 68 doğumluyum. Yani 80'de 12 yaşındaydınız. Yani 80 önce ben o yaşta o günlerde balaydım. Yani daha 8-9 yaşında 10 yaşında o vakitte Kürtlerle bizim şeylerde dostlarımız mahallede oyunlar oynadık. Yani hiçbir problemimiz de yoktu. Hiçbir sıkıntımız da yoktu. Ama işin ilginç tarafı şuydu. Yasaklanan bir dil olmuş olsaydı biz mesela benim arkadaşımın kart anasıyla biz anlaşıp olamaydık. Çünkü Türkçe bilmiyorlardı. Anasıyla anlaşıp olamaydık. Çünkü Türkçe bilmiyorlardı. Yani eğer yasaklanmış olsaydı, eğer Türkiye bunu yasaklamış olsaydı o Atatürk'ün zamanından beri bunlar o zaman asimile olup tamamen giderdi. Hiçbir zaman Türkiye politikasında Kürtler asimile etmek için uğraşmadılar. Yani evet de şeyler oldu. Tatsızlıklar oldu. O her şey olabilirdi. Fakirlikteki vakitte Osman Bey bilmiyorum siz gittiniz mi Doğu'ya, Güneydoğu'ya? Van, Diyarbakır, Silopi, Irak tarafı. Evet. Peki ben bir şey söyleyeyim. Türkiye'nin Ege bölgesinde Toroslar tarafında Bolu Dağları'nın etrafında olan köylere gittiniz mi? Ya da Yozgat'tan köye gittiniz mi? Yok o tarafa Bursa köylerine korudum. Bakın şimdi fakirlik değil. Her vakit onu aytalar. Fakirlik işte Doğu'da böyle fakirlik var. İç Anadolu'sa Trakya'ya gittiğiniz zaman hiçbir zaman oradaki yaşayan insanlar Doğu'daki yaşayan daha değiller. Zengin değiller. Onlar belki daha da fukareler. Ama hiçbir zaman onlar ben oradaki Doğu'da yaşayan Kürtleri ya da işte o insanları suçlamıyorum. Onlar çünkü bir de başka türlü alışmışlar. Bu kafaları başka türlü çeviriyor. Bu yıllardır PKK'nın baskısı altında. Yıllardır PKK bunların kafalarına silah dayagan ve bunların isteğiyle yaptırgan. Biraz korku, biraz şey. Evet de oradaki kendisi bilmez bazı ben ona diyorum FETÖ'cü şeyler de gelip onlar da orada başka şeyler yapmışlar. Onlar da çok güzel şeyler yapmamışlar. Eyvallah. O da kabul. Ama Doğu'da bu elektrik meselesi çok büyük ciddi sıkıntılar. Elektrik parası devlete ödemezler. Ödemedikleri gibi de ödemek de istemezler. Gelip kestikleri zaman yok derler. Biz kestirmeyecek. Biz kavga çıkar şey çıkar. Aynısı ve onu bitireyim ondan sonra
Aynısı İç Anadolu bölgesinde, Trakya'da, Ege'de aynı şey. Hiçbir zaman ne kadar ondan da fukara olsa da bu gene devlet olan borcunu gene verir. Askere gider. Orası iki taraf da askere gider. Eyvallah şeyimiz yok ama yani biraz böyle anlayış, mantalite farklı. Yani ben demek istediğim şu ki en başka kayıta Türkiye'de Kürt problemi yok. Gerçekten yok. Sadece bunu Kürt problemi var diye gösterten güçler var Türkiye'de. Türkiye'de Kürt problemi var. Türkiye'de problem terörizm problemi. PKK problemi. Bu PKK'yı destekleyenler de yıllarca dış güçler. Yani sanki ben de bir AKP'nin gibi oluyor ama değilim. Yani dış güçler. Bu Rusya her vakit destek verdi. Bakınız PKK'ya her vakit silah verdi. Her zaman verdi. Halen de vermeye de devam ediyor bunlara. Ermenistan oradan yakın dağdan gelip oralarda PKK'nın Kürt teröristlermiş gibi burada gelip Türk askerler savaştılar ki bunlar defalarca ispatı var. Yakalandıkları zaman Ermeni oldukları ortaya çıktı. Ermeni askerleri oldukları ortaya çıktı. Ruslar buna geldi. Amerikalılar sahada. İngilizler sahada. Bunlar herkes sahada. Şimdi bu nasıl oluyor bir Kürt problemi? Bu terörizm problemi ve Türkiye'nin Belki men sualım sizge amatörçe görünür. Belki derinden anlatmak için bir sözler taparsınız. Ama ne kadar yıllarca okuganımdan bir şeyini anlamam. Mesela Kürtlerin olan problemi. Men sayam bir sorunları var. Yani mesela hurfatlarından başlap mesela onların tabelalarına göre yani her şey mesela denilse her şeyinizge mesela aledan tilleri seçmeli okula böyle esas gibi okumayı. Bu da Erdoğan vaktinde PP'de olan şey. Evvelden dersleri de yok idi. Asibili yapmadı Türkiye'desiz ama bir milletin mektebi ana tili olması, ana tili ibaresine bile karşılık göreyim. Ana tili sayılmaz. Zaza bir insanın ana tili zazacıdır. Kırmancı, Kürtçen degen. Yani bütün bu haklarını alınız, yapınız. Sadece ne yasak? Bu devletini bölmek yasak. Silah almak yasak. Hendikler kurup da merkez hükümeti tanımamak yasak. Bu normal şeylerdir. Bunlar yasaktır. Bunlar terördür. Bunlar bölücülüktür. Bunlar suçtur. Bunun için herkes içeri atılacak. Evet. Kürtsün mü, Türksün mü, Tatarsın mı, kim olsan olsun. İçeri ama tilinden bilmem bazı da okuyayım cemevleri mesela aledanı ibadethaneleri gibi Türkiye'de kabul edilmeyen şey gibi yani. Yine hurfatlarına haytamız bu harfler aledan yazılan vesikalarında kullanmayı. Bunların çözmek ne probleması var Türkiye'de? Yani. Ben şöyle aytayım. Yani bu sen tabii bunu sen problem olarak görüyorsun. Ben problem olarak görmeyeyim. Şöyle problem olarak görmeyeyim. Yani insanlar öz aralarında Kürtçe laf etken vakitte ki rahat laf ederler. Hiç kimse niçin sen Kürtçe laf etesin hep aytmayın. Bir kimse aytmay. Yani mutlaka çünkü Türkiye devleti bir bütündür. Devlettir. Türkiye'nin diğer bölgelere baktığın zaman Türkiye'de o zaman dersin ki Kürtler şimdi oldu. Bunu okullara Kürtçe dersleri sokan vakitte o zaman derler ki Çerkezler biz de şeyiz, Çerkeziz. Bizim de o zaman okullarda hakkımız olacak. Biz de Çerkezce öğreneceğiz. Lazlar diyecek ki biz de öğrenmek istiyoruz. Arnavutlar diyecek biz de öğrenmek isteyecekmiz. Şeyler ve bunlar herkes öğrensin. Zaten Türkiye o kadar Hindistan gibi büyük kalabalık bir toplum Afrika'da değiller ama yani bunlar zaten hiç kimse buna karışmıyor. Hiç kimse karşı çıkmıyor. Sen evinde gelip veya biz kendi aramızda ki devlet de bunu şu anda biliyorsunuz işte Kürtçe yayınlar da başladı TRT'de devletin televizyonunda TRT'de Kürtçe var, kanal var. Türkçe filmler okunuyor. Kürtçe şarkılar söyleniyor. Hiç kimse demiyor ki bunu sen niye yapıyorsun diye. Ve bir de başka bir şey daha var. Yani bunun acaba ben düşünüyorum şöyle ki şimdi tam okudum tam hatırlayamadım da şeylerini belki yanlışlar söyleyebilirim. Bunu seçmeli dersler yapıp da ki yapıldı da bazı bölgelerde herhalde yanlış hatırlamıyorsam yani zaten ona müracaat eden de olmadı. Yani çünkü Türkiye'nin içinde konuşulan dil Türkçedir. Yani başka bir dil konuşulmuyor. Öğrenmek mi istiyorsun? Kurslar var. Kürtçe belediyeler oradaki açılan özel kuruluşlar Kürtçe dersler açtı. Kimse gidip de para vererek Kürtçe öğrenmek istemediler. Yani daha derin şekilde, ilmi şekilde.
Ha şimdi şey varsa, böyle bir serbestlik varsa, insanlar kendi aralarında Kürtçe konuşuyorsa, rahat konuşuyorsa, yani bunu mutlaka nasıl bunu yasak diyebilirsin, bunu baskı diyebilirsin. Böyle yok baskı. Hatta şeye gittiniz, ben onu sordum biraz önce, hiç gittin mi diye. Diyarbakır'ın gidin, köylerine gidin, köylerinde. Sen gidip eğer Kürtçe bilmiyorsan köydekiler de belki anlaşamazsın. Mümkün değil, anlaşamazsın. Hatta bırakın, ben askerliğimi Erzurum'da yaptım. Erzurum ki yani tamamı Kürt değildir. Dadaşlar vardır, Kürtler vardır. Ve biz o dağlarda o vakitte köylere keteydik. Tercümanla anlaşaydık. Yani bu Türkiye burası. Nasıl yasak olabilir bu iş? Nasıl Kürtçe yasaklanabilir? İnsanlar evinde, köyünde, kahvesinde çok rahat konuşabiliyorlar, rahatlar. Keşke zamanında Kırım Tatarca da, ben Kırım Tatar diline geçip Kırım Tatarca'ya aitiyim. Keşke Sovyet Devleti içinde de Kırım Tatarca da bu kadar rahat konuşulsaydı. Ben şimdi Türkiye'de ben Kürtlerin meselesine aitim, böyle hep karşılığında da hep Ervak karşılık politik olarak karşılaştırmaya çalışıyorlar ama değil, öyle değil. Kırım'a ve halen de Kırım Tatarların evlerinde Kırım Tatarca laf edilmiyor. Yani asıl yasaklanma Kırım Tatarca'ya kelgen. Kırım Tatarlar yasaklangan. Yasaklanma böyle olur. Sovyet Devleti zamanında insanların isimlerini koydurmaganlar. Yasaklaganlar Kırım Tatarca. Bilesiniz, uyduruk isimler ortaya çıkan Kırım Tatarlarına adından. Gerçekten yasak. O zirademiz de oldu. Bu yani inkılap isimlerini baskı, yasaklama Kırım Tatarlarına yapıldığı gibi olur. Böyle yasaklama olmaz. Sen şu andaki şeyler, senin yaşındaki, benim yaşımdaki insanlar belki biraz takanacık Kırım Tatarca laf edebilir ama şu anda Kırım'da biz ballar, ufak okkan ballar şu anda hiçbir şekilde Kırım Tatarca laf edip olamayırlar. Anlaşıp olamayırlar. Evet, birçok insan Kırım Tatarca laf etmiyor. Ya çünkü bu işte Kırım Tatarlarına Sovyet Devleti ve Rusya, şu andaki Sovyet Devleti'nin devamı olan Rusya baskı yapkan, bunu zorlagan ve bu dili insanlar asimile etmeye çalışmışlar. Asıl burada eğer karşılaşacak olursak onlarla yani o yüzden dolayı ben onu Türkiye'deki asla kabul etmiyorum. Kim daha doğru Rusya mı Türkiye mi kıyaslamam. Evet, bu politikanı alganda sonki 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki men Avrupa siyasetini beğendim. Eğer bir azınlığa biz Kore edik. Mesela İngiltere'de evvelden İskoçya dili olsun, Welsh dili olsun, ayrıca İrlanda dili olsun kabul etmeyiz dedi. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra desteklemeye başladılar. BBC'lere de bile başladılar. Alayık mesela İskandinav memleketlerin sağım azınlığının onlar da tanımaz dediler. Onlar da Koreyediler. İşte siz de İsveç'de, Norveç'de, Finlandiya'nın bir parçası olsunuz. Yok şimdi dilleri de destekler. Evet, İspanya'nın durumu farklı. Baskılarını destek bayağı rahatladılar yani o zerkliğini kabul etken sol. Katalan mesele başka şeyini kotardı. Ayrımcılıkını, bölücülükünü ama bütün Avrupa kabul etti. Onlar bölücülerin içeri algan son onda Kore mesela iki türlü bakış var. Türkiye'nin tenkit ettiler. Katalan ayrımcıların içeri alganda kimse sesini çıkarmıyor çünkü kanunha Kore İspanya'da yapılan ama ben begene mesela şimdiki Romanya'nın politikasını Kırım Tatarlarını da desteklemek, azınlıkların da tillerini desteklemek, kayıp etmemek, bunlara destek vermek bu taraf daha ılımlı Kore bu böyle destekleme taraflarını. Aslında Kırım Tatarlar evet, çok meselesi çok şey yapar. Çünkü biz ne için onu sorayım, hassas bakımdan da bu. Biz de bu çok işkenceler görgen son başkalarının problemlerini kulak asmamak imkansızdır bence. Yani bu empatidir yani. Problem olarak ben görmüyormuşsun gibi. Problem yok. Yok, ben onu abartmayayım ama en azından ben de dedim okuyan şeylerimi yani aileden problem çıkan şeylerimiz. Siz dediniz bizim ballar bu meselenin için Zafer Ağa Karatanyan'da kotardım. Rusya'nın asimile politikası daha akıllıca yapar. Mesela Rusların büyük hataları bu sürgünlük yapanları, o sürgünlük alidanın başlarına gelip gitti ama biz görüyoruz asimile olan halkların arasında şimdi fiili olarak Kırım'da Rusya altında olan için Rusların takip etmeye zorunda. Birçok muhtar cumhuriyetleri var. Kimge desen Rusya herkesin muhtar cumhuriyetini verdi. Udmurtu olsa, Marisi olsa, Kareli olsa herkesin muhtar cumhuriyeti sözde var eken gibi. Ama 2018'den onlar da mecburi bu milli tillerin öğrenmesini kaldırdılar.
milletler, surgun olmayan milletlerin bile 2. Dünya Savaşı'ndan önce çoğunluk olanlar bugün azınlık. %30, %40, %20 Kareliler, %9 kaldı. Kırım Tatarlardan az bile yani Karel milleti. Akıllıca yaparlar. Yavaş yavaş. Onlar bir kereden her şeyini yasaklamalar. Orada mektepler adım adım. Buna Türkçe diler, Rusça bir söz var galiba. Böyle ısıngan banyo gibi. Yavaş yavaş yani duymasın. Bakan bir sıcak suya koysan birini kaynatmasın. Yavaş yavaş kaynat düğmeyi. İşte onlar da o milletlerin yavaş yavaş alıp taşılar. Mari halkı bu örnekten bağışlamasın. Herkese götüreyim. Sahip oturdular. En çok til joyula ballar arasında mektepke bilen barmahan ballar için. 1 ve 7 yaş arasında. Bala kartana karbabasından mesela milli tilin mari olsun, Udmurt tilini işte. Ama yolga çıkanda 3-4 yaşından Udmurtça degen son evge kaytkanda Rusça indi. Aynı sözünü Rusça ayta. Ve Ruslaşa 7 yaşına kadar mektepke baracak vakta, tilini öğrenecek vakta indi Ruslaşıp kala. Til seviyesi o kadar zayıf ki bir yabancı gibi o stilini, ana tilini öğrenmeye başlayın. Marilerin işte bir araştırmalar var, onların aktivistleri, faalleri, onlar sahip oturdular. Şimdi internet dünyasında balların tilge celp etmek için, joymamak için YouTube'da onlar diler en azından 1000 çizgi filmi kadar bizge tercüme etmek gerek, dublajlı yapmak gerek. Onlar da en zemanevi yani Türkçe çağdaş olacak. Çünkü mesela ballar da öyle. Onlar 10 yıl evvelsi çizilgenini indi istemiyorlar. Onlar eski koroni. Yani grafiki olacak, şeyi olacak. Bu Zaferhan'a da kotardık bu meselene. Çünkü mesela biz Kıbrıs Türkleri de gelmez. Kıbrıs Türklerinin Türkçesi aynı Türkiye Türkçesi gibi. Evet, Türkiye Türkçesini Kırım Tatar'a göstersen pasif tili olan bile anlap olama. Mesela ben anam Kırım Tatarcı laf etti. Türkiye'ye gele hiçbir şey anlap olama. Telaffuz farklılığından alışkanlığı yok. Anlap olama o tiline. Onların tercüme etmek gerek. Bir taraftan bizim bütün vakit işte ricamız bir kimseden yardım beklemek. Diasporadan beklemek, politikadan beklemek. Ben soracak şeyim bambaşkadır. Aramızdan öyle aileden mesela büyük iş adamlarımız olup çıkmadı. Ne için sizce bu yıllar arasında böyle iş adamları yani ortak yani Türkiye'nin Ukrayna'nın iş yapıp bu mesela ortaklık yapıp da bu şeyde kazanıp da çıkan insanlar olup çıkmadı. Bu büyükler var idi mesela örnekler. Onu da aytmayın bilmezsiniz. Bir İbrahim Aracı meselesi var idi. O da ayrı mesele olup çıktı. Türkiye'den mi çıkmadı yoksa? Asla aramızda yani ben şimdi Kırım meselesine bakıp Kırım meselesine hassasiyeti olan iş adamları. Tamam. Onlar diyorsun. Niçin çıkmadı? Ya bu şey şöyle Türkiye'den birinci Türkiye'ye alıp bakayım. Şimdi aslına bakarsan Kırım Tatar iş adamlarımız bizim Türkiye'de pek çok. Yalnız biraz önceki aytıklarım gibi Türkiye ve Kırım Tatar meselesine baktığınız zaman Kırım Tatarlar ve Türkiye'deki insanların arasındaki bir kültürel fark fazla yok. Hemen hemen aynı. Pek yakın. Evet, pek yakın. Çok yakın. Dil evet şeyler var. Doğru. Birinci bakmakta. Biz yalı boylular pek yakın. Yok fark etmez. Nogaylar da şimdi Kırım'dan Türkiye'ye ketken bir insan belki 15 gün, 1 ay, 2 ay kıyınlık çeke. Dil meselesine. Sonra bir ayın sonunda çok rahat anlaşılıyor. Çünkü temeli aynı, kökeni aynı. Türkçe, Türk dili konuşuluyor. Türkiye'den de bu yarıma gelip Kırım Tatarcasını yakşı bilgen konatanın içine düşsen o da hiç zorluk, kıyınlık çekmezden anlaşabilirsin. Çok rahat çünkü çok şey var. Benzerlikler var. Yani aynı Türk dili. Yani bunu ayrı benzerlik demek doğru değil. Aynı dil. Örf adetler yine aynı. Din, Müslümanlık hepsi aynı. Onun için Kırım'dan gidip de Kartbabalar Kırım'dan gidip şimdi Türkiye'de sonra iş adamı olan insanların Türkiye'yi zaten ayrı bir devlet gibi görmüyorlar. Kendisinin işine görürler. Ve Türkiye'de bilirsiniz. Burada evet Kırım Tatar, biz Kırım Tatarları depaytamız ama Türkiye'deki insanlar, derneklerimizin adı dikkat edin. Kırım Türkleri. Kırım Türkleri. Yani bu onun için Kırım Tatar iş adamlarımız bizim Türkiye'de var. Pek çok. Çok iş adamlarımız çok var mı? Hem meseleye bakan çok fazla yok. Yani var. Birkaç tane iş adamlarımız var. Şeye bakan. Bu iş adamı olan insanlarımız var. Ama önemli olan bizim buradaki siyasetimiz, politikamız Kırım Tatarların derneklerin, işte meclisin ya da bizim buradaki Kırım Tatarların onları
mevcut olan Kırım Tatarlarını onlara tekrar yeniden Kırım Tatar olganlarını hatırlatmak. Onların anladığı şekilde anlatabilmek. Onları Kırım sevdirmek. O zaman olursa zaten mevcut Kırım Tatar iş adamları zaten Kırım'a sıcak bakalar. Ki örnekleri çok fazla. Belki şimdi ben de burada isimlerini herkesin tek ekmayayım çünkü unuturum. Sonra İsterseniz birkaç isim ait mi? ya mesela bizim Kırım Tatarlarının arasında bizim Celal İşlem var. Yani bizim İstanbul'da iyi bir iş adamı. Yani güzel fabrikası var. Güzel de şeyleri var ve bizim halen daha bizim Kırım Tatarların oradaki derneği İstanbul Derneği Başkanı. İstanbul Başkanı. Yani bu şeyler de Ankara'da da var. Geçen gün mesela birkaç gün önce açtık. Bir de Kırım Tatar Türk meselesinde çok fazla şey de yok. Aramızda bizim Türkiye'de aramızda Kırım Tatar olmayıp da gerçekten Kırım Tatarlardan daha çok önem gösterken Kırım'ı daha çok değer vergen insanlar da var. Mesela geçen gün bir açtık. Burada et fabrikası et fabrikası açıldı. Bizim bu dostumuz Kırım Tatarı değil. Ama Ankara'da bizim derneğe yakın bir insan, bizim Kırım Tatarlarına yakın bir insan, Celil Bey. Burada geldiği zaman bizimle her zaman görüşken bizim Türksit teşkilatımızın da buradaki üyesi, azası. Yani mutlaka Kırım'a baktığın zaman da bu işgale kadar olan dönemlerde çok Kırım Tatar iş adamları geldi. İş yapmak için de geldiler. Türkler de geldiler. Ama Ukrayna'nın bazı politikaları, yani bu nasıl söyleyeyim ben sana, bunu da açık etmek gerekirse yolsuzluk politikası, yolsuzluk meselesi çözemedi Ukrayna. Çözemedi ve bu gelen iş adamlarına yol gösterden çok olmadı. Şöyle yapın deyip geldiler, aldatıldılar, gittiler. Çünkü bu çok önemli. Yani geliyor insan, parasıyla geliyor. Tamam belki çok para gelmiyor ama bu hepsi birbirini çeker. Eğer burada gelen iş adamları başarılı olduktan sonra başkaları da gelir. Der ki işte Osman abi burada fabrika açmış. Demek ki para kazanıyor. O zaman ben de gideyim derdi, buraya derdi. Ama ne oldu? Osman geldi oraya. Osman'ın cebinde 3 kuruş akçası var dedi. Onu aldılar, gittiler. Şimdi evet, bu mesela tarım meselesi çözülecek gibi aslı konu, çünkü bu Kırım Tatarlara da bağlı değil bir şey. Bu aslı genel Ukrayna'nın siyasi ve ekonomik kültürüne bağlı bir şey. O da vardı ama bu belki de Sovyetler Birliği'nden kalkan bir şeydir. Herhalde bir gelenektir bir şey. Çünkü orada Türkiye'den 5-6 tane iş adamı toplandı. O vakitlerde hatırlıyorum. Bundan belki bir 10-15 yıl evvel Kırım'da dediler ki tarım işine başlayık. İşte önce ufak bir şey yapayık, kişkene bir şey ekeyik, buğday, küçük toprak alayık. Eğer başarılı olursak bu işi büyüteyik. Hep başladılar yapmaya. Getirdiler, çok uzatmayacağım. Geldiler 5 kişi. Buradaki bizim Kırım Tatarların ismini yine vermeyeceğim. Kırım Tatarlarına verildi akçası. Başladı bir şey yapmaya. Sonra vergen akça yandı bindik kül oldu ve başka yerleri getirdiler. Sonra bu adamlar bir daha gelmediler ve gelmediler. Başkaları sakın gelmeniz. Gelirseniz siz böyle ola hep aytarlar. Ben doğru anlatmadım. Ben bu Mari halkın aktivistlerin bu 1000 çizgi filmi yılda yapmak gerekti ballarını celp etmek için. Biz saysak mesela 1000 çizgi filmi piyasa fiyatlarını alınsa, yani değil, en azından $1 milyon. En azından. Evet. Bunu Celal İşten olsun, başka olsun 1-2 milyon doları olan insanın için de bu pahalı. Yani 1 milyon harcamak için 100 milyonun olacak, doğru mu? Evet. Yani 1 milyonun değil. Onun için ben büyük iş adamları hakkındaydım. Ne içindir? Çünkü Ermeni siyasetinin de dünyada diasporada kötergen aslında o Ermeni'nin binlerce diasporası değil, koyayım Hollywood'un filmlerine senaryosuna akçasını vergen milyarderler yani. Bir Ermeni milyarderi çıka, o demin Ermeni soykırımı hakkında film isteyeyim. Clooney başrolünü oynayacak, bunu yapacak, böyle isteyim. Yani havadan uçup yapacak. Milyardlar parasını kazandı. Nasıl kazandı? Türlü yollarla kazandı. Ve böyle gibi iş adamlar degende aklımızda
indi başka gibi insanlar çıkıyor. Yani ülkeler horandası olmasın, koç gibi böyle seviyeye çıkan horandalar. Bazıda bir okuyuk sankidir bularında Kırım hanı var sanki buların. Böyle yakınlık yok gibi mi yoksa bunu beklemek de gerekmiyor mu aslında böyle iş adamlardan? Böyle iş adamlarından, büyük iş adamlarından çok fazla bir destek beklemeye gerekmiyor. Ama bizim içimizden çıkan o seviyeye gelse bir iş adamımız onlardan elbette umut ederiz. Çünkü bu aile terbiyesi, mahalle terbiyesi, yani bu milliyetçilik, yani Kırım milliyetçiliği taraftan aytan ben sizge. O terbiye, o kültürü almadan olsa biz bu adamdan fazla bir şey beklep olamamız. Yani biz bu zaman da evet biz şimdi ülker belki zenginliğinden bir şey kaybetmezse de ufak tefek şeyler Kırım'a yardımlar yaptı. Yani buna ben şahidim. Yani o şey var. Evet, o kadar 300-400 burs da vergen. Ben Kırım'da bir çocuk okut kampanyası yapaydım bilirsiniz şeyler o vakitte. Ben bunu burs vereydi, destekleydi. Bunu yakşı da burs vereydi. Birçok insan ballar onun bursundan belki de Murat Ülker'in olganın farkında olmadan burs aldılar. Çünkü birinci şartı ismi çıkmayacak ede burs aldılar ondan. Yıllarca burs aldılar. Akça aldılar. Hatta Murat Ülker'e mektup yazdılar. Ama Murat Ülker olup bilmeden yazdılar bunları. Yani demek ki belki de ona daha yakın olup da daha fazla şeyler istenebilirdi ama bu da şöyle bakmak lazım. Büyük iş adamları olan vakitte bir de bunun kendi şeyi de var. Ticaretinin siyaseti de var. Şimdi Kırım Tatarlarına deseniz ki şimdi hadi burada Ukrayna'da şey var. Kendi bizim Kırım Tatar Milli Meclisi'ne Kırım'a destek veririz degen vakitte ya bu adamın Rusya'da işleri var. Rusya'da ticaret yapar. Ya o ne olacak? O tamamen ondan vazgeçmek gerek. Evet para bizge göre para her şey mi? Her şey değil. Önce vatan, önce millet ama adam direkt vermesin, vakıflardan veriyorsun, başka yollarını veriyorsun. Yani ama işte adım da duyulma isteyen yani can yüreğinde bu. İstese bunu yapar. İstese yaparlar ama evet. Olsa, işte o terbiye dediğin gibi o terbiye o mühitte büyümegen için bunu istesen de istemesen de yapmayacak ama belki ufak tefek bir şekiller yapadırlar. İnşallah daha fazlasını yaparlar. Biz hepimiz gönülden isteğimiz. Bu bizim zengin iş adamlarımız çıksınlar. Güçlü olsunlar. Bizim Kırım'a sahip çıksınlar. Hiç olmazsa kitap bastırsınlar. İşte destekler açsınlar. Ne bileyim ben bu medyamıza destekler versinler. Bekleyimiz. Ama maalesef o beklegen şeyimizi çok tap olamadan son ben yani şahsen hayal kırıklığına uğramayayım. Sizin bir dakika kaldı yanımızın sonuna kadar bu tez geçken sarımız. Şahsi yaşayışınıza dokunacağım. Sizinki bambaşka oldu. Aslında genel olarak mesela bizim kızlarımız Türk oğlanlarında çok çıkanda Türkiye'ye yaşamaya gittiler. Sizin hikayeniz başkaca oldu. Evlendiniz Gayana Hanım. Yani bir çok vakit Kırım'da geçti yaşayışınız. Şimdi Ukrayna'ya geçti. Sualım bir ufurtmege de abartmağa istemeyeyim 5 milyon diler, 8 milyon diler Kırım Tatarlarının sayısı. Gerçek aytsa. Gerçek yani ozu Kırım Tatarlığını tanıgan. Derneklerin işlerini bazı da olsun erkün değil de bazı da yılda bir kere yani tepreşke kelgen. Bu sayı hakkında laf etsek ne kadardır ve bu sayının içerisinde potansiyel olarak yani şimdiki Kırım girelim mi en azından Ukrayna'ya gelip yerleşip Kherson bölgelerinde yani eski udalar da Kırım Tatar topraklarında anda en azından sınırha yakın bir işler açıp yani kimse demiyor indi yardım da beklemek yardım şu milletini bunda çoğaltmak yani bu taraftan laf etsek bu bir hayal bir şeyleri mi kuram yoksa aslında bu şeyleri hayal kuram hayal kurarsınız başka bir şey çünkü ben Kırım'da olan vakitlerde bunun için gerçekten uğraştım. İnsanların celp etmek için. Bunu ben çeşitli insanlarla da görüştüm. Hatta bazı insanlarla böyle bir baskıyla da işte kettirdim. Baskı da gel yaşamında mı da geliyorsa. Buna gel yaşa de öyle de yaptık ama maalesef olmadı. Gelmediler. Biraz bunu yapabilmeleri için o Kırım vaktinde de Kırım'ı elbette Kırım'a gelip Türkiye'deki gibi yaşamaya istediler ve bunu bulamazlardı. Hiçbir vakit bulamazlardı. Çünkü mühit başka bir mühit, başka bir insanlar, farklı bir kültürden gelen insanlar. Aynı milletten olsak da
Biz şimdi Türkiye'de kültürümüz başka türlü biz yetiştik. 200 yılda bayağı ayrıldık. Ayrıldık, çok ayrıldık. Bu gerçek. Gerçek bu. Onun için oradaki, ben her vakit aytam, oradaki gözlükleri, Türkiye'deki gözlükleri taşlayıp burada yeni gözlük takarsan belki rahat yaşayabilirsin. Ama sen oradaki gözlükleri gelip de aynısını korumak istersen o zaman sen mutlu olamazsın. Mutlu olamadığın için de buradan tez kaçmanın yolunu ararsın ki öyle de oldu başkaları. Benimkisi biraz şey oldu. Ben biraz ilk gelgen vakitlerde gerçekten de çok kıylandım. Ama ben dedim ki ben madem geldim, madem vatana yerleştim, ben sonuna kadar dişimi sıkacağım ve yapacağım. Ve sonra her şey olganı gibi, vaziyeti olganı gibi gördüm. Olganı gibi kabul ettim. Ya bu vakte kadar da işte buradayım. Kırımtarların buradaki arasındayım. Allah çok şükür ki ben de her vakit şükretem. İyi ki de gelgenim, iyi ki de yapkanım. Çünkü Türkiye'de olsaydım sıradan ben yine Türkiye'deki insanlar gibi işte belki onu da yapmayacaktım. Ya da 3 yılda bir, 5 yılda bir mitinge çıkıp elime bayrak alıp bir fotoğraf çekilip işte ondan sonra da 18 Mayıs gününde, matem gününde başıma kalpak giyip böyle gülümseyerek böyle bir fotoğraf çektirilirken bir adam olacaktım belki de Türkiye'de. Hayal kurasın dediniz ama galiba tenkit edilesiz Türkiye'deki Kırımtatarlar. Evet dedim. Yani bunu her vakit ama dedim ben. Ama tenkit etmek gelmiyor. Sonuçta onlar da alışkanlığı var o yaşta. Alışkanlık ama ya biz de bugün sizin Ukrayna insanı da bugün Ukrayna Afrika'da desin varıp Sudan'a varıp yerleşemez yani. Yaşamaz. Ben Allah'ıma göre yaşamsızlar. Siz dediniz ben bu etkiye alıştım ama ben sizden soramam ne kadar siz yani kaybettiniz, jürdünüz. Bir kereden kolay oldu mu bunu kabul etmeye? Yani şimdi Kırım'ı kıyaslasak 90'ların Kırım'ın ve 90'ların Türkiye'nin bayağı aralarında 30-40 yıl farkı vardır. Yani ettim mi keyif aldım. Yani keyif aldım. Ben Kırım'daki olmakta mesela nasıl söyleyeyim ben sizge? Cengiz Dağcı yine şey yapayım. Allah rahmet eylesin. Onu anlayıp. Bizim nesilge aslında Kırım'ı sevdirgen Cengiz Dağcı oldu. Gerçekten Cengiz Dağcı'nın kitapları oldu. Biz Kırım'ı biz Cengiz Dağcı'dan öğrendik. Doğrusunu açsam. Şimdi ben bunun nasıl keyif aldım? Mesela bunu belki kaç adam yapkandır bunu. Her vakit aytam ben bunu. Anneme Mektuplar degen bir romanı var. Okugandırsın. Okumadım, bilemem o romanı. Ama çok benim dünyada belki en keyif alarak okuyan kitaplardan bir tanesi bu. Anneme Mektuplar. Niçin? Ben onu aldım elime Kırım'a gelgen vakitte. O Kırım keçken yerler. Mesela Salgır Boyu'nu anlatan. Salgır Boyu'ndaki işte bu Kebir Camii'nin olgan tarafları. O sayfaya bakan nerede işte. Şimdi dolaşıp çıktınız yani. Evet, kitapta göre dolaşıp çıktım. Ama dünyanın en keyifli şeydi bu. Ben bunu gelgen vakitte aytkanım şu. Eğer ben şu yok, bu yok, niçin yok. Hatta ben gelgen de su olamaydık. Yani çünkü niçin orada alışkanlıklar vardı. Tek gazlı su içerlerdi. Normal su içmeyler. Yani niçin onu ben anlatıp da olamaydım. Niçin su istegen vakitte nasıl su? Yani o içilir mi de bana sorarlardı. Halbuki ben dağlardan gidip su kıdıraydım, su araydım, eve gelip su içmek için. Ben bu yok. Ben nasıl susuz yaşayacağım? Yani bu keyfinizi almak için 2 saat gerek rejilerinde birkaç kere de bitirmek gerek. Ya artık keşke almazdık. Keyifli bir sohbet olan. Erteci keliniz, erteci başlar çünkü vakit yetmedi. Yar sorularını size sorup olamadım. Gerçekten tamam, eski TİKA'nın Kırım'daki reisi şimdiki iş adamı ve eski KH Ajansı'nın kurucusu bugün misafirimiz oldu. Bizden kalınız zaman haberlerinden son meclis reisi Rifat Şubarov bizden bağda olacak. Sağ olunuz. Derенdir denizin suvunda kayık. Ne güzel adasın, maktavga layık. Yüksektir dağların, serindir avan. Bilmeyim ne vakit bakılır davan. Savar mı tumanım, başında çatırdak. Korer mi okunnu, benim başım sağ.
қорчалар екен бұл дүнияда? Мені кім парчалар екен бұл дүнияда? Мені кім қырпалар екен бұл дүнияда? Қырымым, егер сен олмасаң дүнияда. Сені кім сызлатыр екен бұл дүнияда? Сені кім ерлатыр екен бұл дүнияда? Сені кім ағлатыр екен бұл дүнияда? Қырымым, егер мен олмасам дүнияда. Сен мені қорчала, мұқаддес Қырымым. Қалбімні парчала, мұқаддес Қырымым. Сесімні парчала, мұқаддес Қырымым. Саңа құл олырым, сақ қалсам дүнияда. Юртыңа құл олмақ бақыттыр бұл дүнияда. Ватанлы бақытсызлар жоқтыр бұл дүнияда. Қырым, сен менің үшін тақтсың бұл дүнияда. Сен үшін өлерім, сақ қалсам дүнияда. Окупанти залишили Нарімана Джеляла під вартою до 3 листопада. Окупаційний Верховний суд Криму у закритому режимі розглянув апеляцію захисту першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла. Окупаційний суддя цинічно скоротив термін арешту на 1 день. Відомо, що Нарімана Джеляла тримають у спецблоці, спеціальному відділі СІЗО, де максимально обмежена взаємодія не лише із зовнішнім світом, а й з іншими ув'язненими. Мы видим, что суд проводит в закрытом режиме. К самому суду подгоняют автозаки и Росгвардию, чтобы не дать людям собраться и выразить свою поддержку Нариману Джелялову. Это в миниатюре то, что делает российская власть с крымско-татарским народом. Пытается заставить молчать, задушить, запугать дубинками и многолетними сроками. Позаяк засідання було закритим, адвокат Микола Полозов не має права оприлюднити аудіозапис виступу Нарімана Джеляла. Але бранець передав свої нотатки, за якими він готувався до засідання. У записах Наріман стверджує, що вважає кримінальне переслідування політичним через його підтримку територіальної цілісності України, заяви про порушення прав людини в Криму, а також становище кримсько-татарського народу на півострові. Российские власти крайне не желают того, чтобы суд по делу Наримана проходил прозрачно, и ни у кого не возникало никаких ощущений, что здесь пытаются что-то скрыть, пытаются кого-то спрятать и так далее. На самом деле, конечно же, мы понимаем, российские власти очень не хотят, чтобы слова Наримана услышал кто-то еще. Что касается самого заседания, то поскольку оно было в закрытом режиме, подробностей мы сообщать не можем. Мне неоднократно приходилось быть свидетелем различных политически мотивированных судебных процессов, поэтому я не питаю иллюзий касательно сегодняшнего решения. Я должен заявить, что совершенно не верю в российское правосудие, когда дело касается политического преследования, как в моем случае. Однако это не останавливает меня в деле борьбы за права человека, свободу и справедливость. Окупаційні силовики затримали Нарімана Джеляла 4 вересня та безпідставно звинуватили його у підбурюванні до вчинення диверсії на газопроводі у селі Перевальне Сімферопольського району. Потім змінили обвинувачення на жорсткіше. Зараз окупаційні силовики закидають йому безпосередню участь у диверсії та зберігання боєприпасів. У Меджлісі цю сфабриковану справу називають помстою окупантів за саміт Кримської платформи, який відбувся у Києві 23 серпня. Там впевнені, що таким чином Росія планує визнати представницький орган терористичною організацією та розпочати ще масштабніші репресії проти кримських татар. Окупанти затримали громадську активістку Лейлу Яшлавську. Вона серед інших прийшла під стіни окупаційного Верховного суду Криму, де розглядала апеляцію на арешт першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла. Лейлу Яшлавську оточили кілька силовиків. Один фільмував жінку, поки інший вимагав від неї показати документи. Аргументував тим, що вона ніби може перебувати у розшуку. Сейчас вызываю адвоката, если вы не будете без адвоката, это ваше право.
смотрите, вы сейчас не подчиняетесь законному требованию сотрудника полиции. Оно незаконно. Законно Вы это сможете потом обжаловать, законно оно или незаконно. В супроводі кількох силовиків Лейлу Яшлавську таки повели подалі від стін окупаційного суду та посадили до службової автівки. Она отказалась предъявлять документы в связи с тем, что полиция не предъявила оснований для проверки документов. Перед службовим уазіком, куди й посадили Лейлу Яшлавську, зібралися люди. Вони вимагали від силовиків пояснень, за що забирають жінку та куди її відвезуть. Натомість окупаційні поліціянти стали зганяти літніх жінок геть зі шляху, посилаючись на нібито порушення правил дорожнього руху. Данных привлекайте к ответственности. А за какие? Не, бабушек, зачем дергать? Бабушек, зачем вы дергаете? Это Мужчина. ваши внуки уже. Мужчина. Вы нарушаете правила дорожного Все, мы вас предупредили. Еще раз будет выход на проезжую часть, будете проезжать. А какое правило нарушили? Правила дорожного движения. Нахождение на проезжей части. Кристально чистого, честного человека вы ночью, вы хоть немножко думаете, ночью зашли в дом, 4 детей у него, старики, и вы его судите за что? Это стыд какой-то. Свідки кажуть, що силовики виганяли людей якнайдалі від стін окупаційного суду. На питання присутніх, чи мають вони на це право, силовики погрожували забрати до відділку, нібито для встановлення особи. До людей вибірково підходив окупаційний поліціянт і вимагав показати документи. Щоправда, і свої показував. Це старший лейтенант Сергій Мінаєв. Саме він затримував Лейлу Яшлавську. Куда вы ее увозите? Я предупредила. Вы сказали, что вы... Лейлу Яшлавську відвезли до окупаційного київського райвідділку поліції, де протримали більше 5 годин. Там за жінку написали пояснення і дали на підпис. До тексту Яшлавська дописала, що до неї не допустили адвоката та не пояснили її процесуальний статус. В какой-то момент подошел человек в форме полицейского и начал избирательно у крымских татар требовать паспорта. При этом проходили люди других национальностей, не было. Я думаю, что это его личная неприязнь к крымским татарам, наверное, как-то проявилась. Просто так ему представлялись люди, но он требовал, чтобы именно предъявили документ, паспорт. Он держал паспорт в руках и сказал, что паспорт у меня есть, потому что я ехала на суд, и мне нужен был паспорт. Но я его предъявлю тогда, когда мне скажут основания. То есть, не должны у любого человека, идущего по улице, выхватывать его и требовать у него паспорт, если нет оснований. Не согласившись с моими доводами, он вызвал ППСников, по-моему, меня загрузили в машину, привезли вот сюда. Вочевидь, так силовики виконують вказівку окупаційного керманича Криму Сергія Аксьонова. Той, коментуючи незаконне затримання Нарімана Джеляла та братів Азіза та Асана Ахтемових, пригрозив усім, хто вийде на підтримку бранців, назвавши їх поплічниками терористів. Адвокат Еміль Курпідінов переконаний, що такими акціями намагаються залякати людей. Сотрудники полиции прекрасно знали, почему люди стоят возле Верховного суда. Они прекрасно знают, что проходят такие громкие политические процессы сегодня в Крыму, в том числе и дело Наримана Джеляла. Да? Они прекрасно знают, что это слушатели, которые пришли к суду, и они имеют на это право. Вот эта акция сегодня, которая была возле суда, которые полицейские пытались тем или иным способом так прервать, либо напугать людей и так далее, это всего лишь акция, которая ничем не объясняется, ни законом, объясняется совершенно другим, чтобы люди не приходили на эти процессы. Щоправда, норми ці діють вибірково. Як от днями біля торговельного центру у Сімферополі група стрітрейсерів водила хороводи навколо автівки поліціянтів. Молодики чекали, коли відпустять їх товариша, а тим часом кружляли гуртом, тримаючи за руки. Але силовики жодних порушень карантину не помітили і нікого не затримали. А от до кримських татар, які виходять на підтримку бранців Кремля, ставлення протилежне. 4 вересня десятки людей зібралися біля окупаційного управління ФСБ, щоб дізнатися про долю 5 викрадених кримських татар. У відповідь ОМОН та Росгвардія почали масове свавільне затримання. Людей відвезли до окупаційних відділків поліції та склали 58 адмінпротоколів про нібито порушення карантинних обмежень та спротив силовикам. А десятки людей вже отримали штрафи від 5 до 30 тисяч рублів.
Стало відомо ім'я українського воїна, полеглого напередодні під артобстрілом окупантів на Донеччині. Це 39-річний старший сержант Олексій Стрижак з Дніпровщини. На захист України він став 6 років тому. Ще один боєць дістав вогнепальне поранення, повідомляють у штабі Об'єднаних сил. Він під наглядом медиків, стан бійця середньої тяжкості. Окупанти били зі ствольної артилерії та важких мінометів у бік Кам'янки. Врешті гарячих точок від Кримського на Луганщині до Приазов'я окупанти застосували гранатомети, кулемети та іншу зброю. Натомість дістали відповідь вогнем від українських захисників. А в перший день жовтня ворог вже тричі порушив тишу. Біля населених пунктів Новоолександрівка та Авдіївка ворожі збройні формування здійснили прицільні обстріли позицій наших захисників із мінометів калібру 120 мм. Крім того, на Донеччині зафіксовано застосування ворожого безпілотного апарату, за допомогою якого ворог скинув гранатометні постріли поблизу Первомайського. На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи зброю заборонених калібрів, чим змусили його припинити вогневу активність. Перелазив до Збройних сил України через очерет. Служба безпеки України опублікувала відео допиту бойовика, який втік від терористів. 23-річний найманець служив у окупантів з 2016 року, щойно досяг повноліття. До лав загарбника його привів власний батько. Йому обіцяли великі гроші та зброю, натомість він зізнався, що зазнавав знущань та принижень від російських командирів. Не витримавши, найманець добровільно подався на вільну територію України, незважаючи на міні-загородження та ймовірність бути розстріляним бойовиками у спину. Його схопили бійці 24-ї бригади імені короля Данила, що були на бойовому чергуванні. Службі безпеці України відомо, що бойовик брав участь у збройному опорі підрозділам сил АТО та ООС, але той на допиті заявив, що служив у мотострілковій бригаді так званої ЛНР та займався ремонтом, переганяв техніку з позицій на полігон та ремонтував її. Техника, перевод техники, перевод с позиции на полигон. Все. Ремонт техники в основном. Потому что механика водителя не хватает. Делали технику в основном. Какую технику ремонтировали? МТЛБ, БТР. Это было, уже темнело. Наверное, 7, может, с копейкой. Сколько времени шел? Честно, даже не знаю, больше часа, пока мы пока пролез. Не боялся на мины? Страшно. – 12 тисяч нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за добу зафіксовано в Україні. 2600 людей госпіталізовано, 172 людини померло. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Харківській, Львівській, Запорізькій, Донецькій та Дніпропетровській областях. Зростає кількість хворих на коронавірус в окупованому Криму. За добу вже 569 нових випадків. 12 людей померли. Напередодні окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов продовжив деякі карантинні обмеження. Не працюватимуть нічні клуби, дискотеки, хостели та кальянні. Також не водитимуть екскурсії для груп більше 10 людей. Всього за весь період пандемії в окупованому Криму окупанти повідомили про майже 80 тисяч випадків COVID-19. Не змогли подолати хворобу і пішли з життя 2594 людини. 1 жовтня відзначають День проти примусового вилучення органів. До цієї дати 5 правозахисних організацій випустили спільну декларацію з закликом припинити подібну практику у Китаї. Перед прийняттям документа десятки політиків та експертів з 19 країн обговорили проблему на онлайн-саміті. Незалежні розслідування показали, що китайська влада десятиліттями вилучала органи у в'язнів совісті проти їх згоди. Однак про цю проблему мало хто говорить публічно. Коли я глибше вивчив проблему, то був просто шокований. Вирізання органів – це жахлива практика. Це навіть складно собі уявити. Людину вбивають і її тіло розглядають як шматок м'яса. Страшно.
Китай вважають одним з головних напрямків так званого трансплантаційного туризму. Він привертає людей рекордно коротким терміном очікування органу. За словами очевидців, чекати орган можна всього кілька тижнів. На Заході ж це зазвичай роки в черзі. Пекін заявляє, що органи надходять від донорів-волонтерів. До зовсім іншого висновку прийшли на Міжнародному трибуналі по Китаю, який відбувся в Лондоні у 2019 році. Він постановив, що насильницьке вилучення органів відбувається по всьому Китаю і в великих масштабах, і що керує цим комуністична влада країни. На думку експертів, головне джерело органів – прихильники Фалунгун. Китайська влада репресує цю мирну практику медитації більше 20 років. Там практикуючи Фалунгун складають найбільшу групу в'язнів совісті в світі. Французький сенатор Андре Гатолен сказав, що через погрози Пекіна або підкуп деякі політики вважають, що ліпше про проблему мовчати. Якщо хтось порушує питання вирізання органів у Китаї, то відразу наражається на великий ризик, що його оголосять ворогом Компартії або ворогом Китаю. Також виникає ризик політичної або економічної відплати з боку Пекіна. Це можна назвати дипломатією замовчування. А представниця Південної Кореї каже, що ООН буде складно вирішити проблему, оскільки Китай посідає в Раді безпеки. Вона рекомендує країнам вводити персональні санкції щодо чиновників, залучених в вилученні органів. Може пройти ще 20 років, поки ООН застосує ефективні заходи. США, ЄС, Ізраїль, Канада і Австралія вже прийняли закони, які посилюють покарання за насильницьке вилучення органів. Деякі країни також ввели обмеження на трансплантаційний туризм. Приєднуйтесь до сім'ї АТР та підпишіться на сайт нашого телеканалу. Для цього наберіть в браузері atr.ua, натисніть на кнопку «Вступити в сім'ю АТР», виберіть суму і натисніть кнопку «Підтримати АТР». Після цього заповніть дані своєї картки та електронної пошти. Оберіть регулярність платежу, погодьтеся з умовами програми та натисніть кнопку «Оплатити». Перший кримсько-татарський телеканал АТР – це максимальна та ексклюзивна інформація про Крим. Це єдиний осередок свободи слова для кримсько-татарського народу. Підписка на наш сайт – це підтримка нашої інформаційної боротьби та ваш внесок у повернення півострову додому, в Україну. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Akşamlar, bugünün sonki saati bugün ATR'de, bugünün bugün yayınında bu da Kırım Tatarca olup alıp baracağım. Misafirimiz, akşamki misafirimiz Kırım Tatar Milli Meclis'in reisi Rifat Çubarov canlı bağda stüdyoda değil, Skype'dan konuşacağımız. Semen'e hayırlı akşamlar Rifat Bey. Hayırlı akşamlar Osman Bey. Көрем, тікарам маға режиссерлар сесін açsalar, çünkü yaramaydı yani kulakta da. Rifat ağa, bir çok sualım ama Nariman'dan başlayacak olay ama evet talk show'da da bunu bayağı müzakere ettik. Bunu sizden sonra kadar anlap olamadım. Nariman'ı bu tutuklamanın biteceği aslı sizin için belliydi mi bu 7 yıl devamında? Çünkü böyle daimi çıkışlara, daimi medyalarda vergen demeçleri, daimi Ukrayna bütün merasimlerinde iştirak etmesi, yarım yılda en azından 2 yılda bir kere bu mektuplar keledi, imzalaydılar ekstremizmge karşı yani alıp bargan davranışları. Bunun tutuklamanın biteceği meclis içinde ve ayrıca siz için meclis reisi için anlaşılan bir şeydi mi? Osman Bey, burada şimdi böyle söylemeye mümkün ki Kırım'da yaşayan her bir Kırım kendisine böyle
namusla alıp bargan ve bütün oradaki olganlarına kendisinin düşüncelerini seslendiren her bir kişi beklenmegen öyle bir gün Ruslar tarafından hapse bırakılabilir. Elbette Nariman çok korumlu insanımız. Nariman Celal, Kırım Tatar Milli Meclis Reisi'nin birinci muavini olarak çok yerlerde ve çok olaylarda milletimizin pozisyonunu, milletimizin düşüncelerini açıklamaya mecbur edi ve bunu da bu böyle bir nasıl size diyeyim çekinmeyip, korkmayıp bu kendi vazifesini becerir idi. Ve o sebepten elbette hepsi kendisi de bizler de bu Nariman'a hiçbir vakit gelip de böyle bir karşılık yapmayacaklarına biz böyle düşünmez edik. Yapacaklarını düşünür edik. Ama korçalamaya ya da bu korkuyu çetke çekip almaya bizim ne fırsatlarımız ne başka böyle bir aletlerimiz vardı. Siz mecbur sözün kullandınız. Şimdi hatırladınız mı? Çünkü sonuna kadar hatırlamam. Şimdilik meclis reisinin kaç muavini var? Yani adlarını hatırlayak mı muavinlerin? Şimdi, birinci muavin Nariman Celal. Mecbur sözünü söylediğime belki de bu bir kereden Kırım Tatar dilinde gerekli kelimeni bulunmadığımdan, tapmadığımdan söylemiştirim. Çünkü ama son söylemeye... Değil, yani yaxşı söz mecbur sözü anlayayım. Yani bu bir siyasi mecburiyettir. Yani onun için hatırlamak istiyorum. Bir Nariman Celal muavininiz, iki muavin de onlar da tutuklanğan ediler. 17 senesi serbest bırakılır Çiğgoz ve İlmi Umerov. Onlar da muavin statüsünde. Doğru mu muavinler? Doğru. Onlar da Ahtem Çiğgoz'unu hapse bıraktıkları vakit o da Kırım Tatar Milli Meclis Reis'in muaviniydi. Aynı zamanda mahkemeye İlmi Umerov'unu da bunlar koştukları vakit İlmi Bey de şimdi de onlar eksi de Kırım Tatar Milli Meclis Reis'in muavinleri ama onlar Kiev'de yaşayın. Yani toplam 3 muavin doğru mu mecliste? Yok. Zavur Smirnov da var idi. Zavur Smirnov muavin idi. Ve Ayder Hacımambetov var idi. Ve bilesiniz evet. Çünkü o vakit 3 muavin var idi. Ama onlar çekildiler. Rus izgalcileri tarafına geçtiler. 5 muavin yani toplam olarak 5 muavin. Evet, İlmi Bey son peyda oldu dedi. Çünkü İlmi Bey'ini sayladık dedik. Bu Ahtem Çiğgoz hapse bırakılgan son. İlmi Bey'ini saylamıştık. İşte öyle de kaldı. Doğru anlasam ama muavin evet statüsünde olanlar ya mecbur oldular açıkça siyasi görüşlerini açıklamaya yapmaya ya da nasıl desem ben böyle hakkım yoktur muhabir olarak satkın sözü kullanmaya. Yani başka tarafka çekildiler doğru mu? Ya en azından arada kalganlar olmadı. Çünkü Allah'ın göre 7-8 meclis azasımında olsa en azından 20'den ziyade andaydır. 7-8 mesela işbirlik yapsa 15-20 meclis azası Ali'den Kırım'da yaşarlar doğru mu? Onlar hepsi satkın değil çoksa meclisle beraber çalışırlar ama açıktan açıklamalarını yapmaylar. Onlar için bu kadar tehlikeli değil onların işi. Yoksa onlar da tehlike altındalarmış şimdilik. Açık beyanlamalar yapmayan meclis azaları. Şimdi Kırım'ın dışarında 10 tane Kırım Tatar Milli Meclis azası var. Kırım'ın dışarında. 33'ten 10 tanesi dışarıda. Evet. Menden saysak o zaman elbette 20 uçu orada Kırım'da kalan. Bilesiniz bazı Ali Hamzin rahmetli oldu. Evet. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra bazı meclis azaları Allah'a şükür çok olmasalar da ama çekildiler. Rus taraflarına geçtiler. İşte diğer arkadaşlarımız hepsi becerdikleri kadar kendi vazifelerini kullanıyorlar işte. Çalışıyorlar.
Men doğru anlayayım. Bir taraftan yakında, bilmem gördünüz mü, görmediniz mi? Beni şaşırtacak bir Rus ibaresini Rusya elçiliğinin Norveç, yani Norvegiya elçiliği var. Anda Rusça sayfalarında okudum. Ve okunma göre nasıl olup çıktı ya, Kırım Tatar Kurultayı anda ayrı bir konsey, yani Rusça tarafı konsey bir kurgan ekendi. Bunun degende Aksionov'un yanında kurulan şura sanki kurultay tarafından saylangan gibi gösterilir. Men Allah'ıma göre bu dini kurultay mı bir başka, yani milli kurultay hakkında gitmiyor ama kurultay sözünü kullanırlar. Doğru anlayayım mı men şimdilik? Rusya böyle bir şaşırtıcı bir kararlar kabul etti. Meclisini yasakladı. Meclis sözü bile, yani meclis sözünü kullansalar tamam, IŞİD, İGİL gibi запрещенная в России organizasyon deyip Echo Moskva bile kullanı böyle. Ama kurultay sözü yasaklanmadı ve kurultay azaları için o kadar tehlikeli değil şimdilik vaziyet, şimdiki durum. Doğru anlayayım mı ben meseleni? Şimdi bu bir sualinizde farklı ayrı sualler var. Birinciden, şimdi Kırım'da kendi fikrini açıktan seslendirilgen her bir insana korkular var. Tehlikeli. Her bir insan olganını anladığı gibi, olganını gibi seslendirse o vakit ille onun evine gelecekler, kapılarına vuracaklar. İstese Kırım Tatar Milli Kurultay azası olsun, istese de böyle şahsi olsun, kurultayda olmayan bir kişi. O sebepten onun için çok insanlarımız biraz sakınalar ve sakındıklarının sebebi de anlaşılır. Bu birincisi. İkincisi, elbette bu Kırım Tatar Milli Meclisi'nin bir iş yapmaya becermegen sonra beni ve diğer arkadaşlarımızı Kırım'a yasaklangan sonra Ahtem Çeygoz'unu hapiske bırakkan sonra bunlar Ruslar bir bilgili böyle bir işte sürdüğüne Kırım Tatar Milli Meclisi'ne yeni bir kişileri saylamaya davrandılar onlar. Ve Kırım Tatar Milli Kurultayı'nın azalarının arasında sorular yaptılar. Sordular işte, eğer kurultay toplanmasına ilan edilsin ve bu kurultayda sizler yeni meclis azalarını saylamaya size ruhsat verilse siz kurultayga gelirsiniz deyip Ruslar böyle bir araştırmalar yapmış ediler 2015 sene devamında. Ama onların bu bütün bu aradıkları istedikleri kadar kurultay delegelerini bulunmadılar. Tapılmadı o kadar kişi. Çünkü kurultayının toplantısına otkermesine quorum meselesi var. Ve onlar orada %30'unu böyle tapmadılar. Bazı insanlar böyle bir yok demeki olmadıkları sebebinden kurultaya gelir deyip böyle kendi pozisyonlarını gösterdiler. Ama kurultaya gelip de meclis sayılarız diyen kişiler pek çok az çıktı. Ve onlar bu sebepten kurultayını çağırıp da yeniden meclis sayılayıp ve onun bu mecliste yeni reis, yeni azalar böyle yapmasından onlar vazgeçtiler. Ama onlar da böyle duyar edilir Kırım Tatarlarını böyle bir organize yapılmasına bir organ gerek. Çünkü onlara işanç yoktur da onlar kendileri, onlar dehenim Aksionovlar ya da Moskva'dan gelenleri Kırım Tatarların sırasına girseler onları yakın birisi almayacak. Ve gene de Kırım Tatarların içinden Kırım Tatar milletine böyle rehberlik yapacak insanları onlar aradılar. Ve aylanıp sonra gelip işte bu Kırım Kırım Müslümanlar İdaresi'nin kurultayında böyle bir şura topladılar. Sayladılar mı onu, vazife verdiler ve bu şuranın başında Kırım Müslümanların müftisi Emir Ali Ablayev. Ve bu şuraya dersin ki Kırım Tatar Milli Meclis vazifesini gibi böyle vermeye tırıştılar.
Ama bunlar bunu becermediler ve hepsinden çok böyle yakın bunu becermediler. Çünkü kendilerine yakınlaştıran kişilerden bazıları da buna karşı çıktı. Misal için Remzi İlyasov ve diğerleri onları almadılar bu keneşi. Ve onlar dediler ki din teşkilatı siyasi meseleleri çözmez deyip böyle çetke çekildiler. Ne olsa da işte var bunu becermediler. Siz deysiz 2015 senesi bu sorav anketlerin geçirdiler kurultay azaların arasında kvorum meselesinde gelgende mesela biz alsak Milli Kurultay'ın bugün delege sayısı 200, milletvekili sayısı 250 sayılsa kvorum için 160 kadar gerek. Doğru mu? 3'ten eksi yanılmasam. Sanki dersiniz Rusya'nın gücü yetmiyor mu 160 insana baskı yapmaya? Ben şimdi vay Allah onlara yol göstermeye de istemeyeyim. Yarın bir gün Allah göstermesin. Ya biz yol göstermez o kadar düşünceler özlerinde de vardır. Onun için biz sadece müzakere etmemiz. 160 insana yol tapamayacak edilir mi? Ama bak baskıcılık. Bizim elimizdeki olan malumatlara göre 50'den ziyade bu 248 tane kurultay delegesinden 50'den ziyade bulunmadılar. Ve bu insanları aramasına çok hareket yaptı Remzi İlyasov ve diğerleri ama işte 50'den ziyade bulunmadılar. Ve daha merahım şimdi baksak bu sözde sayılar geçirdiler de onlar özlerin devlet dumasına sayılara Kırım'daki gerçek katılımını bilirsiniz mi ne kadar katıldı ve ne içindir özleri Kırım Tatarlarının namzetlerinden vazgeçtiler. Eskiden onlar da pek istediler işte Kırım Tatarlarını törge çıkarmaya ve dünyaya göstermeye. Bana Kırım Tatarlar rahat Rus idaresinin altında köyden başlayıp Duma'ya kadar barlar ne oldu, ne değişti bunların anlatıp olursunuz mu? İşte bu işgalin birinci senelerinde Ruslar dünyanın böyle kozlarını böyle işte biraz yummak için ya da bilmeyeyim aldatmak için dünyanı çeşit türlü böyle aletler kullandılar. Birinciden Putin Kırım Tatarların hakları tiklenmesine böyle bir emir çıkardı. Tabi 14. sene April ayındaydı ama orada Kırım Tatarların içinde hepsini de koştu. Tabi İtalyanlar gelecek İtalyanları da koştu. Hepsine milletler dedi. Реабилитация крымско-татарского, армянского, болгарского, греческого народов и итальянского da bir şeyler. Ondan sonra anayasasını orada kabul etkenleri vakit Kırım Tatar dili devlet dili dediler. Ondan sonra Rusya Federasyonu'nun parlamentosunda milletvekillerini sayladıkları vakit Ruslan Balbek'ini oraya koştular. İşte bunu hepsini yaptıklarının sebepleri dünyaya göstermek dersin ki biz Kırım Tatarlarını o kadar hürmet edeceğiz de ve onların haklarını tiklenmesine biz o kadar hazırız da bakmış onu yaptık bunu yaptık daha gelecekte her bir şeylerini yapacak deyip böyle davrandılar. Ama arada ne oldu? Kırım Tatar dili daha çok zor durumda çünkü böyle deklarasyon şeklinde devlet dili deseler de ama hiçbir türlü devlet organları ya da hiçbir yerde kullanılmıyor Kırım Tatar dili devlet dili şeklinde. Ondan sonra bu Kırım Tatar milletin işte sürgün edilgen için haklarını tiklemesi bir şeyler yapılmadı. Toprak verilmeden başlayıp oradaki bütün bu başka insanların hakları ya da bütün bu değiştirilgen köylerimizin bütün bu toponimika yerine getirilmedi. Bir şey yapılmadı. Diyeceğim hepsi yalan çıktı. Ama şimdi dünya da o kadar anladı degenim işte dünya da o kadar bakınız bu Rusların yapkanlarına yakınlaşmadı ve dünya aldanmadı dünya da ve o sebepten şimdi Kırım Tatarlar Ruslarga böyle bir oyuncak gibi de gereği yok.
Ve o sebepten şimdi Rusya parlamentosuna birisini yakın almadılar. Ama planları var idi. Orada bu Cengiz Yakubov'un isimleri bir kere çıkmıştı. Ondan sonra bu var idi ki televizyonun başlığı idi. Unuttum şimdi. Baksa soyadını unuttum. Ne olsa da. İki kişini onlar evvelden böyle kandidat olarak göz almış ediler. Ama sonunda Moskova dedi gereği yok. Kırım Tatarlarsız da endi beceririk yapacaklarımızı. Demek bal ayı bitti endi. İşbirlik yapan milletin temsilcileri arasında. Şimdi başka meseleye geçeyik. Qaytacağımız Nariman Jilov'a da qaytacağım. Siyasi mebuslarga da ama ayrıca Türkiye-Rusya Cumhuriyetlerinin Soçi'de görüşmesi olup geçti. 2 gün evvelsi 24 sentyabr günü. Kimse bir şanlap olamaz çünkü ortak ne briefing geçti ne beyanname imzaladı. Bizim beklentimiz sebep apayrı öz meselelerimiz var ve diasporanın bir mektubu vardı. Bunda da sözler yürütüldü. Türkiye Cumhuriyeti Erdoğan'a bir cedvel, yani siyasi mebusların cedveli verilecek gibi. O cedveller verildi mi? Bunlar bir şey müzakere edildi mi? Vaktiniz oldu mu Türkiye tarafından? Bu görüşmeden son bir konuşmalar oldu mu? Yoksa da sizin de daha hiçbir haberiniz yok bu hafta? Şimdi gerçekten de bu sonki iki devlet başkanları ya da cumhurbaşkanları konuşurken sonra böyle beklediğimiz kadar ya da istediğimiz kadar açıklamalar olmadı. Neticelerini bile çok kıskadan biliyoruz. Anlaşıldı ki aralarındaki olan bu meseleler çözüldü mü çözülmedi ama o meseleler iki tarafta da böyle zor korunuyor. İşte birinciden Suriye meselesi. Çünkü Rusya orada Türkiye kontrol etken toprakları oralarını bombalamış idi ondan önce. Çeşitli problemler var. Ve onlarını anladığımıza göre çok müzakere ettiler, konuştular. Çözdüler mi çözmediler bilmeyiz. Bizim meselemize geldiği zaman biz de bu inceliklerini bilmeyiz. Öğrenmedik degenim de böyle fırsatlar olmadı. Pazar ertesi, bu gelecek pazar ertesi Ukrayna'da Türkiye Cumhuriyeti'nin büyükelçisiyle görüşecek ve orada inşallah bazı haberleri alabiliriz. Ama Ukrayna orada bu görüşümde müzakere edildi. Ukrayna için konuştukları vakit düşünem ki Kırım dahil ortaya çıkmıştır. Ama nasıl suallerden bağlı konuştular bunu söylemeye şimdi o kadar haberim yoktur söylemeye. Ama cedvellere geldiğimiz vakit bu siyasi mahpusların cedvelleri 2-3 kanallardan korşudan önce Türkiye yolbaşçılarına gönderilmişti ve kollarına düşkeninden bizim hiçbir türlü bile biz eminiz onlar bu cedvellerini alganlarını. Ama kullandılar mı, kullanmadılar bunu söylemeye olmam. Çünkü soracağım Ukrayna iktidar fırkası bile yani Sluga Naroda temsilcileri bile işitkendirsiz. Daha 2-3 hafta evvelsi bir kere Nariman Jilov'un tutuklamasından son bir kereden hatırlamazsam Igor Chernev'de onun teklifinden koruyor vakit Ukrayna Türk komisyasını kurup o komisyanın yani iki taraflı komisyadan siyasi mebusların azat etmek Ukrayna koruyor bu Türkiye'nin etkisi bayağı büyük olğanını Erdoğan'a ama biz de anlayaq ben bunu yayından yayınğa hatırlatıp oturam Ahtem Çiygoz'un İlmi Umer'in serbest bırakılğanda biz birkaç ay evvelsi son Habertürk
ten öğrendik. Türkiye karşılığına Rus ajanslarını verdi. Yani Çeçenistan muhaliflerini öldürgen Rus ajansları ve her zaman Türkiye'nin hapislerinde de yeterli kadar o kadar olur mu ve Türkiye'de razı olur mu? Onların her zaman yani Kırım Tatarları için değiştirmeye bu da bir sualdır. Türkiye tarafından böyle güçlü adımlar her zaman beklemek de belki doğru değildir. Yapılıp olmazsa başka stratejiler var mı? Nasıl edip Nariman'ı halkanların da evet boşaltmak. Nariman siyasi de pek mühim. Nariman bir siyasi figürdür. Nariman'ı nasıl edip azat etmek mümkün olacak? Nasıl şerilerinin, nasıl yollarının belki başka yollarda koredirsiz. Bu hafta sizin fikrinizin işitmek isteyeyim. Şimdi gelecekte söyleniz orada ya haber etiniz Osman Bey sizin sesiniz de bana yaxşı gelsin de ya ben duydum sualınızı hepsini ama sesimiz çok zayıf geldi de onun için biraz ses versinler oradan. Elbette söylediğinizle ben koşulan ve razıyım. Her vakit Türkiye Cumhuriyeti'nin rehberlerine böyle zorlukka kaldığımız vakit tek onlara dayanması o da sınırsız olmaz. Çünkü gerçekten de burada tek Putin'e geldiği vakit orada insanları böyle azat etmesi değil. Putin için insanlar pazarlık yapması. Ve şimdi Nariman, Celal ve diğer orada 100'den ziyade bizim soydaşlarımız bizge ne kadar yakın olan kişilerini bildiğin sonra Putin elbette onları böyle rahat ya da boş azat etmez ve onun istedikleri belki de Türkiye için çok ağır olabilir. Öyle de olabilir. Çünkü biz ne isteyeceğini bilmiyoruz ki. O sebepten aslında böyle insanları azat etmesi için insanları azat edilmesini pazarlıkka çıkarması bu insanların faaliyetine hiç yakın gelmiyor. Ama işte Rusya devleti ve Rusya'nın rehberleri kendilerini öyle alıp baralar ve siz soradığımız başka yollar olabilir ki işte başka yollar bu uluslararası teşkilatlar AGİT, Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler Teşkilatı ama onların bütün bu kabul etken kararları Rusya onlarını yakın bile kendisine yakınlaştırmıyor, kabul etmiyor kararları. Ama ne olsa da gene de uluslararası baskın. Başka yolunu ben bilmeyeyim. Bu retorik bir sualdır belki ama AHİT'ne veya bu Avrupa Hafızlık ve İşbirlik Teşkilatı da AHİT ya da Pariye ya da Birleşken Milletler'in teşkilatının baskısını hiç kimse çıkarıldı mı bu 7 yıl içerisinde? Bilmeyeyim. Mülkün demek biraz çıkarıldı. Sentsov, Savchenko. Biz anda Vyshinsky'ni verdiler. O da pazarlık idi. İki uçak karşılıklı uçtular. Anda birkaç insan verdi. O da pazarlık idi Rifat Ağa. Onun için ben sorayım. Gerçekten ciddi olarak beklemek gerek mi? Ahit mesellerinde. Ben niçin bu sualden başladım? Mesela tüden bizim Dışişleri Naziri birinci muavini Emine Cipar'ın bilgen haberine göre birkaç belli dünya insanı, ben şimdi hepsini yazıp çıkmadım ama ayrıca iki insanı evet hatırlayın. Bu Lehistan siyasetçisi Anna Fatiga ve belli yazıcı ve felsefeci Francis Fukuyama. Onlar Kırım siyasi mebusları için böyle mentorluk yaparlar. Mentor degende eğer biri şimdi birkaç hepsinde mi? Hepsi 120 siyasi mebuslar için değil. Aralarında sivil muhabirler var ve bu muhabirler için aralarında birkaç adını hatırlayayım. Server Mustafaev, Osman Arif Mametov, Remzi Bekir gibi daha birkaç insan için her birini böyle belli bir insan mentorluk gibi aldı. Anlahanma göre bu mentorluk her biri şimdi dünyaya tanıtacak. O'zini adı tanılgan son, mesela Francis Fukuyama 10 milyonlarca insan okugandır yani onun kitaplarını. Dünyada belli bir Amerikan felsefecisi, Japon tamirli işte Amerikan felsefecisi onu bütün dünya hükümetleri okuyor, hükümet erbapları okuyorlar, siyasetçiler okuyorlar. Şimdi bu yol nasıl sizce ne efektif olacak mı? Nasıl edip bu yol tapıldı? Ne bilesiniz bu hafta? Şimdi
elbette bizler hepimiz ne kadar böyle yeni fırsatlar böyle bulunsak da insanların oradaki durumlarını kolaylaştırmaya o kadar yaxşı olur oradaki insanlarga. Çünkü bilirsiniz birinciden bu hapiske bırakılgan insanlarımız zor durumdalar kendileri. Onların korantaları, balaları ya da ana babaları, esliler çok, yaşlılar. Çok insanlar bu acı durumga düşseler, bir insanı hapiske bıraksalar ve elbette böyle durumda chatten ne kadar böyle bir az olsa da böyle bir destek ya da yardım ya da sıcak bir söz böyle olsa insan biraz tikaran kendisine böyle toplay ve biraz dayanmasına da hazır ola ve birinciden insan onu unutmadıklarına böyle iyi canlana ve bu ben kendim hapiste olmadım da onun için böyle bilmeyeyim ama işte öyle düşünem çünkü hapiste olan insanlarla konuştuğumuz vakit hem size böyle hapiste olganınız hem keregi ne olgan ne keregi hem keregi nedir deyip soradığımız vakit insanlar çok söylüyor ki işte bizi unutmadıkları bizim için hepsinden çok böyle önemli edi deyip öyle anlatarlar ve ben de onların işte olduklarına söyleyeyim ve bu böyle bir yardım forması bizim taraftan daha 2 sene evvelsi böyle seslendirilmişti. Haberiniz var sizin de Osman Bey ve teleseyircilerin de bilgisi vardır. Kırım Tatar Milli Meclis Azası Eskender Bariyev ve onun rehberlerinde bu Kırım Tatar Resurs Merkezi diyen cemaat teşkilatı tarafından böyle atalık ya da babalık diyen böyle bir programa 2 seneden ziyade evvelsi başlanmıştı. Ve bu programa işte Ukrayna parlamentosunun azalarına teklif edilmişti. Kırım'daki siyasi mahpuslerini işte istediklerimizi onlarla sübetleşip onlarga böyle bir babalık yapınız ya da dikkatinize alınız ve Vladimir Ardiyev Yana Zinkevich yakında ilan etti. Dedi ki ben Emir Hüseyin Kuku ve Oleg Prihodka'nın ikisinden işte böyle bir sık bağlanacağım ve elinden gelgenlerine yardımcı olacağım diye böyle ilan etmişti. Diğer milletvekilleri de var. Çok değil de yazıklar olsun. Diğerleri de çoklukla bile koşulmadılar. Ve siz söylediğiniz şimdi Ukrayna Dış İş Bakanlığı tarafından böyle inisiyatifte olmuştu ve siz dediğimiz Francis Fukuyama ya da Ruprecht Polenz bu Almanya'dan, Antonio Stango İtalya'dan ve bizim çok yakın dostumuz Anna Fatiga Polonya'dan bunlar da kendilerine bu hapiste olan Kırım Tatar jurnalistlerini yakınlaştırdılar ve onları ilan ettiler. Ve gerçekten de ben bu arkadaşlarımızın anlayın vakit çok değil ama Server Mustafayev, Timur İbrahimov, Marlen Hasanov, Seyran Saliyev, Remzi Bekirov, Ruslan Süleymanov, Osman Arif Mehmetov, Rustem Şeyhaliyev ve Ahmet Süleymanov bu arkadaşlarına yardımcı olacaklarını bildirdiler. Biz buna çok kıvanıyıq ve hepsine teşekkürler bildiriyoruz. Bilesiniz diğer teşkilatlarımız, diğer arkadaşlarımız bu mahpusların balalarına ya da korantalarına yardımcı olmak için para toplayırlar, başka kampanyalar alıp baralar, bazı ülkelerge biz bu balalarını rahatlıkla gönderiyoruz. Yakında Türkiye'ye varıp geldiler. Yapkan işlerimiz az değil ama bu hepsi yardım şeklinde. Bu sebebi neden bu kişiler hapisteler? Neden orada böyle korkular var? Ya ne kadar bu devam edecek? Bana bu sebeplerini yok etmeyecek
ne kadar böyle yardımlarga becersek de ama bu yeterli değil. Bu meselenin çözmeyi. Kırım Rusların işgalinde ve insanlarımızın, bütün korantalarımızın başına her gün beklemediği vakit bir türlü böyle acılar gelebilir. Siyasi meselelerge kelgende Tünev'in ATR'ın yayınında belli işte eskiden siyasi mebus hem Ukrayna'nın şimdilik rejisörü Kırım'ın sakini Rus asıllı Ukrayna vatandaşı Oleg Sentsov Kırım Tatar Milli Cumhuriyet'in destekleyen adam olup çıktı. Yani açıktan destekledi. Bu mesela bu çok mühim ki çünkü bazıda yani böyle siyasi spekülasyaları alıp barhanda alidan iştemiz. Tünen ben bile işittim. Benim efirimde bir sizin eski işdaşınız Natalya Veselova dedi ya Kırım'da işte eskisi gibi Kırım'da tek Kırım Tatarlar değil işte Ruslar, Ukraynalılar var ve böyle belli erbaplar hem de Kırım Tatar olmayan, Kırım Tatar arasından olmayan ki o Oleg Sentsov gibi destekçi çıkan vakitte bu mühim şeydir. Bu mesele şimdi nasıl aldı, kaysı seviyede? Çünkü siyasi işler alıp barıla mı yoksa şimdilik bu Kırım Tatar halkı, tamir halk kabul edilgen son bunun herkes kuanıp da tıkaran toxtaldı mı bu kanuni meriler? Yok öyle değil. Şimdi bu Ukrayna'da tamirli milletler için kanun kabul edilgenden sonra ondan kabul edilgeninden bizler Kırım Tatar Milli Meclisi olarak şimdi bu kanunu çalıştırmak için, kullanmak için gerekli şimdi çalışmalarımızı alıp barayık ve bizim arkadaşlarımız, meclis azaları buradaki Ukrayna'nın hükümetinin yanındaki olan bakanlıklarının şimdi hükümetinin kararlarını hazırlay. Kırım Tatar Milli Meclisi, Kırım Tatar milletini temsil eden organ olarak tanıması. Diğer bazı çünkü kanun kabul edildi bu umumi olarak. Kanunu çalıştırmak için şimdi çeşitli türlü aletler yanında kurulması gerek. Yollar açılması gerek ve arkadaşlarımız bunun çalışıyorlar ve inşallah gelecek bu 2 ay devamında bizler bu işin sonuna çıkarız ve kanun çalıştığının hepimiz bu faydalarını koruruz. Bunu söylemeyi istedim birinciden. İkincisinden biz bu yapkan çalışmalarımızı iç etkiye çekmedik. Kırım Tatar milleti statüsü ve Ukrayna Anayasasına giderilecek denişmeler. Bunun etrafında biraz şimdi diskusya gitti. Diskusya neden? Çünkü bilirsiniz bana 2-3 gün evvelsi 28. sentyabr'da hükümette bu evvelde Mart ayındaki kabul edilen stratejiyanı yerine getirmesine hükümet büyük bir kendisinin yapacaklarının bir planını kabul etti. Plan zahidi. İşte yapacaklarını gösterdi. Ve benim kolumda şimdi bu 70 sayfalık böyle bir doküman. Evet, tedbir parlamento tümen bastırdım daha okumadım. 70 sayfa, 158 maddesi var, 70 sayfası. Tamam, 158 maddesi var. Yaxşı yaptınız böyle. Ama okumak, biz şimdi bana daha bir saat evvelsi arkadaşlarla burada konuştuk. Yakın zaman, 1-2 hafta devamında biz şimdi bunu yaxşı etip kendimiz öğrengen son ve hazırlangan sonra biz Kırım Tatar cemaat cemiyetlerini meclis yanında toplayıp kimler burada ne yapabilir, nasıl yapabilir? Çünkü bu hükümetinin planı ama biz girişmesek çünkü o bazı yerlerde meclis de var orada. Biz onu kendimize bir kontrole alacak ve inşallah bu planın çalışırız. Plan böyle plan yasaldığı çok yaxşı. Biz bunu pozitif böyle koruyoruz ama 158 maddeden 155. maddede biz orada destek etmeyen bir fikir değil de bir adım gösteriliyor orada. Biz eğer bizim pozisyonumuz bugün de o devam etti. Kırım Tatar Kırım statüsü Kırım işgalcilerden azat edilmezgen öncesinde de bu statüsü denişi gerek ve statüs denişilmesi
Kırım'ın azat edilmesine yardım olarak, böyle bir faydalı olarak biz onu gösteriyoruz. Bu tek Kırım Tatar milletinin hakkı değil de Kırım'ın tezce Ruslardan azat edilmesi için Kırım'ın statüsü bugünleri deniştirilmesi gerek deyip biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Şu arada hükümet kendisine böyle yazdı. Kırım Tatar statüsünü değiştirmesi için gerekli kanunları hazırlamak ve bu çalışmaları Kırım azat edilgen sonra bir sene devamında bu çalışmaları yapması. Diyeceğim onların pozisyonu başta Kırım'ın azat edilmesi son avtonomiya nasıl olacak onu bakması bizimki aynı ters. Ama biz bu işini devam edeceğiz. Çünkü bu hükümetin planı. Bizim başka kolumuzda fırsatlar da var. Bu kanunları teklif edilmesine, onlarını biz teklif ederek. Eski ama eski. Tas ve sonki sualım uçda hamız kaldı. Rifat ağa, bardı yanılmazsam gençlerin bir teşebbüsü var idi. İşte meclis etrafında canlandırması, mecliste bile Gayana Hanım'dan, geçen hafta Gayana Hanım meclis azası bu studiyada dedi bir koruşuv değil de iki koruşuv keçkeninki. Benim aklımda yani ben ikisine de katılmadım ama iki koruşuv, birinci koruşuv aklımda bilgim var. Şimdi evet gençlerin farklı teşebbüsleri ve teklifleri var idi. Meclisin canlandırma meselesi hakkında aralardan biri bile yeni sayılar geçirmesi düşünceleri de müzakere edilgen idi. Şimdi negi geldi? Nasıl edip evet sayılarga yaşlı nesil karşı çıktı, anlattı diyen için karşı olğanı nasıl yani ama mesele indi koterilgen son demek ki sualler var. Nasıl atıp canlandırmak? Çünkü bazı fikirler var idi. Eski bu meclis azaları işbirlik yapkan azaları hakkında değil mi Ruslardan? Onların yerine başka bir bilmem nasıl yolunun kurultayını online toplap da eski kurultaydan başka azalarını kirsetmenge. Onun için bilesiniz mi sualın sonuna kadar kurup olamayım. Fikrimi anlaydırsız. Neler yapıldı ve neyin bitti yoksa insanlar bu dertlerini anlatıp da bunun psikolojik bir kursu olup geçti ve unutuldu. Ne oldu? Ne bitti? Şimdi siz bana çok az vakit kaldırasınız da becermem cevabını vermeye ama çok kıskadan. Bakınız bir nizamnamenin kurulgan kuruluşlar ve faaliyetini nizamnameye göre alıp bargan kuruluşlar nizamnamelerini değiştirmeyip istedikleri gibi insanlar bunu değiştirmezler. Çünkü böyle olacak olsa o vakit hiçbir türlü tüzükler, nizamnameler gereği yok. Bizim en büyük problemimiz Kırım Rusya tarafından işgal edildi ve Kırım'da şimdi serbestlik yok ve Kırım'da şimdi birisi ne kurultay ötkermeye ne de bizim kanunlarımıza göre sayılavlar ötkermesine hiçbirisi ona razılık vermeyecek. Bu birincisi, bunu kodekne almaya gerek. Ve buradan çok şaşmalamaya gereği yok. İkincisi, çeşit türlü bizge seslendirilgen bu tekliflerini biz gerçekten de beraberlikte müzakere ettik. Ve böyle bir karara geldik ki şimdiki çalışkan Kırım Tatar Milli Meclisi'nin çalışmalarını daha çok böyle biraz gerçekleştirmek ve milletimizge daha çok anlaşılacak şekilde ötkermek için Kırım Tatar Milli Meclisi'nin yanında bazı böyle bir yeni kuruluşlar çağırmak mümkün. Çünkü cemaatliğin alakası çok ziyade olsun meclisin faaliyetine. Bu sayılavlar değil. Bu böyle çeşit türlü formülalar. İşte o sebepten biz bana bu iki haftadan sonra birinci böyle büyük bir toplantımızı vereceğimizi bana bu 70 sayfalık planını beraberlikte çalışması için biz buradaki bütün kurulgan cemaat cemiyetlerinin temsilcilerini çağıracak. Birlikte çalışmak için. Çünkü daha bir kere de söylemek isteyeyim ki sonki Rusya'daki sayılavlar onu gösterdi ki böyle totaliter rejimlerde hiçbir türlü elektron seçimler ya da sayılavlar böyle serbest ya da haklı olmaz.
ve Kırım'daki milletimizi şimdi saylalara getirmesi hiçbir türlü çare yok mu? İşte bunu anlamaya gerek. Sağ olunuz. Bugün yayınımızın sonki saatinde bütün meraklandırgan suallarımızga meclis reisi Rifat Çubarov cevaplarını verdi. Bununla bugün yekünleyim. Men sizin kısmet olsa gelecek hafta konuşacağım. Sağlıklı kalınız. Şimdi zaman haberleri. Вы знаете, что люди могут не вернуться. Зажав всю волю в кулаке, вас отпустить. И как-то утром с мыслями, но не о вас проснуться. И больше вас не ждать и не о вас грустить. Вы знаете, что люди могут не вернуться. Не выдержав свой мир, сломав, вас не простить. И со слезами на глазах от вас на 1000 ключей замкнуться. И понимая, что нет сил вас навсегда забыть. Вы знаете, что люди могут не вернуться. И могут не писать, не волноваться, не звонить. И никогда вам больше к ним не прикоснуться. Задумайтесь. А кто еще вас сможет так же полюбить? Ишгалчылар Нариман Жилялны ноябрьнын учине кадар апсты калдырды. Кырымнын юкары Рус махкемеси капалы режимде мejlis рейси муавиннын имайжилери берген шикаятны бакты. Ишгалчылар махкемеси апсты тутулуп муддетini тек 1 күнге кыскартты. Нариман Жилял сезонун махсус блокунда тутула экен. Анда мабуслер арасында конушмалар сыңырланган эмде тыш дүйнөнүн эр-бир мунасебетлер кесилген. Мы видим, что суд проводит в закрытом режиме. К самому суду подгоняют автозаки и Росгвардию, чтобы не дать людям собраться и выразить свою поддержку Нариману Джилялову. Это в миниатюре то, что делает российская власть с крымско-татарским народом. Пытается заставить молчать, задушить, запугать дубинками и многолетними сроками. Отырыш капалы режимде кечирилгени үчүн адвокатынан Нариман Жилялнын сес язысындан парчасын биле дерчетмеге аккы жок. Амма о чыгышка азырлык көрген убакыт язган карамаларны берген. Шу языларда Нариман Жилял оңа нисбетен уйдурулган даваны, Украина топрак бүтүнлүгү үчүн кол тутканы, Кырымда инсан акылары бозулганы ва ишгал алтында Кырым татар халкынын вазиети акында керчекни айтканы үчүн саясий такып деп адландыра. Российские власти крайне не желают того, чтобы суд по делу Наримана проходил прозрачно и ни у кого не возникало никаких ощущений, что здесь пытаются что-то скрыть, пытаются кого-то спрятать и так далее. На самом деле, конечно же, мы понимаем, российские власти очень не хотят, чтобы слова Наримана услышал кто-то еще. Что касается самого заседания, то поскольку оно было в закрытом режиме, подробностей мы сообщать не можем. Приходилось быть свидетелем различных политически мотивированных судебных процессов. Поэтому я не питаю иллюзий касательно сегодняшнего решения. Я должен заявить, что совершенно не верю в российское правосудие, когда дело касается политического преследования, как в моем случае. Однако это не останавливает меня в деле борьбы за права человека, свободу и справедливость.
Ишгалчылар Нариман жилалны сентябрьнын 4-нде тутып Ахмеджет районы Аңғара койында газ борусында япылған патламаға қызықтырғаны үшін диверсияда қабатлады. Біраздан қабатлап да сертлештірілді. Шымды ишгалчылар оны бір тақым инсаннен берабер диверсия япмасы ве патлайчы модделер сақламасында қабатлай. Меджлисте бұл уйдырма даваны Киевде августтан 23-нде кешірілген Қырым платформасы саммиты үшін интиқам дейлер. Более шекілде ишгалчылар Қырым татар халқынан темсілчі органны террористик олырақтан Қырым татар халқына қаршы да жидді репрессиялар кечіре біле. Ишгалчылар Джемаат фали Лейля Яшлавскайны tuttu. O meclis reisinin birinci muavini Naриман Жилалның апске алынмасына қаршы шикayet бақылған Қырымның Юқары Рус махкемесінің бинасы янына келді. Bir qaç көбетші Лейля Яшлавскайны сарап алды. Олардан бірі қадын қыдыруда олған жинайетші дегілмі деп тешкірмек үшін ондан весиқаларыны көстермеге талап еткен. Дигері есе видео чекі башылған. Сейчас вызываю адвоката, если вы не будете без адвоката, это ваше право. Ну, вернее, не право, это Смотрите, вы сейчас не подчиняете законному требованию сотрудника полиции. Оно незаконно. Законно, когда Вы это сможете потом обжаловать, законно оно или незаконно. Көветшілер Лейля Яшлавскаяны қолтықлап ишгалчылар махкемесінден ұзақ алып кетіп полис арабасына отыртты. Она отказалась предъявлять документы в связи с тем, что полиция не предъявила оснований для проверки документов. Лейля Яшлавская отыртылған УАЗ арабасы янында инсанлар тоқлашты. Улар көбетшілерден қадын не себептен яқаланғаны ве алып кетілежегіні аңлатмаға талап етті. Ишгалчы полис хадимлері санки yol әрекеті қайделерінің бозылмасы себебінден еслі башлы қадынларыны yolдан қуы башлады. А за какие мне бабушек? Бабушек зачем дергать? Бабушек зачем вы дергаете? Мужчина. Мужчина. вы нарушаете правила дорожного движения. Все, мы вас предупредили. Еще раз будет выход на проезжую часть. Будете проезжать. А какое правило нарушили? Правила дорожного движения. Нахождение на проезжей части. Кристально чистого, честного человека вы ночью, вы хоть немножко думаете, ночью зашли в дом, 4 детей у него, старики, и вы его судите за что? Это стыд какой-то. Шаатлар айтқанына көре, көбетшілер махкеме янында топлашқан инсанларыны бина янындан қуылмаға тұрышты. Оларының бойлы ақлары бармы суалге инсанларының шақыслары белгіленмесі үшін полис полигіне алып кетмекнен қорқызғанлар. Инсанлар оғыне полис хадимлері келіп, весиқалар көстерілмесіні талап еткен. Базылар өз весиқаларында көстерген. Бұл уйкен лейтенант Сергей Минаев, о Лейля Яшлавскайны тұтқанлардан бірідір. Куда вы ее увозите? Я предупредила. Вы сказали, что вы Қадынны ишгалчылар полис полигіне алып кетіп, оны анда 5 сааттан зияде тұттылар. Анда оның адындан изат yazып имзаламаға бергенлер. Yazылған метінге Лейля Яшлавская оның янына адвокат кечірілмегені ве оңа статусы аңлатылмағанны қошып yazған. В какой-то момент подошел человек в форме полицейского и начал избирательно у крымских татар требовать паспорта. При этом проходили люди других национальностей, не было. Я думаю, что это его личная неприязнь к крымским татарам, наверное, как-то проявилась. Просто так ему представлялись люди, но он требовал, чтобы именно предъявили документ, паспорт. Он держал паспорт в руках и сказал, что паспорт у меня есть, потому что я ехала на суд, и мне нужен был паспорт. Но я его предъявлю тогда, когда мне скажут основания. То есть, не должны у любого человека, идущего по улице, выхватывать его и требовать у него паспорт, если нет оснований. Не согласившись с моими доводами, он вызвал ППСников, по-моему, меня загрузили в машину, привезли вот сюда. Аңлашылғанына көре, бойлетіп, көбетшілер ишгал етілген Қырымнан yol башчысы Сергей Аксеновнан эміріні еріне кетіре. О Нариман Жилал ве аға қардаш Азиз ве Санақтемовларының қанунсыз тұтылмасыны изатлар екен, мабусерге қол тұтмаға чықажақларға террористлерінің жинайетдешлері деп, оларыны қорқыты башлады. Уақыттан башлап көбетшілер санки карантин сыңырламалары бозылмасы себебінден Қырым татарларыны тұтмақта. Сотрудники полиции прекрасно знали, почему
люди стоят возле Верховного суда. Они прекрасно знают, что проходят такие громкие политические процессы сегодня в Крыму, в том числе и дело Наримана Джиляла. Да? Они прекрасно знают, что это слушатели, которые пришли к суду, и они имеют на это право. Вот эта акция сегодня, которая была возле суда, которые полицейские пытались тем или иным способом так прервать, либо напугать людей и так далее, это всего лишь акция, которая ничем не объясняется, ни законом, объясняется совершенно другим, чтобы люди не приходили на эти процессы. Bu qaydalar riayat etilmagani uchun erkesini yaqalamailar. Mesela keçenleri Ahmetjiteki alış-veriş merkezi yanında street racerler ularning arkadaşları azat etilmesini beklep, bir-birinin qo'llarini tutib polis arabasının etrafında aylanib yurdilar. Ama kuvvetçiler gençler tarafından karantin qaydalarının bozulmasını qayd etmeyip hiç kimseni tutmadı. Kreml mabuslarını qo'l tutmaq uchun chiqqan Qrim tatarlarga munosabat bamboshqadir. Sentyabrning 4-inde onlarca inson ishg'olchilar xirslagan 5 Qrim tatari qayda olganini o'rganmak uchun FSB binosi yanında to'plashdi. Bunga javob olarak OMON va Rosgvardiya xodimlari ularni yaqala boshladi. Ular insonlarni Sankt-Peterburg karantin qoidalarini boza va polis xodimlarini bo'ysunmay deb ishg'olchilar polis bo'liklarini olib ketdilar. Umuman olganda 58 insonga me'muriy protokol tuzildi. Onlarca insonga 5000 dan 30 binga qadar para jazolari belgilanmoqda. Tunevan Donetsk viloyatida ishg'olchilarning atışlari natijasida halok bo'lgan Ukraina askarining adi belli bo'ldi. Bu Dnepr viloyatidan 39 yoshidagi ulkan serjant Aleksey Strizhakdir. U 6 yil evvel Ukrainani qo'rshala boshladi. Birlashgan Quvvatlar operatsiyasining shtabida da bir harbiy yaralanganini xabar etdilar. U kimlarning nazoratida bo'luna harbiyning ali turg'undir. Ishg'olchilar Kamenka qasabasi tarafına namlu artilleriya sistemalarini ateş açıp ağır mayınlar atgan. Jebening boshqa qismida Lugansk viloyatidagi Krymskaya qasabasidan boshlab Azaq denasi Yalusuna qadar ishg'olchilar granata va qo'rshin atish tartibotlari va boshqa silahni qo'llangan. Ukraina maychilari dushmanga qarshilik ko'rsatgan. Ishg'olchilar oktyabrning 1-kuni 3 kere ateşkes rejimini bozgan. Біля населених пунктів Новоолександрівка та Авдіївка ворожі збройні формування здійснили прицільні обстріли позицій наших захисників із мінометів калібру 120 мм. Крім того, на Донеччині зафіксовано застосування ворожого безпілотного апарату, за допомогою якого ворог скинув гранатометні постріли поблизу Первомайського. На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи зброю заборонених калібрів, чим змусили його припинити вогневу активність. Ssenariy 1 mahkeme qararında tek qabatlanganlarının soyadlari dengishtirildi. Ahmedjitning ishg'olchilar mahkemasi sentyabrning 4-inde FSB binosi o'g'ine kelgan Qrim tatarlarga para jazolarini belgilamaga devam etdi. Ali Kerimov 10 bin rubli, Lenur Yakubov 5 bin va Ruslan Umerov 1 bin rubli jazo oldi. Jazolanganlar va himaychilar qayd etganiga ko'ra, mahkamachilar hech bir dalilni ko'z o'g'ine olmasdan shablon qarorlar chiqara. Misol olarak Ali Kerimov FSB binosi yanida degildi boshqa soqaqda tutilganini bilib o'g'ini almasdan qonunsiz miting ishtirokchisi deb taniganlar. Одних из последних ответов следователя по уголовному делу в отношении ее мужа, он ответил таким образом, что Бурханова Сахиба может в любое рабочее время явиться по месту нахождения Следственного комитета и ознакомиться с материалами уголовного дела. Прекрасно знаю, что она лишена свободы и находится в этом центре. Таким образом, следствие пытается воспрепятствовать тому, чтобы Сахиба отстаивала право на реабилитацию своего мужа. Ukraina harbiylari tarafına qamoqlarına keçip kelgen. Ukraina Təhlükəsizlik xizmeti terroristlerden qaçqan jinkeverinin sorğu videosunu derç etdi. 23 yaşında olğan jinkever 2016 senesinden beri işgalciler ordusunda xizmet etken. Anda onu babası uçağına yetkeninden jelp etken. Anda yaxşı aylıq ve silah bermege şandırğanlar. Ama Rusiya komandalığı onu vaqt aşala eken. Buna dayana almayıp tarlalar mayınlanğanına baxmadan Ukrainanın serbest territoriyasına keçmege qarar alğan. Onu Ukraina harbiylari pozitsiyalarini yaqinlashgan vaqt Korol Danilo adına 24 brigadanın askerleri tutib algan. Təhlükəsizlik xizmeti xabar etganiga ko'ra, jinkever Ukraina harbiylarini qarshilik ko'rsatuvda ishtirok etgan. Tutilgan qayd etganiga ko'ra, u mashina ta'mirlashini o'g'risha ekan. Mashinalarini pozitsiyalardan poligonga kechirib ta'mirlay ekan. Техника, перевод техники, перевод с позиции на полигон.
все. Ремонт техники в основном, потому что механика водителя не хватает. Делали технику в основном. Какую технику ремонтировали? МТЛБ, БТР. Что здесь? Это было, уже темнело, наверное, 7, может, с копейкой. Сколько времени ты шел? Честно, даже не знаю, больше часа. Пока машам, пока пролез. Не боялся на мины какие-то попасть? Страшно. Октябрьнан бұрынды инсанның органлары мejburen kesip alınmasına karşı күрешке бағышланған күн қайдетілі. Бұл күн мұнасибетінен 5 ақ қорчала жетешкелет Қытайда бойле жинайетіні тоқтатмаға чағырған ортақ биянатнамен айдынлатты. Весиқа қабыл етілмезден әбел 19 девлеттен олған онларжы сиясетчі эксперт бұл меселені онлайн саммитте мұзакер етті. Мұстақыл тақиқатқа көре Чин акимиеті 10 yıllar devamında siyasi mabuslerden organlarını mecburen kesip alайды. Fakat az insan bu проблема hakkında açık konuşabiliyor. Коли я глибше вивчив проблему, то був просто шокований. Вирізання органів – це жахлива практика. Це навіть складно собі уявити. Людину вбивають, її тіло розглядають як шматок м'яса. Страшно. Қытайда хасталарға органларны қысқа бір мүддетте тапып операция yapabilirler. Bazı insanlar айтқанына көре анда органны бірқаç haftadan almaq мүмкін. Ғарби мемлекетлерде есе орган невбетіні yıllarca beklemek мүмкін. Resmi Pekin органларны gönüllü donorlar bергенін айты. Лондонда 2019 senesi geçirilgen Çin boyunca halkara mahkeme ise bambaşka neticege keldi. Mahkeme çok insanlarının organları Қытайның bütün territoriyasında mecburen kesilip alınğanı ve bu memleket коммунистик акимиеті идаре еткені белгіленді. Экспертлерінің фікіріне көре органларынан чоқысы Falun Gong tarafdarlarına айыттыр. Чин акимиеті бұл барышық медитация группа азаларына 20 yıldan ziyade taqып etmekte. Çin'de siyasi mabuslarının çoğusu Falun Gong meditatsiyanen uğraşkanlardır. Frankistan senatörü Andrei Gattolin aytqanına göre bazı siyasetçiler Pekin akimiyeti tarafından olğan korkuzmalar ya da xabar berilmesi sebebinden bu problema hakkında aytmay. Якщо хтось порушує питання вирізання органів у Китаї, то відразу наражається на великий ризик, що його оголосять ворогом Компартії або ворогом Китаю. Також виникає ризик політичної або економічної відплати з боку Пекіна. Це можна назвати дипломатією замовчування. Janubiy Koreyaның temsilcisi aytqanına göre Birleşken Milletler'de bu problemаны çözmek zor olacak çünkü Çin Teleköslik Şurasının azasıdır. O devletlerge insan organlarının kesilip alınmasına alakası бар olğan memurlarga karşı şahsi sanksiyalarını көрсетмеге tepsi Може пройти ще 20 років, поки ООН застосує ефективні заходи. Amerika Birleşken Devletleri, Avrupa Birliği, İsrail, Kanada ve Avstraliya insan organlarının mecburen kesip alınması için cezanı sertleştirgen kanunlarını kabul etti. Bazı devletler de transplantatsiya turizmine sınırlanmalar көрсетті. Телеканалымыздың сайтында абоне олып ATR қорантасына қошылыңыз. Бұның үшін браузерде atr.ua адресini yazып сайтқа кіре білесіңіз. Анда есе ATR қорантасына қошылмақ үшін ATR-ге қол тұтмақ догмені баса білесіңіз. Бұндан соң өз банк картаңыз ve электрон адрес hakkında мәліметіні толдырыңыз. Төлемдер насыл мұнтазам тарзда olacağını kaydetip программаның шартларына қабыл етіп төлемек догмесini басыңыз. Бірінші ve екене Қырым-Татар телеканалы бұл Қырымда olğan Керчкні көстерген телеканалдыр. Қырым-Татар халқы үшін есе екене сербестлік мейданы. ATR сайтына абоне олып информацион күреште бізге ярдым етіп, ярмада işgalcilerden азат етілмесі үшін өз issеңізні қоша білесіңіз. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога.
Добрый день, вы смотрите телеканал АТР, в эфире Прайм Мацарский, который веду я, Юрий Мацарский. Сегодня, как и обещал, буду разбираться с тем, что вообще происходило в России под названием «Выборы» и на оккупированных Россией территориях других стран. И для того, чтобы разобраться с этим, попросил моего коллегу и товарища Тимура Олевского присоединиться ко мне по скайпу. Он сейчас присоединяется, как и обещал, из Праги, из Чешской Республики. Журналист издания «Инсайдер» и человек, который, наверное, внимательнее других следил за так называемыми выборами на территории Российской Федерации. Тимур, привет, надеюсь, ты меня видишь и слышишь. Юр, привет, слышу тебя и вижу. Приветствую телезрителей АТР. Следили, конечно, мы очень пристально. Мы в «Инсайдере» 3 дня вели онлайн. И до этого 2 недели, 3 недели все каждый день фиксировали во время предвыборной кампании, как это происходило. Там много было вопросов еще до того, как голосование состоялось, поэтому готов отвечать на твои вопросы. Давай разберемся, во-первых, с тем, для чего проводятся эти выборы. Вот смотри. Там 30 лет нет Советского Союза, 30 лет проходят самые разные выборы, но при этом никогда, по большому счету, ничего не меняется. Либо переутверждается состав действующих властей, либо там назначаются в ходе этих самых выборов какие-нибудь преемники. Но тем не менее, по большому счету, ничего не меняется. Ты ошибаешься. Выборы, которые сейчас состоялись, это выборы в Государственную Думу, в парламент. А выборы перестали иметь такое функциональное значение совсем недавно, на первый взгляд, году в 2005-м. Еще, если ты помнишь, когда Путин только пришел к власти, в Госдуме была сильнейшая фракция КПРФ, когда Евгений Примаков, например, выступал на трибуне, и с этими людьми приходилось всерьез считаться. Дума превратилась в придаток администрации президента, которая, как называют ее, бешеный принтер, просто подмахивает законы, принимаемые автоматическим образом после возвращения Путина в Кремль в 2012 году. И даже при Медведеве, насколько не хотели сделать ручную Думу, все равно она была вполне себе органом, в который имел смысл баллотироваться. И, может быть, кто-то из зрителей помнит, если кто-то следил за российской повесткой, если нет, я напомню, когда в России принимали закон подлецов, закон Димы Яковлева, если попросту закон, запрещающий усыновление иностранное для российских детей, и среди них было часто дети-инвалиды, которых американцы увозили, лечили, давали им возможность прожить полноценную жизнь у себя в стране. Когда приняли этот закон, запрещающий это усыновление, в ответ на санкции после Крыма это случилось, и в ответ на список Магнитского, первые санкции в отношении России, которые появились после убийства юриста иностранного фонда Hermitage Capital в российской тюрьме. Так вот, после того, как когда Дума запрещала, должна была единогласно запретить этот первый людоедский закон, принимала, то там еще были депутаты из фракции «Справедливая Россия», к примеру. Это была фракция, наполненная депутатами, попавшими в Думу в результате протестного голосования россиян 2011 года. Там был Илья Пономарев, там был Гартман Дмитрий, там был Дмитрий Гудков, Михаил Гартман и Дмитрий Гудков. Гудков-старший, по-моему, только был удален из зала заседаний, ему там его выгнали из депутатов не совсем честным образом. Смысл в том, что они смогли внести такое количество поправок в этот закон, что закон голосовали и обсуждали, вынуждены были обсуждать до поздней ночи, и его пытались сорвать его принятие всеми силами. И этот позорный акт принятия людоедского закона был на виду у всех россиян и всего мира. Понятное дело, что тогда одна фракция не смогла закон остановить, но тогда Дума еще имела значение. Ну а потом уже, естественно, поскольку узурпация власти, ее выстраивание под одно политбюро, скажем так, происходило дальнейшее, то, естественно, потом уже Дума значения не имела. И сейчас выборы, если ты говоришь о том, зачем, это странно на самом деле. Всем было понятно, что выборы не зачем, с точки зрения того, кто победит, потому что в России, как и в Беларуси сейчас, вопрос, конечно, не кто победит, а кто считает.
В России есть своя Лидия Ермошкина, которую сейчас зовут Элла Панфилова. До этого был другой человек, Владимир Чуров. А до этого был Вишняков, который ушел, собственно, из ЦИКа не в состоянии вынести то, что превратились с выборами эти люди, что они с ними сделали. Так вот, но все равно выборы в России носят символическую роль абсолютно. Поэтому власти так переживали, поэтому трехдневное голосование, поэтому нагнетание давления на фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, хоть и закрытый, но вообще на Алексея Навального и на его сторонников, потому что выборы не имеют смысла как попытка поменять власть в России, но выборы имеют смысл в том смысле, что россияне на выборах убеждаются, что их обманывают. Этот символический акт обмана, то есть это некое действие в календаре, появляется риск, по крайней мере, власти в России хорошо помнят 2011 год, появляются риски, что после очередного вопиющего наглого обмана люди по каким-то причинам, когда все сложилось в одну кучу, могут выйти на улицу и сказать: да вы задолбали. По-простому. Слушай, а почему, если в 2011 мы все прекрасно помним, толпы людей, Болотная площадь, обсуждение, идти или не идти на Кремль. Так или иначе, власть тогда явно, прямо будем говорить, нервничала. Не все в порядке явно было. И среди силовиков они боялись там какого-то плохого для них развития событий. А почему сейчас все это ограничилось каким-то пшиком, какими-то там несколькими сотнями людей, которые вышли, за огороженные ментами флажочки, порассказывали о том, что у них украли выборы, кого-то забрали в отделение, но так или иначе все разошлись и ничем серьезным не закончилось. Почему не случилось повторение 2011 года? Потому что, хотя тоже было протестное голосование в этот раз, я прежде чем ответить прямо на твой вопрос, напомню телезрителям или расскажу, если кто-то не знает, что умное голосование Алексея Навального, видимо, последний раз, но, по крайней мере, была попытка его провести, и оно было довольно успешным. Большое количество кандидатов, кто угодно, кроме «Единой России», сторонники Навального выбрали из числа коммунистов, и оно сработало, несмотря на вопиющие фальсификации, коммунисты получили большую долю в Думе. Там появились люди, которые даже выиграли у единороссов в разных округах. То есть протестное голосование как действие, оно все равно состоялось, несмотря на то, что, конечно, несравнимо с тем, как в 2011 году все голосовали за справедливую Россию ради того, чтобы просто, то же самое, «Единая Россия» не победила, чтобы свои кандидаты, которых люди хотят видеть в Думе, прошли и прочее, прочее. Почему не сработало? Это довольно долгая история. 10 лет прошло с тех пор, как оно последний раз сработало. С тех пор, во-первых, людей реально закатали по тюрьмам, и они понимают цену этому. Во-вторых, Кремль научился технологично подделывать выборы. В-третьем, если вы помните, между 2011 и 2021 годом Россия — это Россия возможностей, когда все зависит от тебя. И даже был, помните, может быть, когда-то у Мегафона была реклама «Будущее зависит от тебя». И 10 лет людей приучали, что от тебя ничего не зависит. Более того, ты успешен, если ты не проявляешь инициативы. Такой советский подход. Не зря же говорят, что в России застой. Россия застой не только в экономике. Сознательно организованный застой. Об этом есть прекрасный доклад Михаила Гуриева, Сонина и прочее. Называется «Застой 2.0». Там объясняют, как из-за политических предпочтений, из-за политической необходимости экономику искусственно затормозили в России. Именно для того, чтобы затормозить личную частную инициативу. И это же касается и политики. Людей 10 лет отучают принимать самостоятельные решения и делают это не так глупо, когда, просто бьют по голове и говорят: не делай, а то тебе будет а-та-та. Говорят не так: мы сами все сделаем. Не делай, а то тебе будет а-та-та. Что ты хочешь? Что ты хочешь? Хочешь, мы будем детей искать по лесам сами, не надо тебе искать. Хочешь, мы будем трубы тебе перекладывать в доме сами не делай ничего. Ты только сам ничего не делай. Отдай все государству, отдай государству деньги, а государство о тебе позаботится. И государство старается изо всех сил это делать. Конечно, каждый конкретный человек, когда сталкивается с тем, что государство что-то не делает, он уже делает или
государство устраивает репрессии, он, конечно, бессилен перед этим. Но 10 лет людей отучали от того, чтобы они самостоятельно принимали решения. Более того, успех можно было добиться, и сейчас можно добиться, как раз именно в этом конформизме, в этой растворенности с государством, которая, в отличие от советского бедного государства, оно все время пытается построить частно-государственное партнерство, как государственный бизнес во всем. Конечно, за это, ну и кроме того, случился Крым, это очень важно, это надо тем более сказать. Ну давай так, случилась оккупация Крыма. После того, как случился Крым, это тоже перепахало и переломило гражданское общество в России, перетерло в порошок. Поэтому, конечно, в 2021 году надеяться на то, что будут такие протесты, а, собственно, непонятно даже за что протестовать, потому что тогда люди еще понимали, что скоро Путин вернется, надо протестовать против этого, а сейчас понятно, что Путин никуда не уйдет. Скажи мне, пожалуйста, как ты говоришь, как перемолола оккупация Крыма российское гражданское общество? Что я вижу сейчас? Я вижу сейчас там любые совершенно антикоррупционные какие-то лозунги у оппозиции, какие угодно, только не касающиеся вопроса убийства иностранных граждан, убийства людей на территории Украины, убийства людей на территории там Сирии и так далее. Оппозиция вообще не замечает то, что российское государство продолжает оккупировать часть украинской территории или там часть грузинской территории. Почему лозунги «давайте прекратим оккупацию чужих стран», «давайте прекратим издевательство над гражданами других стран и их убийства» не подхватила российская оппозиция? Почему этого так и не произошло, несмотря на то, что это продолжается и продолжается? Потому что Бориса Немцова убили. Если тебе этот ответ достаточен, то можно на этом было бы и закончить. Но если ты хочешь подробно, я могу тебе сказать, как я вижу ситуацию. Ну давай тогда будем разделять. Украину, Сирию и Грузию — это не одновременно в голове у россиян происходит. Значит, смотри, история с Сирией, как и история с Афганистаном, вопрос не... Это либералы, как мы с тобой, оперируем понятиями «это не наша война» или «война несправедлива». Обычно человек, живущий в России, тем более смотрящий пропаганду российскую, оперирует понятиями «это война, которая угрожает лично моей семье убийством моих детей, призванных в армию, или не угрожает». После войны в Украине Россия построила систему прокси ЧВК, которые получают деньги. Это взрослые мужчины, которые уезжают из нищих городов. Россия нищая страна, это надо понимать. Бедная очень. На заработки на войну. И люди, которые их отпускают туда, на войну, они соглашаются с тем, что они едут, могут умереть, за это получат деньги. Это частно-государственное партнерство, то, о чем я говорил выше. Это, во-первых. Во-вторых, история с Сирией — это не история про то, что нам кого-то жалко в Сирии. Нам жалко, если погибнут наши солдаты. Да, это жалко, конечно. И если бы жертв было действительно много, то люди бы, наверное, боялись призыва. Но сейчас же нет такой угрозы, что твой солдат-срочник, которого ты отправила в армию, уедет в Сирию, его убьет душман. Есть большая вероятность, что он попадет в армию, его убьет дед, как произошло опять в Свердловской области. Сегодня вторая смерть в одной и той же воинской части. То есть, представляешь, есть воинская часть, там на днях погиб солдат от дедовщины, и сегодня, буквально на днях, они должны были что-то расследовать, но и сегодня опять погиб солдат тоже от дедовщины в этой же части воинской. Что там происходит в этой воинской части, можно себе только представить на глазах у всей страны. То есть по этому поводу Сирия — это вообще была война очень медийная, чистая в том смысле, что россияне боролись с терроризмом, и американцы боролись там с терроризмом, и все боролись с терроризмом. И еще и боролись с терроризмом эффективно, без больших жертв, поэтому вопрос Сирии вообще, мне кажется, не существует как вопрос, который имеет политическую окраску в России. Что касается Грузии, то вопрос, почему о Грузии россияне не думают каждый день, что россияне оккупируют часть Грузии, потому что Грузия принимает россиян с простертыми объятиями и говорит: мы так по вам скучали, приезжайте к нам туристами. Когда ты был Михаил Саакашвили, война была совсем недавно, как завершилась, то разговор был совсем другой. Да, грузины каждый день говорили: вы оккупируете нашу территорию. Это было, если сами грузины перестали об этом говорить, то чего россиянам об этом переживать? Значит, они приняли эту ситуацию.
А вопрос Украины, конечно, не решен, но тут интересно, что вопрос с Украиной, поскольку я думаю, что многие очень россияне, которые переживают из-за того, что в Украине Россия воюет против Украины, они испытывают ежедневную травму от невозможности что-то поменять. Ну, в смысле, как поменять ты можешь что-то, кроме как провести, я не знаю, там, восстание в стране больше никак. От того, что они испытывают постоянную травму, от того, что они не могут ничего поменять, когда у них есть возможность передышки, если им по телевизору Украину не показывают, не говорят, что каждый день там идет война и опять в Донецке что-то взрывается, то они рады об этом не думать и забывать, потому что от этой войны все дико устали. А другая часть общества, среди тех, кто ходил в 2011 году против Путина, извини, там же было очень немало людей, которые приняли эту историю с Крымом и считают совершенно справедливо то, что произошло. Крымская история была подла не только тем, что была отобрана украинская территория, и в самый неподходящий момент для страны у нее украли территорию, а потом еще и развязали войну на Востоке, чтобы эту территорию зафиксировать. И убили огромное количество людей. Крымская история, естественно, была еще подла тем, что она разбила, условно говоря, российскую оппозицию на группу людей, которые приняли историю с Крымом, и группу людей, которые не приняли историю с Крымом. И это история, которая прошлась по России вот так вот, да, вот таким неровным разрезом, точно так же, как по Украине. Поэтому крымская история очень важна, естественно, для того, чтобы протестовать, нужно протестовать на каких-то общих позициях. В 2011 году протестовали за все хорошее против всего плохого. Все хорошее было растерзано на много маленьких кусков, где люди не могут договориться друг с другом по вопросу Крыма, по вопросу Сирии, по вопросу санкций, которые вводит Запад против России в результате всего, что происходило, и по куче других вопросов. А поскольку россияне живут внутри своей страны, они до какой-то определенной степени вынуждены принимать точку зрения соседей по своей жизни, потому что невозможно отрицать все время это, иначе нужно тогда срочно уезжать, иначе невозможно пребывать внутри страны. Если ты меня хочешь спросить, похоже ли это на то, что, наверное, происходило с людьми в Рейхе, наверное, похоже. Наверное, похоже с теми немцами, которые были против Гитлера, но оставались внутри страны. Они же не могли или воевать, или умирать, или принимать и писать в дневниках, как они против. Или не писать в дневниках, а на память запоминать. Или вообще ничего не делать и ждать, пока это кончится. Или идти в вермахт. Это все то же самое. И это не потому, что я сравниваю Россию с фашистской Германией, а потому что в любой диктатуре этапы, которые проходит общество, они, наверное, примерно одинаковые. И в какой-то момент тебе нужно сделать выбор. Условно говоря, если ты не согласен со своей страной, то готов ли ты воевать со своим народом? И это очень тяжелый выбор. Это выбор, к которому подталкивает, безусловно, российская власть, российских людей, это мое преступление. Но российские люди перед необходимостью, перед угрозой гражданской войны, конечно же, не переходят, слава богу, пока эту черту. Но это тоже до поры до времени. Но не дай бог, чтобы это случилось. Не дай бог, в смысле, я это говорю как россиянин, потому что, конечно, я бы не хотел видеть эти гекалитры пролитой крови. Но это я могу вам сказать, как человек с российским паспортом. Я бы не хотел такого, чтобы случилось, естественно, в моей стране. Хотя я понимаю, к чему могут привести и к чему, собственно, приводит недальновидная политика, связанная с Крымом в 2014 году. Она ровно к этому приводит в конечном счете. Хотя когда это случится, если не дай бог это случится, люди, когда это начнут, они никак не будут, они не смогут провести даже прямую параллель. Но есть один нюанс. Россия пока еще может себе позволить деньгами это гасить. Российская власть, я имею в виду. Дело в том, что закрытие фактически границ российских, они сейчас фактически закрыты из-за коронавируса, но надо понимать, что это искусственная ситуация. Россия могла бы зарегистрировать и пустить в страну иностранные вакцины и открыть границы, но они сознательно не делают. Закрытие рынков валютных из России невозможно нормальному человеку, если он не какой-то специфический бизнесмен или если он не бандит и преступник, вывести деньги и ввести деньги. Часто очень трудно даже заплатить за какие-то товары за границей.
И еще труднее заплатить из-за границы за товары в России, из-за того, что есть у всех угрозы иностранных агентов. Я, например, не могу заплатить за телефон мобильной связи с иностранной карточки, вот за свою русскую симку. То есть вот вся вот эта вот барьеры экономические и прочее, они для чего нужны? Они нужны для того, чтобы падающий рубль, обнищавшая экономика, могла внутри создавать вал собственных денег и собственной ценности своим деньгам, не связанным с внешними рынками, который позволяет покупать завтрашний день, если говорить совсем просто. То есть идет прям такое настоящее строительство нового железного занавеса, причем оно идет совершенно осмысленно, потому что российская власть понимает, что без этого железного занавеса ее конец настанет куда скорее, чем с ним. Конечно, да. А поскольку они не хотят, чтобы этот конец вообще когда-либо наставал, и они совершенно точно не собираются меняться ни с кем другим, Ельцин поменялся с Путиным, когда понял, что его время исчерпано, хотя он совершил немало ошибок, которые привели к тому, что Путин появился. Понимаешь, они могли рискнуть с проигрышем в 1996 году, приходом и наверняка уже уходом коммунизма. Мы не знаем, как бы было в 1996 году, если бы Зюганов победил Ельцина, как он побеждал по всем вопросам. Может быть, Россия пережила бы возвращение коммунистов на следующих выборах, они бы проиграли и пришли бы какие-нибудь правоцентристы, да? А может быть, был бы белорусский сценарий. Лукашенко бы позавидовал тому, кем стал Зюганов затем. Он, кстати, примерно в то же время Лукашенко появился в Беларуси. И вот посмотри сейчас на Беларусь. То есть мы не знаем, история не знает сослагательных наклонений, мы понимаем, какие тогда были угрозы. Но Ельцин в результате ушел и сказал: я ухожу, ты приходи. Эти ребята пришли и уйти не могут, не хотят. Они считают, более того, что им нужно больше времени, чтобы построить то, что они хотят построить. А хотят они построить что-то из мультфильма про Чунга-Чангу. И, собственно, всеми силами это делают. Скажи мне, пожалуйста, а когда и за счет чего, с помощью каких методов, каких инструментов вот эта вот кучка людей у власти смогла убедить миллионы россиян в том, что они и есть Родина, что они и есть страна, что Россия — это вот эти самые конкретные персонажи, которые сидят где-нибудь в Кремле, где-нибудь сидят в администрации президента, а там в Белом доме? Крымом, конечно. Крымом, войной на востоке Украины. Потом тем россиянам, которые не верили, что в Украине фашисты, для них была Сирия, где были террористы, с чем было трудно спорить. То есть, первой войной, конечно. Чем еще? Не знаю, трудно сказать. Паникой, постоянной истерикой по телевизору. Для тех, кто за этим следил, очень специфической экономикой, завязанной на государство. Просто привязкой они сделали себя необходимыми во всем, и в том числе в получении денег. Но и не всех они россиян убедили, они убедили миллионы россиян, конечно. Просто ты так когда-то сказал, как они смогли убедить миллион россиян. Я, знаешь, в своей голове достроил эту фразу, как они смогли убедить всех россиян. Они очень мало россиян, которые... они убедили на какое-то время много россиян, далеко не всех, а сейчас таких россиян еще меньше. И даже среди силовиков это видно на самом деле очень хорошо по YouTube-каналам, которые ведут бывшие грушники, бывшие донбасские ополченцы или там боевики, назови как угодно, и прочие люди, которые вдруг сейчас, это мало кто заметил, я за этим очень пристально слежу, последний год повылезали в YouTube со своими воспоминаниями и делятся рассуждениями о жизни в России сейчас. Те люди, которые, там, условно говоря, воевали в Украине в 2015 году. И среди них очень много людей, которые недовольны. Но они, естественно, недовольны тем, что Киев не взяли, и одновременно недовольны тем, что Путин так выстроил систему, что денег не хватает на жизнь. Да? Или, например, он недостаточно жесткий, или, например, он недостаточно либеральный, какие угодно. Там много у всех разных мотивов. То есть я хочу к тому, чему сказать, что среди людей европейских взглядов, среди людей гуманистических, общечеловеческих взглядов, среди людей людоедских взглядов, а среди людей каких-то там еще пятых, десятых взглядов, недовольства действующим режимом, по-своему у всех довольно велико, просто у них мотивация у всех разная. Каждый из них по-своему мотивирует, почему не нравится, но понятное дело, что они так далеки друг от друга, что поводы для того, чтобы объединиться таким разным людям вместе,
и что-то поменять своими силами, своими руками просто нет. Ну, он может быть только если все одинаково испытают какой-то дискомфорт, понятный каждому, для которого он будет каждому важен. Что это может быть за дискомфорт? Трудно себе представить. Ну, например, отсутствие еды, как это было в 90-м году. Тогда это была общая беда, которая объединила всех. Тех и тех людей, которые были там за продолжение Советского Союза, и тех людей, которые были против Советского Союза, и тех людей, которые были либералы, и тех людей, которые были патриоты, и кто собирался мыть сапоги в Индийском океане, и кто собирался всех отпустить на волю и разделить страну на 20 маленьких стран, все одинаково вышли на улицу вовсе не по этому поводу. Об этом бы они не могли договориться никогда. А по поводу того, что у всех в голове, в животе урчало, и надо было срочно решать этот вопрос. Но вот сейчас примерно такая ситуация, поэтому как их объединить всех вместе, непонятно, но то, что их смогли так умело разделить, это, кстати, большая заслуга нынешней власти и администрации президента. Ну, в смысле, для себя они все правильно сделали. Для себя они все правильно сделали. Скажи мне, пожалуйста, а это у них так случайно получилось? Почему я спрашиваю? Потому Нет, что я сейчас закончу. Смотри, тут несколько лет назад ныне уже покойный, убитый Орхан Джемаль сидел в этой студии, и мы с ним обсуждали как раз вмешательство России в дела других государств, и в том числе, естественно, мы говорили о войне в Сирии. И вот Орхан тогда говорил, что, собственно говоря, несмотря на все усилия пропагандистского аппарата, несмотря на там всякие ура-патриотичные вскрики, всхлипывания и так далее, не смогли российские власти сделать войну в Сирии популярной среди населения, не смогли продать им, не смогли продать россиянам сирийскую войну как нечто такое, что нужно всем поддерживать, как нечто такое, что могло бы сплотить россиян вокруг этой самой идеи. Так я вот поэтому и спрашиваю, они это случайно смогли сделать? Или они каким-то, там, может быть, методом проб и ошибок, но тем не менее нашли способ раздробить оппозицию и собрать вокруг себя такую более-менее инертную массу, к которой, насколько я понимаю, большинство россиян-то и относятся? Ну, россияне не инертные, они политически инертные, потому что механизмов не существует, кроме механизмов, которые использовал айтишник из Бипана вчера в Минске, понимаешь? А таких механизмами пользоваться не каждый готов. Вот. Каждый не готов, скорее. Они инертны только политически. Так-то в обычной жизни россияне очень активны, потому что им надо есть, пить и детей воспитывать. И для этого надо деньги зарабатывать, как-то жить, и это все труднее и труднее становится. Вот. А по поводу войны, почему инертны? Ну, слушай, а странно, конечно, они это специально сделали. Нет, они умело разделяли и разделили. Это действительно мощная победа технологичная политического блока Кремля. Они это делали абсолютно сознательно, и они это сделали. Надо дать это должное, дать им. Разными способами. А война в Сирии не популярна была среди россиян, но и не стала помехой ничему. Ровно вот потому, почему я сказал, потому что войну в Сирии оплачивают, в отличие от войны в Афганистане, которая должна была якобы быть интернациональным долгом, откуда людоедское государство забирало твоего ребенка и возвращало в гробу. Война в Сирии для тех, кто хочет воевать. Вот есть люди, которые повоевали в Украине, есть люди, которые не повоевали в Украине, но хотели бы так зарабатывать деньги, для них придумали бизнес. Идите воюйте в Сирии. Вот они пошли, повоевали в Сирии. То есть это как бы непопулярное в том смысле, что, понятное дело, россияне не выстраивались очередью на призывные пункты идти добровольцами воевать в Сирии против терроризма. Потому что это вообще не их война. Я думаю, многим непонятно было до конца, что там происходит. Но и государство от россиян тоже в ответ ничего не просило и не хотело. Говорит, хотите повоевать, берите деньги, мы вас отправим на грушную базу Молькина, там оденем, дадим вам жетон ЧВК Вагнера или какой-нибудь другой ЧВК, и с кувалдой на завод отправим газовый охранять его вперед, кто хочет. Все, кто хотел, все поехали. Многие ездят теперь в Африку, то есть в этом смысле и все пассионарии заняты, и все не пассионарии заняты, понимаешь? Давай вернемся к выборам. Скажи мне, пожалуйста, что, в общем, было с этим самым электронным голосованием, которое проходило в нескольких регионах, включая временно оккупированный украинский Севастополь. Скажи мне, пожалуйста, это изначально придумывалось, насколько я понимаю? Ты меня сейчас либо поправь, либо подтверди мою убежденность. А ты мне скажи, пожалуйста, это изначально задумывалось электронное голосование как инструмент подтасовки выборов, как инструмент, собственно говоря, манипуляции с голосами избирателей? Вот смотри, ты знаешь, что
что твой партнер вор, мошенник и террорист. Он это неоднократно демонстрировал. Более того, он нечистоплотен с бухгалтерскими документами, которые ты можешь увидеть и проверить, и там все время цифры не сходятся. Да? Представь себе, да? И вот он тебе говорит: чувак, ты ему говоришь, я не могу с тобой иметь дело, потому что у тебя в ведомости постоянно какое-то вранье и бумажки приписаны там всякими несуществующими расходами. Он говорит: у меня есть отличная идея, чтобы тебя не смущали эти нестыковки в документах, приписки, какие-то другие вещи, из-за которых ты так переживаешь, что я тебя обманываю. Давай приложение сделаем. Ты мне будешь деньги отправлять туда, а я тебе буду результат выдавать. Сколько это стоило. А как это все внутри происходит, как я считаю, ты вообще видеть не станешь. И тебе станет легче жить, ты не будешь переживать, что я тебя обманываю. Вот примерно то же самое — это электронное голосование. То есть государство, которое постоянно обманывало с обычными бумажными бюллетенями, которые можно хотя бы потрогать и проверить, предлагает схему, что они будут теперь это делать каким-то странным, непонятным образом, электронным. И нужно доверять тому, что где-то в черном ящике результат получится более честный, чем он был до этого. С какой стати, собственно? Все подумали и сказали: а почему мы должны вам доверять? Это же полный бред, но это утопия, да? Вы же наперсточники были и так, а теперь вы хотите нам электронное казино открыть. Но они кричали: нет, нет, у нас блокчейн, у нас будет все честно, мы придумаем схему наблюдения. И они придумали схему наблюдения, и даже эта ими придуманная схема наблюдения выявила фальсификации и обман на электронном голосовании. Притом в России с электронным голосованием история забавная. Их существует две системы, потому что электронное голосование в России сейчас только в тестовом режиме обкатывается в разных регионах. Оно не повсеместное. Одна система придумана в Москве московскими властями, а другая система, федеральная, которую внедряет ЦИК, ее как раз вот обкатывали в некоторых регионах, в том числе в Севастополе. И между этими двумя системами идет еще и конкуренция внутривидовая, то есть какая из них будет принята на вооружение и распространена на всю страну. Притом речь идет о больших довольно деньгах. Там мне рассказывали люди, которые имеют отношение непосредственно к этим системам, что на кону стоит 6 миллиардов рублей, которые будут освоены до следующих выборов, по внедрению вот той, которая победит. Естественно, федералы хотят, чтобы федеральная, а Москва хочет сама быть, сама эти деньги получить и на всю страну распространить и систему и влияние. 6 миллиардов рублей, это, дай бог, не обмануть тебя, это типа 100 миллионов долларов примерно. Ну так, не маленькая сумма. Не маленькая. Да не, не маленькая сумма, реально. 90, там, примерно, по курсу, неважно. И та, и другая система зарекомендовала себя, то есть и в Москве просто нагло вбросили втихаря, наблюдателям закрыли доступ к наблюдению в момент подсчета голосов и манипулировали голосами на глазах у изумленной публики, а когда результаты были опубликованы и внесены в систему Газвыбора, было понятно, в какой момент, как и где они вбросили до хрена голосов, чтобы в Москве, в очень протестном городе, который голосовал по-умному, умное голосование Навального, и на бумажных участках везде побеждали депутаты, кандидаты, за которых умное голосование призвало голосовать, вдруг ситуация радикальным образом поменялась, и совершенно дикие люди попали в Государственную Думу. Ну, кроме Евгения Попова, ведущего программы «60 минут», знаменитого, я думаю, нашим зрителям, который проигрывал в своем участке с треском и внезапно выиграл. Там попали, например, такие люди, как Анатолий Вассерман в Госдуму и другие клоуноподобные люди, которые не знают, что там будут заниматься. Но они, главное, не в том смысле, что они попали, а в том смысле, что они попали, там просто видно, вот идет график, вдруг вброс, вот такая надстройка вброса электронного, и в электронном голосовании дальше опять график. Это ладно, это Москва. Но федеральная система выборов тоже вбрасывала. Там просто были регионы опасные для Единой России, безопасные для Единой России. И в безопасных регионах для Единой России электронное голосование прошло более-менее честно, но там и вбросов не видно. А там, где Единая Россия должна была побеждать, но никак победить не могла, там видно эти вбросы заметно в федеральной системе голосования. Поэтому она, в общем, от московской отличается в этом смысле не сильно. Там немножко по-другому устроенная
как это называется, операторское место, наблюдателя там, или там, управляющее место, но компьютер там с открытой системой выглядит по-другому, может быть, и там какая-то система подсчета другая, такой же блэкбокс, туда что-то входит и что-то выходит. Но фальсификации возможны и там, и сям, и федеральная система тоже фальсифицировала выборы, и как она и где фальсифицировала, мы сейчас как раз в инсайдере пишем большое исследование по результатам уже математических моделей, именно с федеральной, потому что про московскую очень много написали. Вот там бедный Венедиктов пострадал из-за того, что был фронтменом. Он не был создателем, он был как бы легализатором этой системы. Вписался в нее своей репутацией, ему пообещали, что все будет честно, он по каким-то своим соображениям согласился с тем, что все будет честно. И, естественно, честно ничего не было. И в результате очень удобно. Те, кто в результате вбрасывал бюллетени, остались за скобками, а Венедиктов, который не вбрасывал бюллетени, а известный человек своим лицом агитировал за то, чтобы люди пользовались электронным голосованием, в результате собрал все шишки. Вредно это, но власти все время так делают. Россия очень четко умеет так делать. Знаешь, вот как с собачкой и печенькой. Вот покажешь печеньку, собачка бежит на печеньку и не видит, что вокруг нее уже там дома внесли. Каждый раз одна и та же проблема. Все бегают за Венедиктовым, кричат, какой плохой Венедиктов, и никто не называет фамилию человека, который устроил вброс в электронное голосование, а надо было заниматься ровно этим, а Венедиктова оставить на потом. Но общественному мнению, естественно, приятнее. Но это такая очень французская история. Мне кажется, все, кто читали, я не знаю, там, Ги де Мопассана и Оноре де Бальзака, примерно понимают, что происходит в России на выборах после того, как они завершаются. Вот примерно вот такие бальзаковские сюжеты происходят. Вот. Поэтому по поводу федерального голосования электронного, которое происходило в Крыму, точно так же невозможно сказать совершенно точно. Было оно, возможности для фальсификации там было более чем предостаточно. Смотри, вот сейчас обновили состав Государственной Думы, какое-то количество единороссов выбыло, какие-то физиономии поменялись, но в целом все остается прежним. Там все равно этот монолитный... Не все остается прежним. Несмотря на то, что были дикие фальсификации, Единая Россия получила меньше голосов и меньше мест в парламенте. Правда, всего-то на 20 человек, ну смешно, ты понимаешь, да, там у них было 300, там типа 60, если я не ошибаюсь, а стало 320 на 40 человек, да, а коммунисты заняли. Это те люди, которые смогли пройти благодаря умному голосованию Навального, несмотря на то, что их бы больше прошло, там бы половина была коммунистов, несмотря на то, что власти все сделали для того, чтобы выборы фальсифицировать и сторонникам Навального не позволить выбрать кандидатов, за которых они голосовали, и все равно Единая Россия потеряла голоса. Что ждать от этого самого обновленного состава Государственной Думы? Вообще не важно. Ну, то есть ждать ровно то, что Путин по телевизору говорит. Это абсолютно управляемая Государственная Дума. Более того, я уверяю тебя, ну, не уверяю тебя, нет, у меня есть предположение, что поскольку коммунисты жить хотят, они должны после выборов доказать, что они не навальнисты. И не Навальному благодарны за то, что попали в Думу в большем количестве, чем могли бы. Поэтому они должны быть еще более оголтелыми, чем единороссы. То есть, условно говоря, Зюганов должен выйти на трибуну и сказать немедленно, там, требуем, я не знаю, взять Киев и запретить добрачный секс. Вот примерно так они должны себя вести, скорее всего, они так и будут себя вести. Но это все не имеет никакого отношения к реальности, они будут делать ровно то, что скажет администрация президента, которая превращена сейчас в, собственно, орган, как это правильно сказать-то, прямого проекции власти Владимира Путина и Совета Безопасности Российской Федерации. То есть умное голосование, которое предназначалось для того, чтобы привести как можно больше противников Путина и его политики в Государственную Думу, на самом деле сыграло таким образом, что те, которые попали в Думу благодаря этому самому умному голосованию, окажутся еще более оголтелыми и мерзкими. Ну, конечно, потому что умное голосование в Думу привело, а защищать их от ФСБшников же не умное голосование будет, а от ФСБшников они могут защититься только доказательством своей лояльности. Ты не забывай, что коммунисты — это системная партия
у которой рыло в пуху за эти годы многие полученных денег за всякое голосование и прочими всякими вещами, как и любая другая партия, которая является... Сейчас еще появилась партия «Новые люди», абсолютно кремлевский, кириенковский проект главы управ делами президента по внутренней политике, заместителя главы... Что я сказал? Заместителя главы администрации президента, куратора внутренней политики, да, Кириенко. Вот его партия «Новые люди», которую он придумал, как бы, да, такой вот... Должна же быть еще и какая-то праволиберальная партия в России, а то у нас праволиберальная. Они же пытаются на самом деле как-то действительно... То есть они понимают, для чего нужны партии, для чего нужны разные идеи, для чего нужен баланс идей в обществе. Они понимают. Просто они хотят, чтобы весь этот баланс идей не разрушал их статус-кво, поэтому он не работает. Но поскольку они все читали умные книжки, они понимают, что нужны правые, нужны левые, нужны либералы, нужны такие, нужны всякие, они их сами искусственно создают, сами назначают и сами в Думу отправляют. Понимаешь, что это все не будет никак нормально работать, потому что ты не можешь быть правым, левым, христианским демократом или коммунистом, патриотом или кем-то угодно по указке Кремля. То есть ты можешь, конечно, но тогда тебе Кремль должен буквально писать речи о том, что ты будешь говорить на трибуне. Примерно вот в таком режиме это и будет существовать. Умное голосование, да, оно не сработало в этом смысле, что оно не может гарантировать, что люди... Оно должно было... Несло только одну функцию, как я ее понимаю, показать россиянам, что на самом деле протестное настроение очень много, и люди готовы голосовать не за «Единую Россию». Давно уже это все симулятор, и власть Путина непонятно на чем держится. Она и показала это. Ни у кого нет сомнений после выборов, что выборы прошли просто, что выборы несостоятельные, что Дума, непонятно вообще чего Дума. А если на Западе это означает, что возникает вопрос легитимности вообще парламента и законов, которые будут принимать сейчас, для россиян, понятно, мы и понимали, что особо-то за вас никого нет, и увидели это. Да, умное голосование показало миллионам россиян цену политического консенсуса. Но он держится исключительно на страхе и силе и на деньгах немножко. Он не держится ни на каком сознательном выборе человека. Но больше он сделать ничего не может. Дальше люди, которых назначили в Думу, будут отрабатывать свое назначение. Это будет, такой вот, как это, советский Верховный Совет, или как его там называют. Но ведь этим людям, помимо всего прочего, помимо всяких других людоедских задач, которые будут ставить перед ними персонажи из администрации президента, стоит еще и задача организовать и провести переизбрание обнуленного Путина в 2024 году. Что мы ждем? Нет, слушай, они уже все сделали. Это сделала предыдущая Дума. Предыдущая Дума поспособствовала максимально тому, чтобы была принята новая конституция, которая обнулила сроки Путина. От этой Думы уже ничего не зависит. Кстати, там будут некоторые депутаты, которые будут себя вести, как Илья Пономарев и Дмитрий Гудков в 2012 году или в 2014. Они будут, 2-3 человека будут выходить и говорить: мы против. В этой Думе, которая благодаря Навальному, вот в отличие от предыдущих, где вообще не было ничего живого, в этой Думе появились как совершенно оголтелые отморозки, так и люди, которые будут, хоть они там и коммунисты, они не коммунисты, неважно, которые будут за нас с тобой, условно говоря, говорить какие-то слова. Может быть, мы с ними не во всем будем согласны, но они покажут, что в стране не все так однозначно. Наверное, это и не страшно. А к 2024 году просто будет голосование еще, но там Путин будет избираться на следующий срок. У него будет какой-нибудь смешной кандидат. Спойлер, я не знаю, кто это может быть. Захар Прилепин там какой-нибудь условный, например. И к Думе это отношения никакого иметь уже, естественно, не будет, потому что Конституция принята, будет всенародное голосование, Путина выберут. А для того, чтобы не было помех, в этом смысле, кроме Чеченской Республики и Республики Тува, в России еще есть электронное голосование. Поэтому результат будет убедительный, даже не сомневайся. Скажи мне, пожалуйста, но тем не менее, что-то мы же ждем, это же не будут просто вот какой-то 3 года, за которых ничего не будет происходить, 3 года, в ходе которых все будут просто, ждать, когда же Путин переизберется. Вот этот вот отрезок между... Перестали ждать. Юр, мне кажется, что люди перестали ждать, пока Путин уйдет, и начали заниматься своими делами. И именно в тех системе координат, которые власть им позволяет. То есть по тем правилам, которые есть, встраиваться в государственные подряды, работу искать, писать об этом, и прочие вещи. Смотри, можно продолжать говорить
можно продолжать говорить, это скоро кончится, потому что это же не может продолжаться долго, нет ресурсов и прочих вещей, и вообще рано или поздно это все уйдет, но даже с уходом Путина я не очень понимаю, как может поменяться и почему эта система. И я, как человек, который в советских фильмах про белогвардейцев, такой опытный старый дедушка, который говорил своему молодому и горячему сыну офицеру, я так вот сейчас, ну, знаешь, вот так вот, да, вот, потряхивая головой, скажу тебе, это надолго, сынок. И это надолго в фильмах советских про белогвардейцев означало это на 75 лет, а в моих вот этих вот покачиваниях головой, я думаю, что ну, до середины века, а потом нам уже с тобой это не важно будет. Это надолго, сынок. То есть до 2036-го он точно просидит и... Он просидит, за ним кто-то другой просидит. Система ценностей управления страной не поменяется так быстро. Как правильно тут сказал недавно, кто же так точно написал? Павловский неожиданно написал. Так точно, человек, который, по сути, на самом деле до сих пор кается за то, что привел Путина к власти. Политолог Павловский Глеб Олегович замечательную фразу сказал: никогда не видел такой... По-моему, он или Гази Константин в книге «Слабые», которую мне подписал Глеб Олегович Павловский вот на днях тут в Вене он выступал, в предисловии сказано: никогда не видел, все-таки это Павловский был, да, никогда не видел такой слабости людей, которые в миг, когда можно было занять здание Лубянки и похоронить этот варварский режим, удовольствовались сносом бронзового истукана Дзержинского и на этом разошлись домой. Ну, речь идет о событиях 91-го года. Да. Но вот понимаешь, какая штука? Это очень важный момент, о чем он говорит. То есть люди могли занять Бастилию, а вместо этого они снесли памятник Людовика XVI и пошли домой. Понимаешь, да, в чем разница? И после того, как Путина не будет, Бастилия никуда не делась. Она сгенерит своего следующего, то есть она будет существовать столько, вот эта система государственно-частного партнерства людей, которые, как в 90-е, только теперь с погонами могут себе позволить управлять страной, владеть деньги, потому что они в состоянии эти деньги защитить силовым своим ресурсом, они могут существовать так бесконечно или очень долго, пока эта система не разложится на плесень, на липовый мед. В каком смысле она может разложиться на плесень, на липовый мед? Ну, опять случится какой-то много сделанных ошибок, которые приведут к тому, что люди начнут голодать и скажут им: ребята, разойдемся. Или они внутри просто поменяются, как мы с тобой меняемся. Мы с тобой в течение жизни менялись. Там, я не знаю, например, в 16 лет в 91 году мы думали, что быть геем — это плохо, а в 2018 поняли, что это ничуть не хуже, чем быть гетеросексуалом. Да? Ну, в течение жизни произошла метаморфоза с нами. Мы поняли, что то, что мы думали в 16 лет, там, в 36 думать уже нам так не нужно думать, нам нужно думать иначе. То же самое может случиться и с этими людьми. Они же тоже как-то эволюционируют внутри себя. Просто это будет происходить так медленно, как будет эволюционировать самый медленный из этих людей. Поэтому я предполагаю, что это на века. Ну, не на века, а на десятилетия, в смысле, на десятилетия. Не на века сейчас ничего не бывает. А на десятилетия, ну, да, мне так кажется. Скажи мне, пожалуйста, ну это ты такую прям грустную, печальную картину рисуешь. Скажи мне, Почему пожалуйста. печальную? Она печальная. Ну, потому смотри, что, знаешь, она печальная, потому что пока длится вот эта вот мерзость, длится оккупация, длится война, длится концлагерь-изоляция, длятся преследования крымских татар, длятся политические убийства, длится цензура, в том числе и не только на российской территории, но и на оккупированных ею частях украинской земли. Это правда. Правда. Более того, самое ужасное в этой истории, что чем дольше это длится, тем больше люди привыкают к тому, что происходит. Но помнишь ситуацию на Балканах? Сколько бы это ни длилось, люди, которым действительно больно, у них боль не проходит, и поэтому никто никому ничего не забывает. И если вот в Грузии такое возможно было, чтобы Южную Осетию и Абхазию власти простили и люди забыли. И не забыли, а поставили за скобки. То в Украине такого не случится. И
А еще впереди натовские соглашения с Украиной, и всевозможные нападки России на Украину в связи с этим, очевидно, совершенно которые будут. Просто Украина будет все эти годы родину защищать. И в этом смысле она будет платить дорогую цену, но выйдет из этого выйдет настоящим состоявшимся суперсильным государством Центральной Европы. Это большой минус для людей, у которых погибают дети на войне на востоке Украины. Но это невероятный стимул для развития идентичности и государственности, которого больше, наверное, просто в истории может никогда не быть. Израиль защищает себя всю жизнь. И как бы мы ни относились к политике Израиля по отношению к палестинцам, лично я всегда на стороне Израиля в этом смысле, как на стороне прогрессистского государства в окружении варварских государств. И Украина будет защищать себя и будет вынуждена доказывать, что она часть прогрессистского проекта европейского. Просто иначе ей придется сдаться России. И если даже в России, в Украине бы сейчас появился политик, который бы начал говорить: давайте мы геев запретим, аборты запретим, церковь поставим, молиться начнем, а математику учить перестанем с английским языком, то такой человек должен был бы тогда сдаться и проиграть войну. Поэтому он не придет. И в этом смысле в Украине в эти темные времена, которые всю Европу накрыли на самом деле, и не только вовсе даже Украину, Россию, а весь мир даже, да? Когда вообще вопрос просвещения пересматривается. Так ли хорошо просвещение для нас, для всех? Он как бы ревизионируется этот вопрос. Человечество должно опять для себя ответить на вопрос, зачем нам наука, зачем нам просвещение, зачем нам будущее. В Украине нет варианта ответить, зачем нам будущее, в смысле нет, оно нам не нужно, иначе она перестанет существовать, и это ее сохранит. Скажи мне, пожалуйста, что станет тем каким-то тем снарядом, той какой-то шестеренкой, которая запустит уничтожение нынешней российской системы? Что должно произойти для того, чтобы вот эта вот, в общем-то, на самом деле мракобесная людоедская система, построенная, ну вот буквально на страданиях людей, которых она отправляет в тюрьмы, там, по делам Хизбут-Тахрир, замученных в Донецкой изоляции. Что должно произойти? Что вот подтолкнет эту систему к ее краху? Прививки от ковида? Объясни, пожалуйста. Смотри, у россиян отобрали права. И оставили им, на самом деле, их отобрали в значительно большей степени, чем это было в Советском Союзе. И отобрав у россиян права, им оставили только единственное право на свое тело. Как это, кстати, и было в Советском Союзе, как бывает в диктатурах, да? Условно говоря, ты только в мозги ко мне влезть не можешь и там управлять, манипулировать моими органами. А все остальное ты можешь со мной делать. И я думаю, что российская истерика по поводу антиковидной диссидентства, она связана исключительно с тем, что это, ну как бы это объяснить, последний оплот русского человека, это его тело, все остальное государство у него забрало, и он бьется за то, чтобы в это тело ничего не втыкали, просто потому что у него больше ничего нет. Мне кажется, что это первое, а второе уже вот все вот эти вот теории, которые вокруг этого возникают, про рептилоидов, 5G, чипирование и прочие вещи. Вопрос отсутствия прав. То есть вот на самом деле ну, такое, что может произойти? Может произойти либо нехватка элементарных вещей на то, чтобы жить, либо какой-то такой неумный шаг, который отберет, что называется, вот те права, которые россияне считают святыми, данными им от рождения. Вы знаете, в Конституции Российской Федерации, построенной во многом на Конвенции о правах человека всемирной, а в Конвенции это прямо сказано, есть некие права людей, данные им от рождения, Богом данные права. В Конституции США тоже есть, да, данные Богом права человека. Они немножко везде отличаются, там разные права. Там право защищать себя, например, в США, да, вот, что, вокруг чего идет спор по поводу оружия, да, или там право на труд, или право на жизнь, право на что? На обучение, право на то, что право на свободу личности,
право на свободу вероисповедания, право на то, чтобы не быть рабом другому человеку, право какие-то фундаментальные права. Как мне кажется, в России эти права воспринимаются не все из универсальных прав человека, интуитивно воспринимаются как действительно данные права, данные от рождения. Не потому что люди не хотят их иметь или их не ценят, они просто понимают, что на самом деле этих прав у них нет. Они им не даны. Они, может, на бумаге и сказано, что даны, но они фактически им не даны. Но есть какие-то права, которые люди убеждены, что вот это право я точно имею. Право на что? Право на 2 руки и 2 ноги, условно говоря. Понимаешь? Вот, мне кажется, что ущемление этих прав каких-то очень важно их правильно проговорить, и это лучше делать не мне, потому что это вопрос большой, на самом деле, исследования, какие права россияне считают действительно своими неотъемлемыми данными им от рождения, на самом деле, какие они считают. Вот если нападки на эти права, переход каких-то невидимых черт, вот это вот можно действительно сдетонировать. И, кстати, власть очень хорошо чувствует это. И ты, если заметил, в России бывают такие странные новости, которые вот видно, что людей стригерило, но ты понимаешь, что почему стригерило? Это вообще не самое главное, что происходит сейчас, казалось бы, да? А всех так сильно это волнует. Это как раз те самые точечки, это те самые права, которые действительно важны, действительно нужны, которые искренне считаются своими, несмотря на все остальное. И вот государство как раз чувствует эти штуки всегда, и эти места обходят всегда стороной очень аккуратно. Но что еще может быть, я не знаю. Единственное, что я представляю себе, что экономическая ситуация, в которую ввергает... Все-таки Россия довольно развитая страна. Это не страна третьего мира, и как бы ее не пытались сделать страной третьего мира сознательно, люди, которые сейчас стоят у власти, выкачивая максимальное количество денег из людей, используя их как действительно новую нефть, превращая ее в суперправое государство пиночетовское не только в отношении оппозиции, но и в суперправое государство, где если у тебя нет денег, у тебя нет возможности уехать в другой регион, потому что у тебя нет денег на оплату дороги, построенной сыном чиновника. То есть страна, где за все ты должен заплатить сам, если у тебя нет денег, ты просто не человек. Ты реально поражен в правах. Вот как бы ни пытались такую страну построить, Россия все равно не страна развитая, не страна развивающаяся, а это что-то другое. Потому что общий уровень образования, история, историческая память, она другая. И в какой-то момент я легко могу себе представить ситуацию, когда экономическая ситуация будет такова, что какой-то из регионов скажет: знаете что, ребята, и вот тогда может все рассыпаться мгновенно, просто рассыпаться на 30 стран, каждая из которых сможет оглядеть свои границы с высокой башни и управлять тем, чем действительно в состоянии управлять общность людей, потому что управлять такой страной, как Россия, может только, конечно, не система. Люди не могут управлять страной, которую им в состоянии понять и обозреть. Они могут управлять только такой страной, как Россия, могут управлять... Вот Чехии могут управлять люди, потому что она маленькая, размером с Московской области, чуть больше. А вот Россия может управлять, конечно, только система. Украина может управлять люди, хотя здесь тоже, видишь, вопрос децентрализации все поменял. И стало возможность управлять своим маленьким регионом. В России нет понятия федерации, она только на словах федерации. Федерации как таковой не существует, потому что федерация подразумевала, что каждая из областей управляет самостоятельно. Это такая страна в составе общего государства, которое нужно уже совсем не так сильно, как сейчас выстроил модель Владимир Путин. Спасибо тебе большое, Тимур. Благодарю тебя за очень подробный, интересный рассказ. Я напоминаю, что гостем сегодняшнего Прайм Мацерский был наш коллега, журналист издания «Инсайдер» Тимур Олевский. На этом прощаемся. Всего хорошего и счастливо.